va tolu a mo Samoa ia manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Mata Fiafia, Amio Tausa Avia, Ola Taba Putana, Ua Ole Loina Lama, Lema Puana, Ua Lai Ole Neimala, Semea Apai Ngata. Olo nei Fiafia, ai ui ina liua, pe o le vai o sina. Vale mai a funga o so manatu, pe te alofa moni ia te au, e fai mofi e ona pa a buku, pe a fai ua e musu. Vale funga o so manatu, pe te alofa moni ia te au, e fai mofi e ona pa a buku, pe a fai ua e musu. Vetu e o le langi, vingota o le sabi, se i tau maia se tasi, o fea e ala umani, o oe o la upele ea, o la umana mea e toa tasi, le nei ua mo atu, e au noa masetali. Sauia o e la dia, o lea sa o filifilia, e moni ai le uputusia, kupula le ngata ai pasia. E ui ina o la ngona ina le mafatia, ai tu mea ia, fungai lo faitalia. Vali mai a funga o sau manatu, Pete lo famoni ia te au, e fai ngoki e ona wha a buku, pe a fai ua e musu. Tofa soi fuala upele lo uau, mo ngā ua le taulau, wa motu si atalu le tu ina nau, pia pata si e pa ababau. Tofa soi fuala upele lo uau, mo ngā ua le taulau, wa motu si atalu le tu inana, pia patra si e pa amamau. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaunga ngana fitu aso le vai aso.
li I o lo'u leo mā moe o ia e le ise mea o te mativa ai. Nā te awea o le mea e iai le wā mua o te ta oto ai. Nā te taitai a tia u taftafa o vai e tafe le mū. Nā te whaafo isia mai le wanganga. Nā te taitai a tia u iala o le ameo tonu o na olona swafa. E o i lava ina o savali i le vanu o le anta le oti o te le fefe lava i se mea leanga. A wā oe ta te whaatasi māu. O laula au malau to to'o. Wha mawhana whana i nā iau. E moni e muli mai a te au leanga le lei male alofa i aso umalo uola. O te nofo foi. Le whale o le alii. I aso te le lava. Le ta mama manai. Mo mola voda mātu whapea atu i avi ia oe. Le nei Taeao. Ua te lelo walofa. Le nei ua mātu sapia i au whaamunianga le nei fo i Taeao sengi. Ua mātou a langai nei lo manu malo mātou vivi i ante oe le nei Taeao. Mātou tau lo siri ese ma mātou whapea atu e pa ia lava oe. Le atua ma Malu. Le atua ma mana ma le matau tia. Le aise tu sama oe e pule au oe i mea malava. E ifo i ante oe o mea umane e whaia. Le tupu e soifua ma le vavau e o le whaavavau. Tu mau lava lo alofa ma lo wanga le lei ma lo wha maoni. E le liu e o ngata anga o mea malava. O le atua oe maliga i mana oe me le lei malava. O le atua oe e la eile vi ingo ma malu o le atua oe pulupulu le matango fie. Ta maa whaaftaila o mea lofa lola fau o mātu maura nei Taeao. Whaaftaila o lofa o tūte manu whai ngā marolonga sa tofa whai o te ngata. Wa e whaapopol nea so fau do lātu sui fua ma mātu ni yola o mātu o liei fo nea so lulu. Lua se fun ma wha ia yaso se tema o fo launga ni tu sanga. Mea o mawa e whaia mo i mātou lo mātu o tua. Lau pule lea. Ia o le mātu malanga ni yaso. Mātu tu inati o ao wha mone mole tama. Se e tau te mai. E le wholaunga o whai nei. Manu ia whai wale a whengai ma le tanu. Le nei aso fau. Wa e au mai. Mātu talolo mātu tua e mana tua i pele tanu pele i Samoa. Manu ia te tai o le tanu. Manu ia le whionga i leo maro le malo marana masiofo. Si ngasi foi. Wa penao na mātu whaatasi au kila nei ma le whionga le li paramia. Mātu talolo wha malo longa mana wha fo i sialon sui fua laure le tino si sili le nganga. Ia wale tua i le foi. Tau tai Samoa mo le sili ma tau sanga o lo manai. Pena fo ina ia mātu ainga, mana ia mātu tangata umai Samoa, mana lala mana pāpā awa iso se tafora nei ke lope. Ia iei le manuia oelo mātu tua le tua e whawai ia i Samoa. Manuia le nea tunu o New Zealand o mātu nofo ma mawai, ala whangia fo ia tunu o nei lalolangi. Ia iei le manuia oelo mātu tua ma i loi tai uma o atunu uma le nei lalolangi. O oelava o le tupu e ifo uma iai tai o le nei lalolangi o lo mātu iai. Tu maru mo panga mana tapo inga nei mātu mātua tu asin sine o le tunu i malu mātu malawana nei yaso. Mana tua pē la tau le mātu tu talo tai tu luina la tau le māwhana whana o loa lofa. Ia whafo isia pero la tu sui fua laude le tino sidi lava ile anganga. O mea umala whana mātu whaina nei yaso lo mātu o tua te ngata malana whai. Whamanatu ia e mātou. Pero mātu whai tau lau fionga o oe lava o le mātu leo ma moe le lei. E leo ina le wholaunga la whaile nei aso ma ia fo ere vi inga ia te oe whamaria mai tamā ele tautuara wera Samoa le nei aso a toa ua mātu wole mātu wala au i nei mea malawa e ala i le swafa mana malo Yesu Kiriso lo mātu wali mana mātu whaola. Amene. Die,
le leo me oma i o mana ia whai o le vi ingo le tua langina la whai pese le korisi Fiafia o ngai Samoa. Na tautua mo ore Samoa se lima i patolu a mo mata tonu ia le tulai ono. In this update, Donald Trump's told the UN General Assembly it's time to end the failed experiment of open borders. The US president has accused the UN of allowing for an invasion of Western countries. Trump says the UN's predictions about climate change are wrong and climate change is the greatest con job ever. He's also condemned the UN for failing to find solutions to major wars and says recognising a Palestinian state would reward Hamas for the atrocities it's committed. Foreign Minister Winston Peters, meanwhile, is facing a busy day of meetings with international counterparts. Hopes Parliament can reach a bipartisan consensus on changes to the law surrounding sick and annual leave. Cabinet's agreed to replace the current system with a new Employment Leave Act. It includes a shift to a pro rata system, which would see workers earn sick pay in proportion to the hours they work. Labor's calling it a cut for part-time workers' sick leave. Employers and manufacturers associations, Alan MacDonald, says political flip-flopping on this can't happen. It's no good for employers. It's no good for employees. We just need to get some broader agreement on the broad principles. And if there's some stuff around the edges that people want to negotiate, then let's do that. Some big challenges ahead for whoever's named the new governor of the Reserve Bank. The new governor is expected to be announced this afternoon. A source familiar with the matter has told Bloomberg the new governor is a woman from overseas, with speculation centring on the Bank of England's Sarah Breeden. Around 6,000 senior doctors and dentists will be out on the streets again today in their second day of strike action. Parts of the country may have to pack an umbrella today as a wet Wednesday's in store. Heavy rain watches are in place for Northland, Auckland, Waikato and Bay of Plenty, easing this afternoon and into tonight. In the south, the headwaters of the Otago lakes and rivers also remain under a heavy rain watch until early tomorrow morning. That's news. In sport, Naomi Osaka will return to the ASB Tennis Classic after an anticlimactic finish to her tournament debut. The former world number one, who's currently 14th in the rankings, was forced to retire injured from the final against Clara Towson in January, despite taking the first set. Osaka claims Auckland proved a perfect preparation for the Australian Open. Former umpire and first-class cricketer Harold Dickie Bird has died aged 92. He stood in 66 tests starting in 1973 when New Zealand played England at Headingley and ending in 1996. Bird also featured in 3 World Cup finals. A bronze statue of Bird stands near his hometown of Barnsley, where his finger is permanently raised. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ko mo nei Taeao no whātalofa mo whawhelo i fōi lea matele lava mani mi ngāu te tawai Samoa na tero pele e le pa ia mana malolo whanganga malolo wala soifua manuia tātu awe bi inga o le tātu o tua le langi o tele lo nā lofa o le neifo o tātu o vire ni yaso o le haso o whaihele tua tātu te ori ma tātu Fiafia iai par patia le hanga le lei o le tātu tupu se siri le langi o le fo umwhaina mboni mero tu se fua para mātua malosi o tātu se whai e fōre nei Taeao i manua o mala fo ila i revi inga i hā teia. Ia, alofa mai le tātu matai. Tau tai tāra fo lau ngara nifo i aso ma tātu. Fo lau le lau na alofa o tātu i ere nifo i aso lulu. Ma lua se furu ma le whaia i aso se tempo. Tāra fo lau ngara lua fe lua se furu ma le lima. Usi mai no whaafonga le poro kalame mano le Taeao Radio Samoa se lima e ma toru a mona whianga ngana manan tāra wha lua fiso sa mai se o le Facebook ma le YouTube o le Samoa. Se roa tasi ma tea ma le whianga pesta ao tilo le sio ma toa ona le tawai meni. Tau tuaina e se pai le tula e mai le Taeao nang. Maro se fo monia, am manan nei Taeao. Lange mama la sunga la ho tsavai vi ele anga le le tu om fai fo ina uli le nei aso fo fatsalo fatia Samoa la tunu pele o afarin vai aso ai de ko morki mori yo e afala vai aso ai mama fa mal timul nei fo yas fa o jele tu la ono smela mai mama la fa foga ole lo tau mo le aso
Lui tau mō le aso. Alofa I le atua. O se au pito I titi. Loving God is loving the least. Mātaio, luas fulu ma le lima, a olona foi upu e fas fulu ma le fa. O na tali mai ai lea, o I lātou foi I a te ia. E whaapea mai. Lea li ie. O ana fea na mātou I loa ai, o oe ua fia ai. Pē fia inu. Po o se tangata ese. Pē le lava lava. Po o se tangata I le fale pui pui. Ma mātou le I au na atu I a te oe. A lofa I le atua. O se au pito I titi. Loving God is loving the least. Fai mai le whetalinga tu sa o Yesu. O le iunga o le lalolang. E pei o se aso whaamasino. E lua I tu e whaavasenga I aitangata. O le I tu tauanga vale. Ma le I tu taumatau. O le I tu taumatau. Fai mailo na whaalupenga. O maia o tou ua whaamanu ia ina e lo utama. Ia whai mo o tou tofi le no. Ua sāu nia mo o tou. A o le I tu tauanga vale. Fai mailo na whaalupenga. O ese atu ia I le afi e whaavavau. Ua sāu nia e le ti a Apollo. Ma ana a angelu. Tau fai fesili I tu e lua. Leli ie. O ana fea na mātou ilo ai o oe ua fia ai. O ana fea na mātou ilo ai o oe ua fia inu. O ana fea na mātou ilo ai o oe ua le lava lava. O ana fea na mātou ilo ai o oe sai le fale pui pui. O oe o le tangata ese. Fai mai le tala Yesu. O sea au pito I titi o uso nei. O au lavalea ua outou faia I ai. Samoa ai. Toa tele tangata au pito I titi I to tonu o lo tātou atunu. To tonu o le malo. To tonu o e kālesia. To tonu o tātou ainga. E fōringa mai le whetalainga Yesu. E tā ua tele, le ola loto alofa. E tā ua tele, le ola anga le lei. E tā ua tele, lo wā mana ia, o le tangata whaatau waa. O tangata au pito I titi, I to tonu o le nei olanga. O le tangata mativa. O le tangata le tau aloa. O le tangata tātou te wa ai maua lalo I ai. O le tangata e savali le au ala tele. O le tangata ua aisi, ma le tangata ua fia ai. Samoa ai, toa tele tangata wha apea I to tonu o lo tātou. Ai fai mai Yesu. O ia lea. O ia wa tātou wa I maua lalo I ai. O ia wa tātou ai uu I ai. O ia wa tātou le asi le fale pui pui. O ia wa tātou le asia I le fale mai. O ia wa tātou le avatua se vai po o se ai. Samoa ai. Mānaia sia o onga Yesu. A e maua le loto alofa. O le alofa lava lea I le atua.
A e alofa I lo uso, lo tua ngane ma lo tua whawhine. O le alofa lava lea I le atua. Alofa I lau whanau. O le alofa lava lea I le atua. A e alofa I le tangata mativa. A e alofa I le tangata aisi. A e alofa I le tangata fia ai. A e alofa I le tangata ta'u vaaina. O lou alofa valea I le atua. O le mālo lea, e matala le whaitotoa. I le tangata, e unu fale atu I lona mālo e whaavavau. Pe a tumu I le loto alofa I lona uso a tangata. Tātou te tālo. Whawhetai lea. O lo mātou wāno lofa ma lo mātou wanga le lei I e fia maua. Lo mātou whesoasoani. O laua fio lava lea. Angare li mai a mātou whe au mga ruenga o le nei yaso, e tonu ma le lei ai mea uma. Lou lava suafa I Yesu lo mātou ali I male whaola, ua mātou tatalo atua I nei. Amene. Alofa I atua oi, au e malama. Se ia muta le nei folaunga. Whaatutua ma wha moe moe, ia tu ma peo. Te tautala I ngā ngana a angelu Pe whai moa u le lalo langi malona mamalu Aunoa mane alofa Toi au ngā uki fofonga lo ufa aola Alofa I autua oi, au e malama Se ia muta le nei folaunga Tutua ma wha moe moe, ia tu ma peo. A o lea no wha ia wha a sili sili lea. Tua pe asa vali I ala nawa Pa amoe moe e malu tia oe I whai ngata I mana tua o le alofa O le Sili sili mea umana Alofa I autua oi, au e malama Se ia muta le nei folaunga Whaatutua Ia tu ma pea A o lea no wha ia wha a sili sili
Veta Corona Malapese, alofa you to oi. It was fully Malawachani to lie on all to more where the Sam was fully my tono, more than John National Folio Tato Musica Faithfully, and what Fiafia oil Taeao. Say Tato Warlofa Tato for Laura Neolanga, Lofane Yalalem, not Museme I. So if Soswani, Lofane Yasao, Lutau Motato, the name for Yaso. To quarter the feet to the time day, Father Ways with Tammy, Montana Proclame, I read to Leola, Tapin by the song I passed at La Fire, Copper, or Tato Mad, what time for the Hangaram, or Total Neighbors, what Tato. Today in history, that of a Viparimena Topo, as it was for fast. Tell to Sang of a Valley, title fit to Eel, town name for Pongo telephone, and the Galpotarian Petal Fitu, Port Clamina, and Matai, the Tato. I say more. I got what I say, Kupo, I don't want to Taeao for. Atalo fa avta avale le nei Taeao lungon tato o wala maita watu o le ma lava le tato traffic na pauasi vaenga o maita watu I le tu le saute I le vaenga le takanini a ngai mai e fo I a ngai mai manu rewa fa solo ane le isi vaenga le nai Ranwood Park pau na nei vaenga le o maita watu fo I o le nai lanu mumu o lona winga o le nai faisi pisil taimi le nei o Taeao o isi o vaenga malama tato wata tele o le na lava fo I o lo file mu le taimi le nei ma o lo flow le le ai foi fala vale tau ta vale nei taimi ia tau tu ana ta vale fais fatim timol Taeao tau tu ana saunga le mu ma ia manuia le am tangol nei Taeao full fit to me notes o te ai le tu lai ono Mai ngā mata talo taura nei fwoi taimi o le Taeao fau tamaki makaurau au kilani no whang haleo whaasalaunga a le Radio Samoa. Whaafonga le mai tātou au kilani o lau te baba iatolo i a lapta inga mai la mai tau tūlanga i a le mamafo timunga o le nei fwoi yaso. O lapta inga nei o leo te tilo atu na mata mai lava I le fitu le po ana po se ia pa I le lua le wauli o le aso nei. So o lo tu mawana i lapta inga o timunga malosi mo tātou I au kilani. Spulimo le malulure nei vanga o Taeao winga le tau le so o timunga le whaasolo ina mamafa I nisio taimi. Ie fo le taimi malosi manangi maura sabili. O le whamai o atu le wauri mana Fiafia na nei o le mo watu le mamafa o na fo timunga o le alai o whaatasila malapta inga le tuina mai. Tau na tale lua ua mo watu le mamafa o na timunga mo tātou I au kilani spuruiva. O le maurunga nā le mānua le ea mo tātou I au kilani sore kau māngai manigi ia sori peanga le ki mua. Spulua lona mawalalo Taeao pe au lia. Le whasa poina awa pa utimu. I le tera baengo au kilani sifufitu. O le maurunga nā o le marulu mo tātou le sona Taeao sputasi lona mawalalo. Mainga o tu atu. O le alangi le leila spureile. Whasa poina alangi le leila sto nae. Mane fo le mafan whana sto nae spuruiva. Lona maulunga. A wo mai lua se furu le sa. O le sa pa utimu. A lua se furu le ilma whana whana. Pasoro pa utimu le aso ngafua, o le nawa yaso lo mana I langi le leile aso lua. So o le tulanga lana o iei, pa mabonga la mai tau tuna mai I le nei fo I vaenga o le Taeao, o le a whanga solo le tāra pakalame, o le a whai lavum tātu ti tila fo I a nisi lapta inga la tamai, e a mai la mai tau tulanga o timunga ma sabili mo tātou o kilani, whapena fo nisi vaenga o New Zealand, I la whaintu inatu o wafori si fiola tunu, sila fiola tunu, I le nei fo I Taeao fau, a le vaenga la tamai na, ma le vaenga amata le talo le tau le nei fo I Taeao fau, le tautua mo le mene Samoa Sfalima, Iwa Toru Amo, I na ua se fulu, ma le iwa le watea anele tu la, e ono, la le leo sa ngaunga, mai le puni ala vaa talaina wha fianga Radio Samoa le nei fo I Taeao fau, le atinu anga juta mga ruenga le Taeao wha maan losi wa afara mai aso. Pese le mo e Maria Faiba, o le nei aso. Afio ai o silinga tu satuku o la fao mui fa apea ainga alalata ia ia toa mafua yumolu alomani e toa o sana mafai ngata o te tiwa ile atu Samoa alo sina masale valasi tula itato sapa itali watailingi ataua imatangi
foai Ei asase e mai le alititai Le tapua whanua le ai tufe ai Ua le ngatala na pule i le tai E lau ele foi wasa sao ai Ele i ai a whaata whai maula wata whili tai mai E tangata i le aolona tino mai ai liu me a pongi pongi ai Hey, Luas fu fala o tele tula o no le fa fonga le poka la mano le Taeao a re Samoa for lima i tula mo no atona ne paso tato yai ya malo fa te tele o to tele fo e na ya tato pa anga mana le o fa talo fa felo mai le Taeao o lo to fa felo ai mo lo to fa talo fa mai o fa la valem fa sininga malo si foi ele au whainga runga nei ia waltau tuai no le atu ne foi Taeao malo fa te tele lava a Caroline Tuala mangele sasae mangele East ia malo lava si foi nei Taeao aleki karene uso malo fa te tele nei Taeao man wio faiba e foi aso ma fatu o ma lupe mane a inga a peru po fonti pule pasta alo malo lava si foi nei Taeao fo per la tete Nicolao Mayava Simone Talia si papa sa vini male o ka ko ke fo ka ko wainga nei Taeao you tita mo sili pa fo wina Tanielu malo lava sina leo malo lava si fu si poru saia malo fa taile fa tas mane fo Taeao fo to filau so fa ese fi mes paia good morning sir malo si fo mo nei Taeao fo to filau malo si fu ya ma ko ke ka ko wainga ka ko fe no nei Taeao fo ya tau taile tua tata fo longa ne sa fo tata sa valia o lo ye pea ale sa tara non le poka la menga mana ile tibungo tata yo kilani o le mea la le fo ile le o le ala marka ya fa lon ko la para si maki bunga awo ka fia ka ko le ala marka pe ai ele le fo ile ave pe la tunu o lo ye ile telo vai ngonu sila o lo tu mau nei pela ta ingal turanga ya fa le tonu fo le tau tibunga ma sa vidia mai se lava fo ina amata mai na po se au le fo i le Taeao nei ma nga ia tu lava le nei so ato o lo ia tato i lapta inga o timunga malo losi po timunga mamafa fo i pe ona sa no le sunga la o ele ngatala ia tato au kilani nei Northland o le isia vaenga o mai Tawatu Great Barrier Island and Coromandel Peninsula i ona fa apena fo ile ma Waikato o ni se vaenga Bay of Plenty ia ai mai se fo ile le vaenga le Old Tackle Lakes and Rivers kusa o vaenga ia o leo lo fa mamafa lava ile so na paule o le lapata inga o lea o lo o au mai mo tato ile nei aso ia o lapata inga lana o timunga malolos so le tunu male fa fonga mai o le tasine vaenga o le tau o le tutua le tatu le jonei le tatu lavangana Samoa o le faina fa ailo ia ma vatu mo si le fio le tunu i le tatu lavangana tulanga o lo iai ia le tau le taimi mana taimi
o le spring season ne wa ba ko kere ki mu e ma to fo yesu ya season la to ala ar kulanga e ki mu manela ia o kulanga nga tali e tatou le aso mole aso mai le tu lo tu se fo mana mata marosi ia le no fo te pe e o tatou nei vaenga ia o fanga so lo tana po kala nei Taeao ai lava ni swinga ma ni fo na ta inga la tu na mai ala fain tu na tu mo ngo poeri fo Samoa ia wale Fiafia male no fo te nei vaenga ia ta wale Fiafia lo sngala wa ia wa nei fo vai ta lo fe ngai ma su wanga nei fa na ina ia fo ma mau fo ia le fe ave inga au la ki ngai wa fi ka fa fao ia fo le la ia kau fa fe lo mai le fi ka fao ngai kai mina le fa le tonu le tau o lo sulu mai la wa pe o ke lo ba ko fa mai la wa tau ka ngo ko las fa le ma le asko ngai wa sulu la wa Fiafia la o lo la ia fa ka fao ka mai mangunga na sulu mai la ia pe ka ko auria nga ka ya wa ka ko e fa ya ka ko nge ya ka ke le ro pe ke u iyo le pe auria ka ya wa po le wa uli fo kala go po le auria ka ya angan malban e o anga ngafi so le ke lo ko ke le ka ka fa mai ngafi o mai le laulang o ke le no o ke le no se me ai ole zoom le po la so fu o si uso la ya skadia fa mai se fa mole ala usunga ta vale po le ale ka o le kulang o le wo fa ngo ngo ko ke ka mai o la so su ko ro se te mo laulang o va pe awo ka lo fa ana mana ia le ya la wa le sa fa na tuna tunu o le message o le lui tawa na fi male arbeto le ola ngafi kwa o fa ka si le ya ele ai ama se singa ke sir fiele aso o maringe la langi ma ko fio mal ka ko fa on even ya Yesu o angelu o wala popoko o ila ele am se singa sir fiele ngale tua ya o ila o ko ye o mai fa me la mal langi la songa fia le ola wa so sufa sa le lelo sa nanga ta na o ma we lungo sa si fo yo ala leo o se tasi o fai fe au fo o ia o se tanga ta fo ile malo si fo ilon tal tonu nga fa krisiano nga fai la nga nga fai mai na la tala no ma Yesu au mai ai lo Yesu ia le aso a fa pela o le wa ki bunga ka o lo ia fa pe gi si we lo ha fio ma Yesu si la lo mo ke le fenga ai o tsa tonu ngala na ia o awa mana tuala o le lusu tolu o na fina ia tatou o le atu nu really ia o le mana tu po felo nga tu nu fa pela o nei fa lusu tolu la tu nei ia le ala tal langi me se la tu uma o sala la ia le nei tala po le akong le kai mi ia po afo lingo le fio mai Yesu e ko sala le o sao ka ko mo la su ko a se fa ka karila va ngala fa ara su ko po le almo la o ia al me monia ia o le o nga a fio nga le tu ele ia maskanga ka ola ngai olanga e o fo ia Yesu ma ngeru le fenga ele se singa ke lo na le tama na Fiafia ia le ka ko wo le ia fa penga ka ko ia fionga le tua fa mon so ia ka ko ke o wo fo la fa ia ma excuse la va nga fo ia la le fenga luenga ngai pe o le fenga luenga lang le sa fa ka kali fio mai Yesu le o le si va nga le fo le fa na tu no o le solo te fo mai ma tentes po fo mai ni fo o lo fa wa o sa po se fo lu al pora nei fa mai e la tu solo te lo fa solo io o solo te ele nei o lo fa tonu i nei va nga ese o New Zealand nei o ia le vaenga au Kilani o le isio vaenga o Wellington e foi fa pena i waira rapa ia manisi lava foi o vaenga a iti o le atu moto New Zealand nei ona o le tūlanga lava leo lo tau mawhai pay and conditions o lona winga e leo mawhai lava on whaamalia ina fo mai ngifo ia ma fo mai fo i o whale mai taitasi ona o tutongi o lo o whaapena fo i ona o whātua le malo nisi o vaenga recruitment o lo o mai tau watu iai ia o le puipuia fo i o le public health o vaenga umai o leo lo tau mawhai ia nai fo mai ia whaai loa le whainga malo e mo mia le o tutongi wha o popo au whainga luenga ina ia mawhai o na tali mai mana o ngā tunga o le atunu o ngā sola tu o wal kei milangi o le makua ke le lava lata vai fo ile leo le lisi wha kali ma le taimi wha tali o loo iai mo li mau se tasi fo i o tangata sa tala no iai le vai asun talu ai na ila suna o Christchurch e mai se lava Christchurch le si whale mai o loo sili o na tele i el whasea ngā o iai i le Taeao po lava le isi aso ina vai atu fo ina wala vele lima o siana tama fo ile
A koa le leile aso ono nofo fato o le fale wa te al se fululu le po. Oh. Io ai ele ai enga ola ko wale mai sa ai ma le si fo inga se ngase. Ole tulanga lai le o fo le mafau fau. Ile nei I tu ai nga o fa akali o le fa atale talo sia. Ia ile minister fo ia Simeon Brown. Ina ia utangia fo le tu ia anai fal mai. Onisi o vaenga o rural areas fo ia o le fo ia le vaenga na o lo finau e kakau o nga ia lava fo mai fa pito New Zealand. O nga ia se masa salonga fa pe o fale mai la itina. O le ale kaulia fo ile le va ia e siaki na e fo mai fa pito New Zealand lava ia le ai e tatau. So o le au ngaina fo mai e la tau te ngalu lue mo tangata uma. Simeon Brown o e nga lue mo tangata uma e o le fa sile na ia talo sia ia utangia fo ile au ngania nai fo mai. Ma le au fa ingi fo ka fe la fa le kongo ka ko o loa pe ale koe. Awala ir koe ai lole meso molia maleanga o loa. Vale. Ana filo te va atu na fa lo mai minsta ia swing on ia leave entitlements. Pe au titolo atu la va vai atu I le vangare na ele minsta la sa na fe a Brookbend Belden. Ele lifanga il vanga foi le fanga luenga part time. Yeah. Sulang fo ilele atonu ora kamila ngai maku I Fiafia pisingisi la pisingisi fe lolo ia mangaluenga awa foi ole tulanga mal swinga lewa iai ole asui ai la ia la fa yo livi mo ila to ia fenga luenga part time a fa peke part time o te part time ole fa inga la voi tu la ia te fenga luenga ai ole fa inga fo ila le na ole a fo ile calculate anga iai pe fa tu sa iai se livi mo o e pe afa pe ke wa e ngase o le tulanga sa iai mua so se tangata lava part-time or full-time workers e entitled uma I le se fulu aso malolo aso mai o le taimila le nei le swinga fo o le afa ITT ai la I aso mai e le koe maua lai tātou ia part-time workers ia le se fulu aso o longa winga e fua lava la le livi ia o whainga o itu lai te whainga luenga ai e whapena fo ila isi vaenga o le na paula le tu le lei o isi livi peila o le bereavement leave le isi aso malolo fo ilea mana tua la sa ye fo ile taimi fa tulanga ile taimi mua se evanga na o e aulia le fia masinga o nga e entitled le taimi la nei so se taimi la vai te amata I singa luenga it's entitled lava la ile bereavement leave ia po le family violence leave leave fo ila to a o isi fo yo leave ele o le fo ia employment returning from parental leave o le fo e mai ta watu wa fa ki fo a fa pe o le fa to ai ta liu mai lo parental leave e ke le ko entitled la ile fa inga o livi a kosa iai o le so vaenga a fa pe ke livi fo ile la e kaval ACC e te fo I mai la lenga luenga ia e ke le ko e maua fo ile a toanga o annual leave pe a fa pe o le sa e malolo ai kaval ACC so ke le tu e fo ia o lo mai ta watu e Fiafia ai pisingisi ai le mo tangata lau tele ai mai se lava a fuala I part-time workers e kelenga ma fuliti namata mai ta I Maori ma Pasifika nanga fo yo le tele o nisi o lo nganu due ba ai nei whanau ia ma whapena o na whainga nwenga fo ilea part-time So ora swinga na pe ona failo mai la sa nafi minsta o lo nga famale fo tulanga tau titilo atu ia I pe fonga mai a benefiti employer company po owners company lo nga loi tanto pe ole e la tau whanau longo atu e Fiafia tanga te mele nei e te whainga luenga loa po lale ume te whainga luenga I entitled law I livi sick leave annual leave ia pe o swinga la ia ile sick leave le wa fa lo mai e fuanga I tu la e te whainga luenga ai mo part time ka ngalu part time ia le ma ka ko lo ngalu part time awa o mo sick leave annual leave bereavement leave ia alu lo pule au leave e pule ka malo makua ia pole oti leave olive manga ka ke o mai ai alo malo la le tru le fossilo le maso le li le gala to no su familo to lo John Talo le tula fito le fa fo programme malo le Taeao pero sa pos le mai ma tolo a mo le mata fa ola fa wa fa fianga le foi Taeao que good morning
Samoa. Taslima iwatolu amo. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E viso soani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po o se tālia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Beta Drive Doctors i le taulanga wha tau i mangele, wha pēr manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E wha tino e fo i ma tuipui o le whana witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo i la tau e sfuluan tau sanga malunga atu. Wha pēr ma tuipui o le flu. Wala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe wha tino ai nei au nanga. O fisa wha i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la tamai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi o na tapena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaeilonga whaapitoa. Ua lava ale tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa. I le se fulu i le Taeao. Afa le se fulu lua o le a whai ai le launga atongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua sfulu lua o se tema, lua afe, lua lima. Matuai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lātou aso Fiafia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia manuia o tō mātua, whapea au auna e tua, ai ona mātou e whanau saifua. Lelei mātu ai o le tala le nā, o le a ese awa onga mō tātou nei aso, o le a wha lelei o le pepa mai ki o loka mai. Mai kai pisi vo inge o a whai aonga sā, ia lau whenga ruenga le tō, whai aonga sā mo le te pena ino nei whanau. Ia lelei a wha lei pepa nei whanau foi. Na o ka maki foi ka ua o kāl wha sā mo. Ia e a mangi ngore lei a foi ia. Kusingo kau loko ngai ka maki o mangai foi lantu waso mawai kako kau wanga ngai whai mawenga lafo mai ko videos. Ma nei mo foi ngai whai longa nei whanau. Lelei tātara noa nei le Taeao wha le tono le tau tātou. Ke lani mleu sila, baba ko saina. O makua e makau ki al typhoon le ke baba ko o le maro lo so sabili le pinga lapta ia mani so tangata New Zealand tolo saina. Super typhoon Rogaza. O le mai tau fo ile le o se typhoon sili lea ona te lelo na fa lona malosi pe te lelo na malosi o se typhoon sili e se le tonu po o lunga fo ile paneta e tu sai fo ia o le famtalanga i lato o e atama mai i le mai tawina o tu langa fa pene ai o le taimilale nei o le fo ila i tu tonu lava i o saina o lo iai nisi o nai tangata anu mai New Zealand o le o lo tala noa mai fo ia ma fa ilo mai le tu langa fainga ta fo i ma le tu langa maoa e ia o fo ia i le si ia o le nei fa ala fa ala natu re tu tonu saina pe na sa no se tasi fo i wa lima tau sanga talu o au mau i tu tonu o saina lava fo i le vaenga na o Kwandong province o ia le na ia o lo no swafa ia Caitlin o lo a onga po lo nga lue fa ia onga o lana ia la tala a tonu o le vaena tonu le e ala lai fo ia o lo o ia le typhoon aina langona i vaenga se malava fo i o le tunu e peila o ia o ke il fa ko lis fa ia onga o le kupu o le fa ko a saule tala ia tato o le o lo ia le typhoon fo ia ia ai o le tulanga le ia o la wa fainga luenga fo ia mana tuala a tu la i fa la fa pe nei pe tupu ia e ka kaua onga mai taulo o anga luenga te sauna fai mo le pui nga le saunga le mu ia aua pe o mai pele o mai ia mauti noa o la ave esea umangi vaenga e fele le makangi ia o nisi o la awe pa u o la sa ia ma se ainga fo ile o le na anu la tau tafaunga mai i tauranga o lana tafafao atu fo ianga ia tu i Vietnam vaenga uma ia na afia ile ma losi fo ia o le typhoon e pe o nei ai
o le tuele nga kapungia malava ia malaiva alele ia ai o lo ngalu lue pele a inga ma o le la ua mautino atu o le ua amata ni toe wanga i mai le whainga malanga a le isi airline lea na sui e uia in kaunkape a masuta siafe le tau le toe suia fo i lea o la latou flight ia ai whaafetai o le ua o ese mai la ko ia ma la fo i ua langona le saunga le mu whaina o ese mai tutonu o le mea o lo po le vaenga o lo iei le taifu Al mga malo siya sa video sa repa anji jina luwa siya su 5 kilometer le tula alla sole al mga malo siya le le choice full family jolo jolo talo le tula fitu mai afa fianga mai le fa pesel faiva so male se tanto le kwati malu wala ona tu ina to lo tanto malu al tayo fa le nganga areto le ola ta pena mai pasta la fa ele Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Tatu toi anga yatu I lunga o le ala tele. Mai te watu o le lava tu mau le tele o vaenga o tatou awala I le taimile nei apta avale o le nai flow e mai se tatou nei saute. Anga yatu I le whaaitu watu le nai mātua o mai tau watu. I le vaenga leo o Near Road o leo wa amata o na pisi le taimile nei. O lo o yeise whaalave lave tau ta avale lea o luunga o le tatou State Highway 1 lea le anga yatu I ina I Takapuna. I le taimile nei. Sorry, Wairau Valley, Twin Coast Discovery,
ia o vaenga na o leo lo o a fia atu i le whaalave tau ta avale le na. So lunga lao tatu State Highway 1, Twin Coast Discovery Highway, na tonu leo lo o mai tau atu le na o lo o tu mai e fo i le akol ka avale. Ia avta avale, whaamolmole tau tua na le saunga le Moose, State Highway Suma Leono, leo lo o mai tau atu le na lava o lo o so longa le lei le taimi le nei. State Highway 1, whapena fo i ona le lei State Highway Luas Fulu, i o vaenga ia e au pitasili fo i ona pisi tai o te tasi o leo lo o tūlanga lei mai lava i le taimi le nei o le Taeao. Avta avale tau tua na lava le saunga le mu, ua toa iwa minute o na tā leo le itu lai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa tātou atunuu mai le tātou porkalame o le nefo iaso o le areto le ola. Malo soifua manuia ia te oe mawhai o na fiso tai mai. O le ngaluenga e luas fulfitu whai upe luas fultasi a whapea ali ie o le tala le a Paulo na whai le awa. Ali ie ua tatau pe ana outou siu sitai mai ia tea. O na le mativa leo outou i le nei leanga ma nei mea uma ua mau. O le upu mo o le aso le nei, o le mativa ona o le leo sitai. O ilo le tala le nei o le tala il whai ngā malanga, fo ile na ave ai Paulo o se te pangota na ave le malo Roma, e ave hatula i Israel e ave anga i Roma, ia e tū wai o ia i lumo kaisara e ala i molianga le no ule na ai utaia na moli ai Paulo. Ave la Paulo le va, ave whaatasi e tū mai isi pangota, ia male au va. Fatasi mafita ko kele fita na o ave Paulo. Ale mela tupu alu le malanga wo atu le no ule na o kereta. O le ako e pu ele siva. Ma pa o loa fo ile o wa e fita male. Ai mela tupu ang yangi mai matangi. Fa mai lo Paulo wa ngai lo mai le tua. O le fa le mele lu mana. E on fai lo le fautuanga Paulo ile tai il to selau. Fika kai le tai fai ai. Ke lo. E le me kupu e mai mau ia le oloa o le va le va angi o va o le ave ma oloa ma me uma ia le va ia koe mai mau kuma le ola ia maroka ko malosi pe aka ku ai tatu no foi nei kereta o ngau ke loa le o se kirkau ia ai ke walu le ta il ko se lau fesili le kapiteni ma le ona tangata le onga le va pe se kinga malanga afa mai lau ia maka i kupe ma ko fe lau ia maka i tupe wai ola e mo ela ku kupe fe malanga ingangi le se mo ia ka ko le se ki ia wo fa longo la ta i fita le ile ta i ole va a po le pule ole va ma le kapiteni ole va io ngalu lo le malanga e te vai le tala inga walu malanga nga fa tia ile fa ma lo si foi mai ua fa fu se io nangi mai le fa nga e ngo ia eurokuto se fa ma lo si foi mai ua kolu aso tele aso ua la ku le loa le malama e o ile au foi mai wala se la pongi sa fa solo ato o ile po le lo le po ile le au ua pongi sa fa solo ato foi la fo ina ilato walu foi mai tala po wai u ina ave ese ina lo la to fa moe i le ola u mangaku la to le oki le me o mai ia alu me o tupu fe mai ua lafo la o ngol awa le oloa u mai nga makape pe ai le sa fi alu il malang lafo u mai la lo le oloa kai pe va container fo o kia i u ma oloa o le ko ke se oloa ua lafo ila lo le sami le oloa le ma fu lo fa tala po ona tu ku lo le polo ke mi le ai se fa moe o kia ile olo fa mai lo tala polo ana auto sitai mai ia te au ma aua tatu te tu ua ke reta
e le mativa outou i le nei o loa tele ua mau. So e wila le tala moni le mena tupu a o se le sona e au mai le tala le ngai whapea. O le isi mafua anga o le soifua mativa o isi tangata. Wai le maa losi le mativa ngai kai a. O le isi mafua anga o le soifuanga le ustai o tangata i le tua. E le ngā o le makiwa fo ila le tino le mau se mea. Ai ke loa e mativa i mawhauwhaunga le lei. O isi tangata o mkwa makiva i mawhauwhaunga le lei e ku iai e le tua. O ngā mafua mai. Ua le ai se soifuanga usite i le tua. So le lui fo ila mo o asul ngai. A whai e mativa i le tino. Mativa i mawhauwhaunga le lei. O le songa mo oe. To siaki lo soifua usitai i le tua. O a mai lo soifua whalenganga. O e loa e whamatala isi tangatanga o mai le timga o mai whafo whai mai e taamilo i le lonang mo misionario fo ia taamilo. Whai mai latou tala ina o se meua mako i loa. Malo uma le lalolangi le tele ngai ai mala. Mo meo la mala. O nge fia ayo tangata mafui e o so o mefa ai tango e fai su e ngā le tele o nā tangata mawaenga lolang o nu ufa pau e le talitonu i le tua soifua o Israel le mafuai o mai le mala o le mativa o le tango lima e umai fua o le root o me umalava o le soifua le usitai o tangata ma ana i le tua soifua. So le upula mo o le aso le nei, o le mativa e mafua mai nisi taimi, ona o le soifua le ustai i le tua. Le tua, a o ina i mātou nisi taimi o le onge, ma le mativa, ma le tango lima, e mafua mai, ina ua mātou le ngā wai, ma ustai i te oe, ma ua fionga. Fisoa soani mai lo watunuu, ona o lo swafa Yesu. Amen. Let's
Any praise mal pese Yesu le wa lofa le tau tuar wede Samoa for lima iwa tolu a mola so se fur fa se te mani mena tupura nei aso tau sanga wa mawai. Le so le tausanga ta siva whaavalu ia na ulua I whaavaina ai le company ta avale le nei o le Honda I te tonu o Hamatsu I Japani. Ta siva fitu ia o le ulua I taimi fo le nei na whapena fo na whaalau iloa I lunga o le ABC TV ia se tasi fo o broadcast sa whaingoina o le Love Boat. Lua afe sumalima ile so whaalawi loa ai Francis Pope ia nisi nei o tangata wa lawi loa ilo na ia foi taimi ai mai so lona tūlai mai Abraham Lincoln ia ile avea ai foi lea o lona finau na whapena ai o na endorse le democracy and republicanism I te tono Amerika le sunga ia Martin Luther King I le civil rights movements whapena foi se tasi swafa ia Thomas Martin ia ona ole o lana ia foi ngā luenga I le avaina o le Catholic monk po se tasi fo sa avea ma monk I le nava I taimi ai mai se lava fo I Dorothy Day o lona tula I mai na whapena na sosoani malosi I le whaavaina o le Catholic Worker Movement nisi na o vainga I mena tsupele nei aso tausanga o mamai Talo falava o a o lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. In this update, Donald Trump has used his UN address to say recognising a Palestinian state rewards Hamas. Trump has lashed out at many nations during his speech at the UN General Assembly, touching on climate change, immigration and global conflicts. He says the act of UN members to recognise Palestine encourages continued conflict in the Middle East. Instead of giving in to Hamas's ransom demands, those who want peace should be united with one message: release the hostages now. Foreign Minister Winston Peters is in New York and will tell the UN on Saturday morning what our approach to a Palestine state is. Concern changes around leave entitlements could see workers encouraged to take cash instead of holidays. The replacement of the Holidays Act will see a raft of changes, including flexibility of being able to take only the hours needed off work rather than a full day. There will also be more flexibility for workers to cash up leave if they have a large balance. Workers' First Union General Secretary Dennis Marga says many businesses could exploit workers to take the money over annual leave, especially with these tough economic conditions. Energy in the minds of business leaders. The Herald's annual Mood of the Boardroom survey shows they're less optimistic about the economy than they were a year ago. Business reporter Michael Sergel runs through the key results. Rising energy prices are the biggest domestic concern ahead of issues like inflation, infrastructure, government policy and cyber threats. Energy security is also a key issue. General political volatility is the biggest international worry ahead of specific factors like US-China tensions and US tariffs. Job going to feel the impact of the weaker economy at the market when it comes to the salaries they're being offered. Latest data from job website Seek shows advertised salaries have risen just 2% in the past year. That's news. In sport, a change in interim captain for the Silver Ferns' second netball test against South Africa tonight at Napier. Defender Kelly Jackson will take charge after Karen Berger had the honour in the first test win at Auckland. New Zealand will be without mid-quarter Kate Heffernan due to illness. All Blacks halfback Cam Roigard has declared himself ready for the rigours of a Bledisloe Cup test on Saturn from a 2-month spell on the sidelines with a foot fracture for counties and the MPC over the weekend, clocking 30 minutes off the bench. Relatively still waters for New Zealand on the third day of the World Rowing Championships in Shanghai. The men's pair of Ben Taylor and Oliver Welsh have won their semi-final to advance to tomorrow's decider. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso.
Pau vaenga o tātou au wala leo ua slow down i le taimi le nei Lincoln Road lo mai tau atu pe amale 5 minute le travel time lo o iai. Whapena fo i le mai tau atu i Onera Road a 1 minute city bound, 1 minute le travel time o lo o mai tau atu iai. Forest i lo o faisi pisi mai le taimi le nei e whapena fo i la i lungo le tātou a vaenga le la Twin Coast Discovery Highway o lea sa i ele whaalawe lawe tau ta avale le i mamau atu ia o loo whapena lava o na mai tau atu le taimile nei o le nā la o loo pisi mai lava le vaenga le nā Rose Day o loo mai tau atu 40 on State Highway 1 vaisi pisi Sunny Nook vaenga na o loo mai tau atu o loo pisi mai mō tātou whapena fo i lailanga i atu le nā Takapuna Highway o lea fo i loo mai tau atu vaisi pisi le taimile nei o le Taeao nisi o vaenga o tātou ala tele o le nā lava o loo feo lolo flow le leia tātou traffics i le nei fo i taimi. Manu ia tele avta vale, lau whainga malanga i le nei taimi tae, 1 minute, te ele tu lai fitu. Radio Samoa. Tala le tau I aso te tasi uma whai ona awina atu. Ona o le lango mai le whale whai nifo o le All Dentures. Paingala tamale nei le tala o le tau ne foi taimi o le Taeao malo la versi fo maria le tunu fa tai le fa tasi mai le tana bukalame e le nei foi Taeao fo ta tu amata mai Samoa. Wa ba tu le mana ia langi le me o tau Samoa ne ba ona Taeao lu se fu ma tasi le ma fa na le air. O Samoa o te ala baru Samoa. Wingo le tau le tunu la fasono langi le lei awa o e lava mai ngo Samoa pa o timu nei yaso lu se fu valu degrees Celsius mo runga de vela. Ole e Samoa ni yaso lo su fa I lona mawalalo ele o te mount hard so tai foi le Samoa sui o tatu radio Samoa PLF nga mana tu marwa tanga vai TV tanga vai ya ole a falo tele ni se melo tu Samoa o ngato ne be yaso fa pena foi se tala la tamai la mai tau a o fa mamonga ia online o ti ti lo ti ai ele nei vai ngora Taeao pa nga o mal tara pakala meso se vai ngora tu pele Samoa lo fa tasi mai le nei Taeao fo malo la ba e ale se fu manuia ko e pawanga le vai aso e se kako kaimi o ko vaso le kako wo fakas ya wal fa ko vaso nge su kako kaimi fa mo mole se mai talo tau New Zealand nei fa fonga le mal telo vai nga o New Zealand o lo ye lapta inga so ki kilo ako e tele vai ngo le lapta inga mo tulanga il mama fa timunga tato mata mal mo tu saute wanaka rain warning, yellow watch, o le afasoron awa pa o timu. Le nei aso mo o tolo I lapta inga mo timunga malo losis fufana mo runga Malu lu. O le si vaenga Queenstown, rain warning, yellow watch, o le afasolo ina pa o timu elang le leini so timer sabili afasoron nangi malo si mai matu si sifo. Sifutolo mo runga Malu lu. Fere si vaenga mo tu sautele ngo kikilo ngei. Salo pau na vaenga mo tu sautele lo e lapta inga oisi manga o mai e la vei Alexandra langi le lei tau sfulona mo lunga Malu lu blenum awa o langi le lei lu sfulona mo lunga ma fana ina me kango pason langi le lei tau sfulona mo lunga Malu lu Dunedin pason awa o langi le lei tau sfulona mo lunga Malu lu makana stete Malu la se fo mo ia mai tato kana stete nei Taeao awa o apa ultimo de so taimi pason langi le lei Spruiva sol manga mo ela mafanga o ko wori te langi le tau tatu ti tilo le motu I matu pi tola vanu ngol motu matu kai Taeao lo o lo ia lapta inga o timunga Malu losi o la fa solo pa o timu ma mafal ti pa o timunga ni so taimi Spruiva mo ngol Malu le fa mo wina mo kai Taeao e le so le lo mo wani tone Malu la se fo mo ria Pasoron awa o le tau yangi maria marsavidi mai matu si sifos for lima molunga le Malu lufa mawina mo winning tone e nei fo yaso o tau ranga lo e lapta inga mo timunga Malu losi pa o timunga ma mafa timunga o atuna nei wa mo watu ma mafa na timunga angi Malu si marsavidi mai matu si fufitu Maurunga le Malu lufa mawina mo tau ranga le so tau pola pasoron pa o timu le sos for lima molunga le Malu roto rua
Roi lap ta inga mo timu ka malolosi mo tau. E le nei fo yasos fu fana mo runga malu lu fa mo wina. Ia mo ro to le so Palmerston North pa o timu lang le lei. A Fiafia na nei fu fitu mo runga malu lu. New Plymouth pa o timu ni so times fu lona mo runga malu lu nei pia. Pa so pa o timu lang le lei le Fiafia na nei los fu mo runga ma fana Masterton. Pa tele na awa pa o timu ni so times fu ivan mo runga malu le Air awa pa o timu ni so timing. E le telo mai o Hastings la pa so pa o timu lang le lei le Fiafia na nei Gisborne. Pa tele na awa pa o timu ni so times fu ivan mo runga malu ma kiri ro Hamilton. Pasalo in pa o timu le elap ta inga mo timu nga malolosi ia mo kiri loa le so fu maru le maru e tama ki makora wa kilani no fanga fasalonga radio Samoa to mau ona ia elap ta inga mo timu nga malolosi se ia pa ele tula lua e la uli o le aso nei sfuli mo le maru lu ne vanga Taeao to mau ia winga o le pa o timu ma mafa timu nga ni so timing o Fiafia mo watu le mafona timu nga e le awa uli ma le Fiafia na nei spuriva ma runga malu le efa ma wina mo au kilani le so awa pa o timu au kilani Taeao lang le leila sporile ma la sto na pa o timu le sa so fua lang le leila so luar vai so lo mana ia tu pa mo ma tu mai la vai tau nei taimi ole Taeao A whaia mo o mia neu tai ni fufa pi o le tali o le all dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ainga ni fufa pi. E au fiai le plastic ma le metal dentures. Talia Wind Quotes ma le Afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le all dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu, lua tol, po pemioa I le o iwa, lima lua fitu lima. Sfumba lua lau jale tulai fitu ma lau whaftaile tanu lau mai mo ma lau whafonga mare nei taima le Taeao ma le talturunga lo manu le Taeao le lofa mare anga le lei o le taro ma taile langi wha le tonu ma le tau mo le telo vaenga o New Zealand ia le lei le tapene pena pe ia I o tantou o le lavolo I lapta inga mo timunga malolosi mo tantou I o kilani ia o lo anu fo le solo te e fo mai ma fo mai nifo e le fo no fo le iai a fa pe o nei le na ila appointment il fare mai ia ko sia ki kasia po le me o fa ka u po le me se I ko fo mai le strike fo mai I o sfuluanga nge po fa mai a kalo fa ngai mai ia kalo le ia mai se malo longa le mo o nei aso ke le manga mi se fo mai nga walo fo mai fo mai o fo mai ia tanto ela lo to tuli matatalo ai lo ngela ke kalo ia so uma fa mo e le fa pe ngale mai ia kalo ai Ole ke ia le angelu sa pu ko kalo Kau fa le ko ngale e mo le kise ko ia malo ia ola pengala na tanto te ole atu le tu alo fo mai nei vai taime le ngata o le mo tono tanto po ame o tupu lalangi ia au telefo I o ngase o lo fengai ma tanto ele le ia le tu alo fo mai tanto ia so ma ska ko ki manga yo ngia soluru ala ala se fa popola la soluru seki pepese ele ngata la le pepese o Fiafia nai tu ama tu ala ula ikila ai sangu lenga le koko o le kako wala sala na fa popone ia so ia masinga ki koko ia ai wa mako e vai le onga le le pe pa ka ulo ko ka maka ai foi fala la soluru la ko le lei sa le lei o le fenga nei fa na foi mala to malo longa mai ya onga ia oranga o le se fa popoa ia pe fa ko le se foi ia ko pe pese foi le fa na nei so ato se yo nga langi le ka ngole ave nei to mai te fa ka fa mo fa Fiafia nei fa na wa fenga foi mala to malo longa ya onga na pawan fa de ko ngo maro longa ka ko e ku sanga umar lo ka maki ko fo lo ka maki da sa olele ya lo ka maki sa mo e umar la ko lo ka maki fa la ko sa malo lo ka lo fa ka la go fo lo ka maki la so sa mo ia e ku sa lo ka mi ku sa look forward I mean e mo kwa e sa lo ka maki ni vai ka mal lo ka maki so la ya ku sa ka ke mo kwa e look forward wa paulo le aso ka ke lo le mo so ka ofu fo sa ole se e vai fo ia o pa volo ka mi ola mo ka ngo fo il piko lu mo ka ai mo ma
fa mai fo ya. Sa olele. Ya o ya ne vai tem fo mani ya tu no ta tu ye. Ua pe o lo ka mai kia so umai de se. Le se senga le na ta vai. Ya ua o tato. Na paula na le so mo ai ka ko la iki. Io ya o fa mo la vai ave matua. Ai nei la le nei fo ila lo langi tato te ia. E so se a fainga so se po se fainga to anga. Ia po al e o lava foi tu no ai. E mo lava alu la walo kamala iki ia. Ka muli buli ile ona tanga matsu. Le ya le na ya o le vai jam pisha la fainga luenga fo le tua ma le senga fa ya onga sa ya la valo tu on sa ta pena nei fanau ina i matango fia fo ta pena nei fanau. Ya mo le la to lo te mai le to sang le so le ba so luo ma to malanga i Wellington so le okay fa yakula le expressway le la tu i pasiaku otaki alunga i taulanga Wellington so le la ma ngai la wala ale la ki la ku le so fanga malo la ko so mai le si awala mai o otaki anga 11 okay fa kum kwai ma ngai va ve ya fe malanga inga ka ko ye driver nga de lo i pito no yes ole fam talang fo ipol sa no na Chris Falaxen ina ye o awala fa penge o awala ngai piko sili ona taua e mai se lava fo ile fe mala nga ai o atnu le si tu ele ye ona wata tau fo ona tilo ma fo ile fa to teleina ia male ati na e lava ia o tamau ai ngai tonu la no la iti e tai pe fo le ven la to ia o le fo ila o le atilo fo ile ia wa afa ape wa alu ia awala wa ka fo nga alu ia mangisi o mata anga mana na ia manisi o fale o loa au le ia mano fo nga fa le ia ina ia fa pena fo ia ona fa tamau ai nga fo ina fo i pito no witi ai ile va ai malo o le fa ta ua o awala o fe malanga ina ia le ma ia va ve fo ile mo tangata uma ai sa le so le la na fira ke va ku le ku marka ko pale bia malanga so quale le ya di o le la su para pala le pala kama fanga le po le so le quale le ya las para pala le po o la tona o tu le lua fe lua iva ia wa umale le ya la le awala le ma ya so le okay fa ya ko le ma ya a me no le la ka ngwa ku o le ngata mai nei le ma ko driver nga lo so le alu aku le expressway le i pasiato i Pokeno pasiato le poke kohe laku ko ki mama aku nga ba ya ko yo aku lo e le si express we fonga o pe ka o le gali Wellington Kali e pole ka o le so le o le mo kwa ma nga ya awala ya le lo so le ko ba ve nga o ka ulanga i Wellington pa wal me ka ulanga Wellington wa ko le ba ki o wala markelo la ko one way shot ya o masang ya al awali iya ni la ko wala ya mar la ko savidi kwa savidi ai sa wa e ana na se furbaru no ti ai nang ya nei tu la fitu ma lo fa taina to la fa fonga le pokala me man what I already somos for him David todo amo am fa fanga man 5 stars so ma fa ponga le tail pokala me ngal tani think a minute ya na tatu so tai no le Samoa tatu ronga ma sur tatu radio Samoa pila on gato de ma so tatu ya good morning ma pesale le fatu mo ai vai vai via mo da fai la ya la mai pe I say yo pa a Fiafia a tuilea Ua o tari toni la pa ma homi Wa mea noe ma wo moni O te ioe o te amene foi le oti A pai ua e Fiafia Rat te smaila ia Ta mau left to Lima O nai te mai Samoa mai New Zealand Fatima e se lava e te le oina e una motanata a paina ua e pia malama e si li ai pea tu mai o le ama ua o talitoni lo pa mahomi ua mea o e ma uomoni o te ioe o te amene foi le oti a pai ua e pia pia pat smaila ia Tamau le tu Lima, e mai Samoa mai New Zealand.
se lava tele o wina e ona motanata a paina wai tia mala malama Silia pea tu mai lena u o tan tan la pa ma honi wa be o ma wo moni te yo e o te ame me poi le oti a pai wa pia pa ta smile ia tamba le tu lima o nai te mai Samoa mai New Zealand Talafalava, I'm Annie Pulitiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Do you realize that every day of our life we are housebound? I'm talking about the house of our body. In fact, all our plans and dreams for our job and career, as well as for our family, will depend greatly on whether we're even healthy enough to enjoy them. Yesterday, we discussed the fact that our body is an important investment. If we invest even just a little into taking care of it, it'll pay us great profits. We need to take care of our body like a farmer takes care of his land. He understands and obeys the laws of nature, preparing the soil, planting at the right time, rotating crops and resting a field, so he can then finally harvest the ripened crop. Because the farmer knows if he doesn't take care of his land, he'll lose his whole livelihood and future. But a farmer would also be very foolish after working hard to prepare the ground if he just planted cheap, poor quality seed into his soil. So even if we exercise our body, we must also feed it healthy food and nutrition. You can only get out of your body what you put into it. It's true, you are what you eat. Garbage in, garbage out. We need to realize that if our poor health cuts our life short by a few years, those could have been the best years of our life. So why not give just a little time and attention each day to staying healthy so you can live your best life now and later? Pay a little now or a lot later. So be smart. Visit a doctor for checkups. Then do what he says. Remember, he has inside information you don't have. And if you're really smart, you'll regularly visit the highest qualified doctor, the one who made your body. Then do what he tells you to do, to live a healthy, happy life that lasts. In fact, he's the only one who can heal your whole life, including your family. So won't you ask Jesus to forgive you for using your body and life wrongly? Then start living his way every day, so you can start living your life to the fullest. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Luas tolo lo tele tula fetu ngan mana lo fatas mai foi le fionga la lo le suo le tanto radio Samoa e pia tatu tatal no le o ngatura neva so tatu yai Fatalo fatu malanga Fiafia la fionga la lo li nei Taeao i ele to wa le o ngatono le vaiaso malo soifua man via foi la fionga ngal mana po la fionga tu sala Malo lava le soifua mau fa pe foi fatalo po sunga ya tawai mo le fa fonga tatu tuno. Good morning, sir. Malo se fu mon via. Ya, malo le. To mai tatu ngal wenga nei fo ia Taeao. Ia, e taltono le na wa se e lava foi ia le sao le tatou pale mia foi mai foi la na fainga malo e pe ona ia ai mai ta watu o le foi o lo ia ni tangi foi ia a fa asino ile isolinga tu la fono I taimi foi a oanga ia tu tapena ngol fainga palota o ani vaenga e te tau ona tapena ia ila ia tangi nei a wa foi la le anga ia tu le famsinong Paftai o e fsiri mai vanga le tangi e valu ia wa fa urua tu fam sinonga. Ia pa mar fsiri po ata penanga tapea nanga siri tawa. Ia watu mori mau ano. A wa tu langa ho lele wa mta upu nei o mo me tu ina ho nei o
wa so tu la fono na ni mai mo me fa to sina ho ye le tar pe ngai mai ai ngo tu la fono pe nga palota io ma sani vo ia imta upunei e se ane de amata I for tangi o la de leita pe nga e o I for la te pena boli mau io fiu su mori mau ya o le situ langa na e te wana ta pena le o mori mau na ia avatu ni mori mau le le e mfai na fina wina se mata upu mo fam sinonga o le si voi ta pena ngata ua le ua au mai tu ava no le di maso por vai so ato aso fina wenga ile le sui le fa sanga ile tang ia ta pena fo isana ia tali ma mani mori mau e te nai wa tu langa masania te e moria ia ma le tu langa fo ia fo ia chana ia tangi vo le se counter petition fa sanga tanga le ua fa uru mo atu le tang ia o le ava no na te pena fo mana mori mau malana tang ia o le ai tau sa ua fo ia te fa longo e inisio e se mata upo tasi fo o le ua e se pina ngalo fo o le tu malo e le sui na fa uru te fa so muri tua a vele ava no le fo ua filia fa ua waia le tofi o le tu malo ia te leana mata upo fa penei e tau fai lava fo ia no mafio anga mai tu malo e fo ala mea I tua ina ia mafai e ona fa ua le tofi o le o tu si au ele tu malo ia ta poa I le fo ina fa uruina tangi o te leana mata upo ia o le si fo ila na ta penanga o le o masau ni mei fam sinopa ia walava ni e batua se mata upo ai batu e mafua no to ave tu no I ni foi nga fa la tu ho nei o la ta fiai ai ia batu ia matua ta pena tu lava mafua anga anoa o mafua yo no to fa ui tu se mata mana ia le ngam mano o afele tau ona tang feel fam sinonga ia tangi pera sauno ola wa ia tu le lisile na mai le ofisa fam sinonga mata pune va ola so fulima o topa o no winga wa o le vai so nei kuma le vai so ko le so lua le so lua masina ne o sete maia o no winga fa pe lima so yo le lima so va so nei to pena to italia ila to wi fa sana I mata ia no winga la le si lua va so ato to ale te pena I va nga umne ia o to va la o le o wala unga mo tangi nei no mo fam sinonga da so fulima ia ora so la na fa tu langa ai o ina fu ilo ai po ye mata upu tau ye ni fo nga fo ia vetua ia o da so fo na fa tu langa ilo mata upu la so ina ma lo fa tai o lesi va en le lupso so mai fa mo le e o mai le taimi nei le manino Australia New Zealand o lo I le fono o New York ia le Minstar vai fa New Zealand va sa mare Western Peters ele e se la tu tali ma o ting le vaenga o lo o tarano ina le taimi nei le tu na tu o se vaenga fuori le veia Palestina se stete o le mama ia tu o le tele lango fo el tanto para bia mal tanto malo ia mo le atu no Israel fa menino le tu lango fa ia o na ufa fonga le tu no fo le finangalo le te le malo le filo ngam tu stala ina ua le sidi fo ia inisio vaenga sa ia la e ina le sol fato tonga ia me se fo io le le tu langa fo ile sa mo wina ile mo le o le pu ho le nei mali o tasio tu manga fo I fa utaya ia ma o fa ilo na ma fa ilonga na o le o me fina ngalo te le malo o ia ia lo na te mia to finga pare mia e lango ia isala e pole alti te o isia tu no feteria la to mara tu te a Samoa ia mar pare mio Samoa e lango ia isala e lo no vinga o na la wa o me sa wa na fina ngalo o tu langa le ita to ia wa o le pare mio ia ko mi star vai fa ia o tu langa na le Samoa o te do fo e initial tatu tunu le sa foi la tu so te fo into sanga di ma tu fa sanga ia isala e du mar tau le le sa o mai du mo le moto ko le malo le fo ia le na ko I so te ya le la wa mai fin ngalo te le malo ile nei te mi ile sa mo ia e tu fa ta si mai sala e ngam mana le ma wolo ele sunga fona tanto o New York ele o wale le fo le palmia ona le o ma tu ma fute nei o kilani ya singa
O wa te lo il fono le lo la tala noi nei le vai ngapen fai lan fai lo ai la sui o Samoa le ye le tulanga le wa ile le sa nga le pa mi pe. Ia awa ta penanga e silfi fo yo le fo watu fenga malo Ia ia le pine alva ia so len fa to ai ia mata penanga fo ia ka peneta ia singa se atu le te el malo in New Zealand ia ta pena le sunga fono le o i wa temine le fono masani te usanga malo o fatas al tasi de o wala le te lo le ilo o le fono le malo o fatas wa le wa mai li poti e ni se o tunu u te le fo yo le langi wala to failo ai lu mor fon tanga le la to lango ina ia fatuina se malo tanga ta Palestina wa tasi na o vai no le itata e Israel au te ngi hoda nei o le ua whaari e whina ngalo tai o maloi. Ia lai tai e sui pāre mia fo le tātou tunu le usunga whono. Te le lola ia i tāpenanga tātou ia tūranga le vai whafo. Ia pe o le amamori e msi tātou whina ngalo le te wawai atu nei le Taeao le sa ia i le whaata singa minsta uma le vai whafo malo le Pasifika. Le sa i le lātou whontanga po ananafi ia. Sa whaama popo ina a lai whanga soro le whono. Atono tasi leo mata upo leanga ia ini tala noanga minister vai fa. De awai maltato sui par mia wala na te tau veina tulanga ile. Le minister vai fa full time nei. Ia po le ale tala fa ia ile tulanga le vanno foi o isala e un Palestina le tau la tulai mai. Ia ma po feo ia le lango atu no Pasifika wai foi atu no o Pasifika la e te ia isala e. Ia pe o tulanga na e o le UFC mai ai a le o vavetaria atono ta penanga umana o lo tono o le tato sunga fono le nei o i New York. Mai te watulo Yosef Soswani mai le Yasaki Kizuna Foundation mo se tasi foi o alo le atunu. Mwhaina whalawa i tele lau fionga le vainga? Atono whala tonga le na amatala to Soswani le to sanga Ruafes Fuban. O la luaf sufitu le la manui e sistema ta ide o la tola mo mu a to balu le na ve so swani al fa la tonga fa baile le Yasaki Kisuna ia o le o manui ai pa tai fo nei fa la tonga le la ve ai ini si fo o alum fa na o le tunu o le tonu o nga university o la tu tongi na tu o o le la fa mtala mai fo e stasio alo tatu sinu na manuia e tulanga le fo le so swani le wa wole na te mo fa i longa tikeli mo na fa i longa fo le postgrad ia la fo tal sanga fia sa i lo na master ia tonu fo yo se lu ile mo isi arum fa na le sinu pi o fa vai ina le alu da on ia no tulanga fo i le lima vai o ma tu tulanga tupe ale sa fa fo ia ile le mo mawal te mai ta io eli ia ele I fa pena vai mai de se le ni ona matua na no foi mai o le foi na lui e foi nga ruanga foi de foi de nga e tau su es tu pe no fiaru la onga na e aru la onga a tonu la vele tala foi wa fa ilo mai ele ta mai ta yo le tunu ia postina tala vo ele ilu I tau e ta tu warum fa na le da onga ia o fa par pala o fa pa ye eu acabo makawainka mo male winga de eles kai au ava ia kuro ole uru kampa ura fi mai de fi alo la sao mana el fa mara se au le Taeao fo mo nai fa na wa onga la tatu fai o e tau se le fia fi ale fono la tamai el fa fa tu le JBP wa de lo fono le la tala no nai ele tulanga ole tai pe tu mo pe le sunga tu le papa wa tau na suil te tai le JBP ia e mari fo ile mele o fisiri mai te vai a wa o le sa o mori mo wina ile fero inga tu stala fo imar te o le bang fa foi pui ia te o tanga te vaso le tene o le sa fisiri e sta se tu stala fo impolano na le lumana I fo o le bang fa foi mo na te o ve no tofi te ta ia lana o mai na pinanga ia o le ta upu na ta ti fa tu ia o la e le fo no fa tu o te le lola po a fe fo no ai ai te sida fia foi te vai o tato e asia si ta upu le ta sida ta upu fo ile ana ma fo na savari e se isi sui foi pule le vai fa o foi le ne o mai al paro te lo ta sida fia foi to lu le no ese
ia fai pui finauga lan finau mai o tauna manoa no fo ia le sa tau pui ave faamasinoga o le aia lea o sui paipule ia lana au mai manino a lea ia inga tulakona ae alu se lo ma le vaega faapufai ona ua e fia alu se situ e taulana alu te faamavae le matofi alu te fai palo talaitiiti ia na leina o ese lesi toʻatolu foʻi o le pati faapufai lea i le mae alu faiga palo tatele le luolu o tasi ia lau toe lo te foʻi mataupu lea ua mataupu e lo te pea uma faiga palota ia le lau o faailoa e tuila o le o le finagalo lana o le faafalatui tatia ia o latou e faifiliga a lau matou iai tavai ma le faafogafoga le atunuu o lau saʻililinga alua sufitu tausaga o tau ave e le faipule o le pā le taʻitaʻiga o le pati faaupufai ma o le tele lava o tau o paiaʻiga i lenā taʻitaʻiga lusu fitu tausaga sa manumālo ma tumālo lana vaega faaupufai ma fatoʻā le toe maua le manumālo lana pati faaupufai le palota o le luolu o tasi ia lea ma le palota lea fatoʻā mae atu le luolu o lima lona uiga la i lau vavaai afai o le ua lua ia ona le manuia le taufaiga le vaega faaupufai ia ua tauloa lana fai se faaiʻuga ia i nisi taʻitaʻi e toe tulaʻi mai e tau ave le vaega faaupufai ae faaseʻatuagalu foʻi ia e sui faipule o le pā ia tapuaʻi aua e toe oso foʻi le la o le foʻi lau lea vavaai ai ae afai avatu luga o le faafalatui ma le finagalo foʻi o le fono e tumau pea le latou faatuatuaga i le sui faipule o le pā ia o le mena e pule faafalatui a o laʻu lea talanoa atu o laʻu vavaai atu itua itua mai o le latou pati faaupufai ma e silasila foʻi le tulaga o lea ua alu ai le tatou taʻaloga o le pokiki sa mo le meitei Malo. Ai la tatou talia, la tatou ia e mena te mena o ai se i fai le fono o faafalatui. O e tau se Fiafia, o e tau se Fiafia fai le fono le. O te le o manino po a fea, na na faailoa e tuila e pa o le finagalo na e fai e faafalatui pe a fono ia e le o failo mai po a fea fai ai. Okay. Le malo faafetai. O la watu na mano se e failo le tunu o tapenaga. Ia o fai tatou tala mai Samoa, pe tala valu faamole o le ua lataina mai ana faafeiloa ai foʻi minista lagolago fou mo matagaluega ma faalapitoga le malo ina ua ulu fale atu le faiga malo fou o finau ia le itua leoleo i se faasalaga falepuipui ae ua nofo vavaai ai se alii saʻio e le moliaga o le fasi o te tagata paivalea i se iʻuga le faamasinoga ua faaolaola e le tiapapata art center ma faatupe le UNESCO nisi o vaegatau o le tatou tu foʻi ma le aganuu i o loo faapeanao na faamaopopo e lea foʻi i nofoaga i tiapapata ua nofosala le falepuipui i lona faaogā faasolitulafono o le pepa fanau o le isi tagata ia se mataupu na sa faapeanao na valaau i luma o le faamasinoga i lenei vaiaso o tavai Malo faafetetele le atunuu ma le faafofoga mai o le a faalautele tatou talaumana pe a talavalu e le Taeao nei ia tatou faaiuia lenei Taeao le tatou mafutaga ma le talanoaga le asitala latu mai lava i tau o gatou lenei veaso o loo faamalosia faautuaga mo o gasami i saute o le atunuu ma o faamaumauga le tamai mo o gasami o loo atagia ai le maualuluga o galu e sili atu i le 2 ma le 5 mita i o gasami i saute o Samoa o aua savili e feololo faasolo ina malosi o le tuaʻoloa faapea uma mai saute i sasaʻe o loo faatupulaʻia le maualuluga o nei galumā o le aafia ai pea o gasami o le atunuu agaʻi atu i le aso a Taeao o lea o loo faamalosia ai pea faautuaga mo o gasami i saute o Samoa o aafiaga e ono aliaʻe mai e sousou ma tatafe au o le sami e faataʻutaʻu savili nisi o taimi o le talo le tau mo vaega uma o Samoa faamauina le ofisi o le vaaitau i le afo le 5 o le Taeao nei le asolulu 2 Septemba 2025 o aua savili e feololo faasolo ina malolosi o le tuaʻoloa o loo ufitia ai pea Samoa peitaʻi o se vaega o feteiaʻiga o savili ma timuga o loo agaʻi mai matu i luga o le atunuu faatasi ai ao ma timu e aafia ai nisi o taimi o le vaiga le tau mo upolu ma savaʻi i le so e auaua i nisi o taimi ma timu e taulu vavasolo ai e feololo le mamafa ae pupuʻu i nisi o vaega ia o le tala le tau mo lenei asolulu tavai le tatou matunuu la feoga le alolii malo faafetetele lava le tautua mai le tatou galuega o gatono nei vaiaso ma ulo suifua tatou toe feloaʻi foi le asafaraile pe aulia maria fai valenei aso
Ia, manuia foi le ia so I fofonga mga ruenga tātou maputa whai ngol vai as. Te lava so foi ia le fionga ngal mana tu mara ba tanga vai tipio tanga vai su il tanto radio Samoa pia matatu tana longa o ngatono ne vai aso tatu tala na watu. Fala tele lanto tu ia tatu tala Samoa pa tala malu le ta rail to jomo radio Samoa Falima e batonu amo. Tara fam nianga os fanau ole nei foi Taeao. Pagka swara wala sa lulu na ilos fa sa tema mafaya na ifang ngayon ang telefoni na matala mo o tolu fitu ta silima iba tolu lo mo fa na banal tato emaili on air at radiosamoa.co.nz. Apa pia na fo in fa na fa ngayon na iya tato Facebook mal email mal YouTube ai o ba ngo manay may family ngal ni fo tayo forward tato telefoni talo fa Talo fatabai. Ma lo so ifua. O se ma lo so ifua la usunga le o pa pe ia le ya na tasa al fale sua na tasa le o kale kimu mal maru rua pa pe kai luanga luenga le le. Ya o isa le ngal telefon. Sabai. Kaluai o ngau le mo moya le mako anga. Yo o ngei lo wa sofa. O ka fe ya lo isa. O kausanga. Wa fia. Ya le wa kausu maka ika fa ku fa manguyanga o kausanga ngale bi inga fo ile ali. O ngau lo ngalo fa malonga ngale. Ya ai mai se fo yo le upu fa la e awale fa malo sian ni Taeao le ya le ya reto le ola. Thank you very much fa pe kai mo lo wa bango ni Taeao tabai wa fia kau sanga wa fia kau ia le li luanga wenga ni ya wa fia kau sanga Luisa fia kau sanga Luisa wa fia wa kan fa Luisa 21 ia le le Mario se for Luisa le le ai ta fam le ngale lunga email Kia tu ta ua ta emaili. Right. Whamanianga le nei mai a dark. E whaapitola nei whaamanianga mō se tina pele yo mātou loto sina bada mulitalo fido. Celebrating her 67th birthday today. Mum, we thank God for another year of life. It's a special one this time, as you get to spend it in Samunda with your siblings and your right-hand girl. E pēna whaapea mai le whata o te tolsu tasi wha e puelua sulvalu, e tula ia e lana whanau mata ua o ia o le whaamanu ia ina, o le whaamanu ia ina, e vivi I fo ia I lana tane. Her children rise up and call her blessed, her husband also, as he praises her. That's exactly what we do today, Mum. We honor you, we praise God for you, and we thank you for the endless love, care, and wisdom you still give us all. Mātou te alolofa tele ate oe, Mum. May God continue to bless you and keep you strong. O alofa anga mai asava inaya, Chi, Lina, Casey, Tafa, Fui, Marvin, Darcy, I maise your pelis, Devini, Summer, Nature, and River. Manuelo asa soifua tina pele, umalafo atu sau Petrina, alofa atu mo oe. Kamangarva. O leisi o tātou whaamanuianga I lunga le emaili, o se tina e sili lo na tau, se tina lele e sili lo na tau I penina, o le aso, wa atu ai leono se fulufitu tau sanga, o se mātou tina peleina yalu isa mea uli. Mum, we are truly grateful for you. We wouldn't be here today if it wasn't for your love and prayers. We will forever be in debt to you. Praying for God's favor and blessings upon your life always. We love you so much. Olofa'anga from Nori and Junior. Ba ina mela le se firu isa ne fa mo ya mai ya kalo fai lea o le se famanianga mo le aso fana o le tina peleina ya kalala mo e aunga wa ato nei le so lusu fa se tema le fitu se fulu fitu ona tausanga alofa le tua ma fa fu alo soifua ma ia ma wape o ele ma losi mo aso
Ia tātou mafutai, ai maise le tausinga o Lota Mamai. Alofa anga Maya Terry, Teresa, Salome, Vauesea, Ma David, ai silsili atu le alofa Maya grandchildren, ia Karens, mai Ositalia, Mane au Kilani, ia ole whaamnianga na Maya Vauesea War. Tono tātou na pau, ia le whako a len, mai leisi lea, o leisi la le nei o whaamanuianga mai Tiali and Helena, you are very special, sharing your birthdays on the same day but different years. We thank our Father in heaven for blessing our family with two beautiful little angels like you. I'm sure your brothers are spoiling you today by doing all the Taeaos. Haha! Happy 7th and 11 years old girls. Love from your grandparents, Fa'afoi and Tiama, your uncles James and me, your favorite uncle, Christian Solomona and West Harbour. Lo ia pe o tiama le o tātou pe bau yo ka famu yang ni kai so le episi mo ia ri la so wa fari so ka lo fari le o tātou famu yang ana le Taeao waino a ma se pesi fa mo le se mo lo fa nga le pulenga nei mala fa nga wenga ia mal mato por kala menei malu le Taeao la tuno famu na to was fa na nei. Happy birthday, Luisa. Toi su fa le balu. For I feel it's all lele. Saltao, I day. All in the for I feel it's all lele. Saltao, I day. All in the for I feel it's all lele. Saltao, I day. Saltao, 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 I day. Hello, I sit
tolu amo. Radio Samoa. Se vaenga o le au wala o mai tawatu taimine ua whaisi pisi Mount Wellington anga i atu o le southbound on ramble o mai tawatu taimine. Whaisi pisi lunga tatu State Highway 1. Whapena ile anga i atu i ngai Princess Street. Whapena fo i male o Tahuhu Rams. Whaisi pisi le taimile nei Pakuranga anga i atu Mount Wellington Highway. Whapena fo ile anga i atu Green Lane o lea fo ilo mai tawatu taimine o lo o mamafa le traffic mo tatou. Mai tawatu fo i Princess Street anga i ane Highbrook o lo o whapena fo i ia ona whaila wasipisi lunga tatou State Highway 1. Nisio vaenga lo mai tawatu Lincoln Road, interchange il vaenga le nai lunga tatou Northern Motorway, whaisipisi o tatou mai selanga i atu fo ianga i atu i le Westgate section i le taimile nei o Taeao, Coatesville Riverhead Highway, whaisipisi o tatou le na northwest of Auckland, i le anga i maila le na whapena fo i Albany, anga i ane ngai Dairy Flat, Riverhead, whapena lai a wala na o lo mai tawatu taimile nei mon mau mai lunga tatou waka kotahi whai lava sipisi i le nei fo i taimi o le Taeao. Nisio vaenga fo i mai tawatu Onera Road, whai sipisi mai pia ma le valumi lute le travel time o lo whaatulainga mō tatou. O le vaenga le manukau anga i atu i maangele lunga o le State Highway lua se fulu, Mangrove Bridge fo i lo mai tawatu whai sipisi le anga i atu nai onehanga o lo mai tawatu taimi nei o lo o whai lava sipisi Waterview Tunnel, whapena fo ina mamafa le traffic i le taimi le nei mo tātou. Awita avale, ia tautua nā lava le saunga le mū i le nei taimi o le Taeao te valu minute. Tā leo le tulai fitu. Radio Samoa, tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Tasilima i watolu amo. Talofa Samoa, i mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka, tauta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau mānawa, tele nisi o loa e fisoasoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa eva ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le Taeao, anga i le afo le ono le a Fiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a teia. Ua la tamai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi o na tapena matua ma pese. Tamaiti, faisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le Amanu Malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava ale tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le Taeao. Afo le se fulu lua o le a whai ai le launga atongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lātou aso Fiafia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia mania o tō mātua, whapera au auna e tua, ai ono mātou e whanau soifua. E ale nā o asola a tofinga fo le o le tala. E ka kengo fongo pela mai ka ikarwhinga le o onga o le tala le loka maki a. Pakwa na aso i loka mangua ku loka maki Samoa.
Ya wa e ka ka fa tama ya pe ka ka fa matama ka fa matina ya ka fa makari pe fa por kala ile wi fa mama o ya ya uma aya la ka fa piko anga o yeranga e ku yen fenga la o ngode o tala o le lenga mo la ka fa la o nga matu ai o tala Solo ola ese wa onga ola nga makal nga ole pepa ale ngakale la fela o ngol kan patu wai ol tala na kangino e kangino la ba ku fa la man salu lo ku e kangino ke ai ele show me ai va ku pe kangin fengo lo pepa e nga o ngai memories nga loko makina so Samoa aso foi que lembe ai nga kamai ta olele oi ole ai sakulimi la bala ngola solia wa pisia ile ai fa lo so o foi le sakulimi le pita to I nei ma kamai kingi a o sola Samoa sole ia pe silil mo kamanga o malok Fiafia la ai la ka sakulimi la sa kamai ngalo fa ngola ka lo ko ai sa olele ia so matuana le tatu to vanga le na o to lo to mo pesi o la bana ke vo foi mai sangi nga lo ku a ko lo kamai la vale to lo to mai tu ma ngai kere nga ma ngai prices ngai ma prices o nei no te mata wa tu ngal man na to fia la fo ko ban na le fa tu pe tu tonua New Zealand Reserve Bank New Zealand e te le ala swafa lo ti lo atu o le la muria vaiona vema ko bana ya langa lu le ko bana ya fa ma va ko bana le sa ya Adrian o ya po mati ya fa so solo mai le si ko bana le fo ya le fo la ko sui fo ya ke ro kasi da o le fa no mai ya ole na ta vai o le mai ta watu pe ya o se si mai le tu pa ta mai tai kasia o le o ta mal ya lo na suafa a tonu o ya le o le anga ya se fa nga feeling ya ai le mai lo lava ya wa ma fa le fo ina sui ya le fina ngalo fo ai mai se la ko awa e kele criteria fo ele fa pe fo le ai o le feeling o tangata e te tau ona tu la i mai tu langa nei e kele your criteria o lo fa pena ia ona tuli matai ia ile fa nga feelinga le o lo fa nga solo nei so tele swa fo la ta mai ta to ba tui o le si va nga le American economist Catherine Mann le sa va pe o a member of the Bank of England's Monetary Policy Committee o le sa mai New Zealand nei ya mati yo tasina swa fo le foi tau lo mo ia se ka yer kasin ka ko va ele si le fira tu ka ko lo po le la vem ko bana o le Reserve Bank New Zealand le lei a vai ka ko va yer fa Palestine o le fa yer fa Palestine pe kimu pe la Malu luma fana e fa yer fa Palestine ta to o ma lo fa Palestine so ta mai sa mo le fo ta fo ga wa ku ya pe sa fo le valo anga ngali fa mai o nge fio mai yesu e fa yer ka ko va Palestine fa yer fa Palestine a fio mai fa Yesu ala malos yo tu. E o sol bene pas. Alo. Ya. Aya. Esse pizza. Aya. Luma. Yo. Lunga. Aya. Ya. Altafa. Yo. Aya, esse pico. Iya. Luma. Yo. Lunga. Aya. Altafa. Aya. Savali. Luma, apa yai? Aya, Luma. Luma. Aya. Aya. La se yai. Aya, se ma au kapara ya. Yo. Yo. Ma au kafa. Yo. Esse pito. Aya.
Se furu se kone. Luma. Sao ki luma? Let's go mai luma. Malo fa malo losi mana me titono. Fa mana me titono. Mana vai fa fo ia lele manu ia tsele lava le nei aso soifua. O mawhai ona awina atu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatalo whailu tātu o tunu o tātu o whenua i dene sa fau, o si mai ale whaafonga o tala taulo ngolongo mailo tātu o tunu. Talo na mai a whaatau tōsu i usu whono o le paia inga fau o le pāle mene, ma whaatau tō ai ma le whainga malo fau i le pāle mia ma na kāpeneta, whaapea min stālango lango. O loo whaau au le vai aso nei talu mai le vai aso na te nei. Ona whaafeinoa i min star, ma min stālango lango filifilia, mō matanga luenga ma whaalaptonga tū mautia le malo. O le min star matanga luenga o ala manuia ma leipa, ma le pūlenga o tangata tā whao le tō whaafata Ryan Schuster, sa whaafeinoa i le asonga fua. Whapea fo i le min star whaamasinonga ma le whaafuaina ma tāu puto whaamasinonga. O le min star le soifua maloloina ma le min star, o le matanga luenga o ele ma fua ngā whanua. O mai a wheroa inisi o min star whaatasiai ma min star lango lango, ma matanga luenga ma whaalaptonga ua ngā rurue ai, ma sa mori ma wina fo i le vai aso na te nei, na whatoa whātua whātua inisi o matanga luenga, e peo le soifua maloloina, i le min star sa lato ngā rurue, i le paia inga se furufitua le pāle mene. Ai le uru whale atu ai o min star ma min star lango lango le whainga malo fau, a le vaenga whaabufai o le whaatua tua i le atua Samoa o tasi, wa lipoti ai le newspaper o le Samoa Observer, le whaino ai o le whaamawai o le teitei fono, o le komiti whaatonu o le pūlenga o tangata tā whao, le fionga tau iri Alice Stannenberg, le ai aloa ia i le aso mua le masina fau o ke topa, le aso lulu o le vai aso fau. Wa whaailoa i le wharitua ia tau iri le lipoti ua ia langona, wa lava matutoe lana tau tua i le atina o tangata tā whao, na au na ai mo le 5 se fulu tau sanga. Mo ia whaelo foi, oni mafuanga tau ia te ia malo na ainga ua whaase e tua ngalu ai, ma le tofi te fono sa ia amata tau ave, i le tau sanga i luafes furu ma le fitu, ai leo ni mafuanga tau i upu whai o malo. Ua fitu sfutolu tau sanga o le soifua lea tau sala ma tina o le tātu o tino, sa amatanga lue le atina o tangata tā whao le fito a lua sfutolu ai, o tau sanga olo na soifua. O le fina walo ia leo mo se whaasalanga tolu tau sanga le whale pui o se ali ina ioe, i le mori anga o le whasi o di tangata pa i valea. O manatu le whaamsinonga, se mea tutupu i ni mori anga matu ia whaapea e tua i ai se tangata, ma ua le whaasala ina ai le whale pui, le li o seu manu sirive li o lui o moa, o sa taua mafusi sa fata, ai wanofo vava aia mo le se furu vanu masina, ma ngalue fua mo le leo tangata lautele, i le se lau i tu la. O le ena moria o se tama ua taulis fufitu tau sanga le matua, o wha ipo e whai de whanau, ma o lona to lua e wha ngai o ia le whale ainga o le sunrise i a pia. O iuni o le tau sanga neile no whanga o iei lea pisi nisi, na wha atino ai le soli tu la whono, e peo na wha ilo ai le wha i unga tusia, o se tau le lea e wha asua a vana nga i le to lua o le ua molia, ma wha iei pe manao na te wha tawina, ana apa malie po shark fins. Ai sa le mana o iei le tina. Sa wha pisa o ai le tau le ai le no whanga o iei le whale ainga, ma vidi ai loa leo. Pei ta ina mua tau nu iei le ua molia ma tau mawhai e whaafile mu. Sa le mawhai lava ma whaapena o na tu iei e le ua molia le tau le lea, palasi i lalo, tauro na ulu i le fola si ma. Na tau mawhai le ua molia ma lona to lua e viso swani, ina ua vaia ua matapongia le tau le lea. O le ngai o inga lea na te ia ne ai le na fia ma aveloa i leo nunga li i whare mai. Pei tai o ni tū la muri ane ai na maliwai o ia, ma o le lipoti le whare mai o lo ta uai, o le onga o le manu o i le ulu, le mafua anga o le maliu.
O le ifonga le ua moria ma le tusi talo sanga le wha amsinonga, a le tua fafine ma le tinao le ua maliu, le ana wha ilo ai ua latu wha mangalo ma ua talia fo i le ifonga, o nisi o vaenga tā ua na sila sila i ai le wha amsinonga, i le whaia o lana wha i unga mo se wha salanga. O le vave talia tu fo i o le ua moria ma lona to lua i le whaia o le ngā ruenga na toe te i ai le na afia, se si lea vaenga tā ua i le ilo ino o le wha i unga le wha amsinonga. O le ua maliu, o kia rupi i saia mua au fast food fitu te usanga o le soifua. O se tamaa ua whai a inga e toa whāne whānau, mai e fio anga o te whatafa i whalea lili ma tufu i opa. O le na moria, o se tasi sa avea ma leo leo o le tātou maa lo. O le whanguwhangu e ngau sia mai le ofe, ai wha o ngā le pū isu se i tulo we ili ai. O le toi wha o laolo le whiriina o le awha, ngau sia o siapo, whauina o le pālo atu, ma le tāina o le pāo e whaapitoa lava le tāina o le palolo. O nisi o ngā ruenga o le ato e wha o laola i se whesoa swani a UNESCO, o se wha laptonga malo au whaatasi, e una ia o onga matomai i tala tuu manganu, ai o le a whaatino e le no fuanga tūtu tonu, o le Tia Papata Art Center. O le a whanga solo sia o onga mele masina nei o September, e o atu i anu November le neite usanga e whaia lea, i le Tia Papata Art Center, e toi whawhangua ia vaenga tāua o le tū manganu o wha Samoa, a wā ua wha lia i se pepa o wha mtalanga, o nisi ia o vaenga tāua e au na toi wha o laola, ona ua mo watu. E peo na si le fia, o tau mwhainga le fionga ngaru mo le mana Steve Percival, o i o le pule me le whaatonu o le no fuanga o le Tia Papata Art Center, o mawhai na toi fausi ai to i maa, o nisi o tātou mea whainga ruenga sa wha o ngā iaso ana mua. E wha pia fo i le ngau singa o le sedu, lea sa avea o se tasi o te unga, a tau pou ma tama i tai o lea tunu o iaso ana mua. O tau mawhai fo i lea tama li e toi whawhangu mai, le ngau singa o le lama e wha o ngā ia tātou wha atufunganga, o le tāina o le tatau ma le manu, lea ua tele ina wha o ngā le lama e maua mai le susunuina o le karasini e le saonga le mu. Ua whaasala le whalipui mo le lua tau sanga ma masina e se furu, se li tele vau ua wha maonia lona wha o ngā le pepa whanau o se isi tangata, e maua ailo na tusi folau, na malanga i ngā ruenga wha vai teimi. O le tusi folau fo i lea na wha o ngā e wha maonia ailo na le stala, mo le palo ta tele ua mai atu nei le tino. O le ali o liu whini wa i waita, na tūla i le vai o se nei mo se wha i unga le wha amsinonga, i se wha salanga lea ua au mai ai se whina ngalo le wha amsinonga, o se wha salanga e wha i loa atua i se isi tangata, o fua na te whaia leitu ai ngo soli tūla fono, e le so le muri le wha salanga tāle whengai, pe a wha maonia. O aperira le tau sanga le neina anga i atua i le ua wha salaina le stala mo le palota, ma wha o ngā aire tuisi folau na whaia le pepa whanau o se isi tangata. Ai o iuni nanga i atua i le ana tonu le pepa whanau e le stala mo le palota, ai longo i ai e le ofisa o whainga palota ua umau na le stala. O ina ilo ai le wha le tonu, ma tu ina atu loa le mata upu i leo mo suenga, le ana molia i loa le taule a leo liu. Wa wha lia le wha i unga na mafua na wha o ngai le ua no fosala, le pepa whanau o leisi tangata e mawailo na tusi folau, o na wale mawhai o naru ese ma Samoa, o na sa iai se soli tū la fono na fiai, i le tausanga e lua o lua tolu, ma le mawhai ai o na anga waa e malanga, i ngā ruenga wha vai taimi. O tala i o le nei aso tātou whenua i pēr, seifua. Talofa, we're the Casinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina, mau pelo li tio, i le Radio Samoa tasili mai vatolu amo. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Le poti lata mai lunga la wala nei taimara Taeao lo o lapta i ele tulango i ele masa se tele la wala timunga lo o whapenao lapta i e tanto i au kilani. Apta vale. O le tulanga masani o na masa se la wala fautuanga masani mai le waka kotahi drive to the conditions ia fua ia le malanga lo sa tulanga ia le masa se o lunga la wala so sa tane malanga i morsa ngore move pena fo le vai mure mure tourista vale
Lo iwanga o faisipolo kara ne vanga o Taeao mo tātou malanga il tauranga ki lani mai Southern City bound on State Highway 1 faisipolo kara ba Drury nga Papakura whapena fo I whiololo ba Papakura nga Takanini Takanini nga Manurewa masalava Manurewa on ramp poloka I ne vanga o Taeao whiololo ba Manukawa nga Te Irirangi Pasiatu East Tamaki Road on ramp fasola to Highbrook Mount Wellington Faisipolo kara ne vanga o Taeao Pasiatu Loa Ellerslie Penrose ilanga taulanga Kilani Green Lane New Market Gillies Ave flow delay ile ne vanga o Taeao mo tātou malanga to City bound State Highway 1 a lunga State Highway Lucy Fulham Poloka lai Titilva Mayoral Road anga Dominion Road whapena fo Dominion Road anga Hillsborough Pasimai Hillsborough lai manaya flow delay lai pisia flow delay lunga wala papa whapena fo malanga malava lele faisi pisi lai Titi level Pasimai Massive Road on ramp lai pisia lai flow Poloka lo ia le southbound State Highway Lucy Fulham Pasimai Puini Road sort of my Lambie Drive around Rainbow's End Poloka ia ne vanga o Taeao Tātou malanga mai Seaford Highways Fun Maleono around Kumeo anga whenua pai Poloka ne vanga o Taeao lai manai flow mai Westgate Royal Road Val Lincoln Road on ramp Mateata 2 Fais Poloka ne vanga o Taeao PC le fasola to Rosebank Poloka Point of Elia Western Springs mo le city bound o le highways fulono ne vanga o Taeao fai special offshore Masela van pasi mai Albany Wairau Valley Takapuna lai flow delay mai pisi lunga wala papa angal taulanga Kilani la faisi lai flow delay al nevanga o Taeao le poti la tamane na mal tulanga ilunga wala apta bale ia sila toa ma ia lavan on sa ilunga ole awala le poti lunga wala una tu fa longa al taro company le Fu sa molanga mo Samoa ma le Pasifika a fio ane loi le la le R-Travel I le tasi Malu lima Great South Road I Manirua po o le fito lua o Shaughnessy Street I Papakura mo wa pase se pa u wala au loa le R-Travel I le o lua fa malu o po o le o iwa tolu iwa lua o fa o the R-Travel Radio Samoa Tasilima Ibatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ibatolu Amo O le tala I le tau I aso taitasi mawhai ona awina atu ona o le langolango mai le whale whainifo o le All Dentures. Mai ngala tamane nei talo le tau ne vanga o Taeao wa atu Samoa lua se fulu ma le lima o yele bebela wa te alei vai Samoa ne vanga o Taeao fau tu ma winga o tau I le so e langi le lei e awa oe pa utimu I niso vanga o Samoa le so wa atu tu ma lua se valu degrees Celsius ma runga bebela o le Samoa ne so lulu lua se tolu I lona mawalalo. Te whatala patu pa angal tala pokalame so svaenga o le atinu pere Samoa pena foi America Samoa o lo tata mafuta nei foi taimara Taeao manolava ia le soifua manuia Tato se atu le tulanga o le tau Australia malo se fo manuia pa angal tala pokalame so svaenga Australia Malu lo mo Canberra 0.7 degrees Celsius o lo ile Malu ne vanga o Taeao O la fasolo na awa o le tau sifu malaiva le maurunga le maru o le efa mawina mo le moi Canberra le so o le matua maru lua Hobart sifu lima le maurunga le maru lu malo si Savili pa utimu I nisio taimi maru lu fo ile ea Melpone sifu fitu maurunga le maru lu mo otole so awa o pa utimu I nisio taimi sifu vanu maurunga le maru lu le efa mawina mo Adelaide matire na awa o le tau le na vaenga Australia o isi vaenga ia fasolo na pevelo le tau Faisi maru lua sini ne vanga o Taeao iwa lo ile ne vanga o Taeao au pole la suru le la ma ko ave vela le mo to lus fu lima lona maurunga le so Brisbane Australia fu dolo il maru lu ne vanga o Taeao la suru mate ko fia fo le la de vela fo le lus fu lono I lona maurunga fu dolo il maru lu I Perth Australia ne vanga o Taeao la suru mate ko fia fo le la de vela yo le lus fu iwa I lona maurunga ile ne fo yaso ma solo ma nei fo suru le la Tele vanga o Darwin tolu se fulu ma le lima o le maurunga na le bebela le efa mawina mo Darwin le so vanga umalavana Australia ma tulanga I le tau o ngā tona vai aso o tātou iai te mai talo le tau na whanga whasalanga Radio Samoa tamaki ma kaurau o lo tu maona iei mei a lapta ingal tulanga iai ti munga heavy rain watch mo le so le solulu de nei se ia pa ile tuna lua le uru le so ile wha moe moe o atu te mina nā
mo watu ia le mamafo timunga mo nei fo I o ngā tona mea so tātu. Iai, tu mau winga o le tau le soe pa uti munga. Tela vaenga au ki lani. Se fulu malawalu mo runga le malu o le ea. Fa mo wina mo le so se fulua lo na mawalalo Taeao pe au lia la fasona na awawa fo I. Pa uti mo le tela vaenga au ki lani. Vaenga yon tuatu lang de leilas for railing. Fasa po lang de leilas to nai pa uti mo le so sama la so fua. O le so fou lang de leilas so luo na vai so lo mana ia tu pe au lia le lofa mana de leio le tala matailo to se fo mana mato wona. Fa mo mo mana o tu na mai la ba tau nei tai mo Taeao la tunu ala lampa pa au ni se vaenga o kilope e la volta tunu ko no mo ia mo tau mo to ne so fo tato au lia. A whaia mo o mia neu tai ni whawhapi'i o le tali o le all dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ainga ni whawhapi'i. E au whiai le plastic ma le metal dentures. Talia wind quotes ma le afterpay. E le aise tutongi o whaatala noanga. Wala au mai loa le all dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva, whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu fitu, lua lua tol tol, po pēmioa I le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima. Rere Samoa lima iwa tolu a mo mana tu tua o whaafonga le tunu I tāru tala mai Samoa le o ngā tuna newa iaso. A whainei misio nā tua whaasala wina mo hoi pēr tāre tu lai se furu mana duane au le so mana fitu pō ana nei. Le se whaponga tāru tala mai Samoa le tāre valu e le Taeao a Taeao. O le nāua e whaafonga o whanongonongo fōi wa e se Fiafia wa uloa. Lea nā lo tupu I Samoa. E le nei whaasalulu o tātu iai. O te loa o te mia whainta fōi mo le ngāruenga sanga lue whatase minsta ma lātum tanga ruenga. Au te talo ia solonga de lei ia le transition po le tuinatu ngā ruenga I lalo ia o le minsta fōu o tanga ruenga te tasi. Ia mana o whainga ruenga man whamoe mo le ngā lue whatasi o le mele mana mia wa tino vanga ia. Ia sātu ana loi fōi le fionga le paramia. Fionga la ole mahale toa. Le watea po la te mafo se Schmidt. E nava yaso o mawai no o mai a fōi le whatau tonga ma pare mai le whainga malo. E na ia on board tanga te umama ia ngā lue whatasi o te loa Unity. E whainga lue whatasi o la manu ia Samoa mo a Taeao. So tarsia. E le tūne mai fionga mi stam tanga ruenga te tasi. Whapenafu I wharulungo mo tanga ruenga mo tangata whainga ruenga uma. Ia ngā lue whatasi mo pongi fōi ngā ruenga malo. E na ia whapenana manu ia Samoa mo a Taeao. Tāru talana mai Samoa e le nei Taeao fōu. Ia ma le tatarunga ia o lo whamoni ina lau mai mo fōi malau whaafonga e le aso mo le aso e tāru tala mai Samoa. Se fulu malvalu lau tia nele tula valu sumaila whaafonga tātou mau wha Samoa o le o ngā tono na nei mai aso. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o ala ngā upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O ala ngā upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Titi. O le upo wapea o le tangata na e anga lele iai a ua anga le anga mai. O na ua tōsina I nisi o mea whei lafi o le soifuanga. Pangalo whaano noa I le tā mafutanga mafana a o lea ua liliu ese lo loto. Ma tōsina I mea whei lafi. E le aise isi mea o te mawhaia. Ai ne ingalo I ante oe, na o fusi punga I lo suru ngā titi I le whainga tā. A o lea ua e maua ula, o na futi lea. Na o fusi punga I lo suru ngā titi manuia lau whaasausaunga.
Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Experience the crew care difference. Crew care. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the crew care difference. crewcare.co.nz. E Fiafia le moana rental se whailonga antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma Novema. E luse fulu pasene o le apa uma walano ai le tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whao ngai nai. E mawhaiona piki le tavale mai le malewa lele i whaleolo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foi le whaletali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalawelawe ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo yele tanto account i Dusila, be la fo sao fo ile Moana Rentals, e fa nga ile Pacific Easy, be fa nga fo ile credit card, e fa tino ile tongi no lo sa. Mori si fa talanga vala ile Pacific Easy ile ovalo selau, o tasiono ono, po numero masani au kilani o le lufi tu ono fitu iva fitu fa, o le lufi tu ono fitu iva valu fa. Matalo sanga e transfer o e ile Moana, be asisi ane ile Facebook ale Moana Rentals, po le tanto upengata fa ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. Mana tua e pālota malipoto. O lo suita vale o manochku ma, mai le whae tua mangele mo o tāhuhu. O le sunga e manochku ma, na i se whea mai tangata e toa se whunu male ono, mai le pasina mbule masino me o le tausinga nei. O stangata e toa le loto ma lofa i tangata. Pālota malipoto, pālota mo manochku ma, mai le whae tua mangele mo o tāhuhu i le pālota le local board si au ki lani. O le nei whasala launga ua whatanga ina mai le susunga e a manochku ma, tuatu si se whunu valu Masters Place Favona. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu 5 tausanga tautua ma o resta reino fo i mole waina o lo mota, falsam fatwhainga luenga, whapeli pe ino vai vela ma o ngā umu. Walau mai lo waleni o le amos electrical i le o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Radio Samoa, tasilima i batolu. Radio Samoa. Tasilima i batolu. Amo. Fiafia, ele me fai la le onangalo, ile locho, son malo wanganga. I take ba ile filele, injere ile malacho pese, sal maya ole guitar, inu maya ole ava, se mai mau mo fitanga fatsia, sole, tena leche vale bala. Mai mau, tena soele ele sami se, manu oki kiki ma mau reva mai Fiafia. Beba loya fiti mamaia Patrick Joa Lafo Sam Usole alengalo Ole ate fo itama sabai ai lenga lo mai sustain sole la ta lo mafta
Whakakangol Taeao mai a tai longo I pule le tau tuarwere Samoa Sfalime vitola mau a whatono le tu la Malu. Toi tolu sfulu minu tolo toi o le ta jo pakalame Malu le Taeao mo le nefo ia so lulu o lusu fa ia so September o le tano whalongo le nua fe lua se fulu ma le lima marato manu ia mai oi I le nei Taeao. Ia mahalo fo le tano fita I tunga tute mga ruenga rengika so mkwa ki mu fo rengika so lulu ori ka fefe ia le lei ona sa mai mfa malo si mai tute mga ruenga ia olo fita tunga ile mano le tano le nga tona nei vai aso afaka ko pa yaso alo fa malo losi mai po faila pa lota fa mo mole tato local elections ta o tele le pa lota mo tato uma fa o fa Fiafia peringa te fa o ri o se o moni Samoa for Iua. Le masina e waba aia I lunga maunga. Ano fo au I lauli mo uma whauwhaunga. Ai o te le whaangaloina. Ola o pele ta sima e tutuila. Le lao Samoa. E kukula mai e atu atu. O tama o lea wa e a asa. Ma o ene isa e lo wa a I leangi o le lai. Ai fuli le matangi. E ralolangi wa pe fuli fuli ai. Talo ai o ele tama I tai. Ma o ene I maua. E tama o le maumanga. Le masina e wawa aia I lunga o maunga. Ai no fo au I lauli I mo uma whauwhaunga. Ai o te le whaangaloina. Ola o pele te sima e tutuila. Le lao Samoa. E pupula mai e atu atu.
O le ipoti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai o le ofisa malanga a le R-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. O iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Le poti whai marunga na wala nei fwoi Taeao fau, tau whio lolo le pisi, mō tātou le malanga le taulanga o Kilani, ngā iatu nei saute, por City Bound, State Highway 1, lai pisi a lai flow le maidru e ngai Papakura, pisi lai titi arwa Papakura Takanini, whio lolo le wā Takanini Manurewa on ramp, poloka lai titi a, flow le mai Marukau, lai pisi a lai flow a, tātou poloka i o, around Highbrook, Tip Top Corner, Mount Wellington, Ellerslie, Penrose. Pasal kalau foi Green Lane, lai pisi lai flow de leia, avainga pito sili nam poloka na nebanga Taeao, tomorrow poloka Lampi Drive on ramp, southbound State Highway Luose Fulu, pasal le link o le Luose Fulu anga i southbound State Highway 1, avainga poloka na nei Taeao mo tātou lo lunga State Highway Luose Fulu, nebanga Taeao pisi lai titi foi de ba Dominion Road ma US Barra. Le vai ngora Taeao, tātou lo malanga mai sifo, wabai atu whaisi poloka tele, lai pisi le pasi mai o Royal Road anga Lincoln Road, poloka ia Lincoln Road anga Jara 2, wapena wai Jara 2 anga Rosebank anga Point Chevelia anga Western Springs, poloka ia le vai ngora Taeao, tele na vai ngora wala, lo whaisi poloka le vai ngora Taeao, au tabale, ele leile utangi al tulanga i olo ia ile, masa se tele la wala ono timonga le nei Taeao mo tātou i nei Tamaki Makaurau o Kilani. Matala le lei, whautau tara lei, ia mai a saunga ne mo whe malanga inga ole nei fo ia so. A whai o fuafua saungalanga mo Samoa ma le Pasifika, a whio ane loe le la lao le R-Dash Traveler, i le tasi Malu lima Great South Road i Manirua, po o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura, mo wa pasese pa u, wala au loa le R-Dash Traveler, i le o lua whāwalu o, po o le o iwa, tolu iwa, lua o, whā o, le R-Dash Traveler. So luas fuma lua mino tolo tōra tālo le tūla e iwa tō pauna mino tolo toi o le Malu le Taeao. Po le nefo e so lulu, ma le tantanunga lo maria mai o le nei Taeao le lofa male anga le lei o le tara matai le langi whaftaile taria mai o le tau tua. Tono lo maota, tono ta vale, tono whenwhenga ruenga. Nunga on Facebook, mari YouTube o le Samoa pesera mo oe, Sami Atoa. Mai le atu lau lau, ta tau iwi ma le sou o pe au mo se sa olo tonga. Se manuia o ainga manai whanau. O apurima, o manono sa vai mau koru. Se le soi fua ua mau mau. I le tau ma whainga mai o le mau. E tui tonga le ana wala au. Mali e toa malo tau. O le a o walu. O te le toe sau. I so ufia tau. O le tala ia vaia. O tala ia na tu talinga mai e tua a ua whai langi lo lato o launga. Samoa finau o loto filena na samai e nai tua a mota ua Samoa finau mai a tau tuana o le atua i lunga o lo ta whawhaelena. Nau se leo nei e tau wala au tua lalo ona o le nau nau whai masui o au tama whanau nei maso sau Samoa lau pule tau fi mau umau o apulima o manono sa vai mau koru o le tala ia tuna mawhata o whaatau silifo i mawhaia maua pule sa fina wina tama sese wa tangata valeina o toana sa fina umolo sa olotonga Samoa wa sisila na fu Samoa e o le
atu lena e ngalo ya oe o lo tātou amatanga. Samoa final o loto filena na samai e nai tua mota ua Samoa final
Tonight matia juna vai lua fe ya lele ya kwa le la marka usanga le kwa le full service o lanka varka fe ya lele ya lele fa Fiafia on Taeao on ata to sia to the to Taeao World and Auto Limited fai on fa lele vai ngo fa le tono lo sa fa le full service fa le warren of fitness ya la fo te lo la te la tu ta vale pe manga va kausa ka vale ina nei vai taimara sanga o tātu iai tara no ialo Samoa pe o sunga ya Victor no fata small tātu ni pota neta Victor alo nga lue good morning uso ke so mo mana ni maro sunga tawai ni saya malo va tau tua para poilo ta poio Samoa mo mala onde saya ma kita malia ya maro la bola saya so ya sunga baru ni saya te selfie bunga tawai ya sa la va pote sia o to pasta fa ya de pa ni saya o bunga o vai ka kawaii e kolo le pa ya so lai Samoa se kul pa ka fa ga le nga le singa baru ro Samoa ya le lei mal jari poti Victor fa mole tai la mata vai mal mato no amasa te sa to pe sini ole sa to pe sini va tasi de volua sala to dima ka ko tiso le sala no di masene mana tua nei nei Taeao su di masene to se pe te trosa ya mato ngata fo ilea laua fakesi LPT ia gosu valu sala i le masene e tai service lai o ne ngalo ia special effort tax ia po tono sa to falo lo mo po pe to sa varia mato Pata fo ilea i lo swafa foi mata numero tono tato se ilea so te tafi e te maro fo silata swafa mono sa ia mato swafa mano olita ia ile tato afum le tato po de sini ala tato fo kesi ona tua tato se i nga tato fo kesi de mati no te swafa malo au kuso yo sua ia de of manila o en de tato malo ia suma ile tato famo manumero te poni ia tato no fo nei ia ya wala vate so swani mo na tulanga ole sa so palestinia sa sidi matolu sama ki go pa sino mato service ya ole wa technical service disi mato ka vadi tuwe nisi mo lunga soli nisi pa sino pa mato de podi dis de tato loi noko pupa sai lava o se po widi so mole tato pupa ti semini sa na pisiringa se so ni mayaso wa su sala i mayaso ya na apalai tono maso fisa de parte no causa esa pupa fa maso de sea o mo to que no ti refresh ali ti live ya mo que estaba la de esa sopa de mía de para o que go su sala y por la vale hace su maya y de mera de puki que maso a parecía la vale hace una que vale de para o por la vale no falta una que maso vale tenía de estaba de pausa de try pero que tinha fazer na eu lá no chat mas que isso na base do tawar ko tadi ko ka ta vale que in lo mota to SEP o ko ta se ta ko por esse capo por esse highlights e já ta vale uma te ko ta vale uma papisa que na ko lava uma disse o pas lo como papisa to fica esse mesmo por essa fasta o uma eu a fa pe ni ku la nga nga le ke mo ko ere runga a pi ko ma die ko ti me nga do wai ki ro ma die ko de si mo nga ye fa to di si ma to ye ku sa fa mo lo manao a fa pe ti a pa lai a le te de ko ma fi la pe ne para eso sta i no ma to fa ta vali e mo lo ke ki sa oi o le numero le sta to telefoni o i va lo ki fa to lu o le sta to fa pa ta si ti su pe to ta so mota so siki me mo se ta vale la va se lamu so se sai a mata su lima e pa le lo su lua ai mo lo su lua ai mo pota to ta vale la po a se ma so ni vea so lo su sala e ni na ma vea so a fa pe se lo motivo ia se nga su mai ma mo sa ia se no la su sa mo o la ko se mai le fo ta wa se me po pa o ta vale i le ma te pa su pa lo ta vale ni le mai la ngai e te mira na mo te to pa maktans amasta mai so sai so tasi mari to fitu so pre na mo ma to a pe ka so no pa o to ko widi so ti e sa mo e pe te na te to
ia mno tau masani ta avani ni vai aso le sia serena pa pe sulu tau sanga avani le pole ato toa ai na le pari matala ia le vai aso ta tena tau so sau vinda po ia tali pa ta tole si pega ta pele ai ia vale nis po mantua ole tato finance tu vale masi e su no tato finance tongi pa tai ta vai mal mato no tai mo ia sai wat ne ta ko mai ma ni tai la ba Victor fa mo le pote nei tau zo Maria foi faiva ole nei asalulu to iva minuto lo toro talo le tula eva ala fatua te o fela mai fa fonga mai nei va ngora Taeao pesela mai Pacific Love Band mai no le fa mata fi foi lo talo porque la me maro Taeao mo nei asalulu ma no si fo Maria fa fa si mai
Samoa tino pele mai na yelo a watuno ni mata o fatu fa o le ta Malu o le Taeao o le na mo le nei foi aso lulu fa te tere lau te talo mo lau tapo inga ia mala fa fonga anga tatu tal fo pa tala iva le Taeao nei ia so e fole male Fiafia mai e mo sunga te tia fa le tusti tia mo le taimo to ona le tamai meni so fua mai ia manu ia Taeao Maria, telling him ya te roa, wole so. O i rato e langalonga ina tangata malanga mai ina nofo i New Zealand, wole Fiafia i tula whona mo ti potinga o tāsanga ina i wharia. O tu ina ai tangata Pasifika i stulanga la matia, ma le wha ngutu lua o le malo.
o le tārsanga mo swinga i le tulafono mo fe malanga inga le Immigration Act sa wholofoleina na so whao se tema. O le a whaingofi ai, o na toe tipo ti ese tangata i le oni sit senye la tu te solia tulafono matu ia, e tu salava pe o te ele tau sanga o na nofo New Zealand i roa tulava i le luas fo tau sanga. O whai tionga e patino na nga ia e nga whaatino o tārsanga ina, wha te seima le teimi o whaamatu ina ai, i se tasi o kulupo tangata lau tele o whisilingia, po o le ale ta alonga o lo ta aloina malo. Sa fola le tamai minister fe malanga inga Erica Stanford i swinga o tārsanga ina i le asoava sa whaamatu ina ai foi numero 4. O tangata overstaya, le sa mai tau ina ai, o tangata anu o sa mo matonga e alfia isi tangata anu e whoringa mai, e mawhai ona overstaya la to visa in New Zealand. O le forfranga sa whai areba aso ai le italanoa le pāremia Christopher Luxon, i le tutu whaatasi leo le itulangi, i le Pasifika lea, i le tau awhianga re whono le Pasifika sa usuia le Solomona i le Masina nei. Sa whaari e Luxon i lau whai li poti honi ara, e matua i loloto le tau tua ofo New Zealand i le tutu whaatasi wha aitulangi. Ai wa whaari e tangata langolango i tangata malanga mai, o ana wha upungo white na iai ma le wha tununga. Mo le wha whaingo whieino na tipo ti ese e tangata nanofo mau, ua umi tau sanga, o au mau New Zealand solia tu la whanonga onga. E le roafe ma le furulua, sa whailo aise li poti ale no whanga le Lowy Institute, e whaase lau tangata sa tu e whaafoi whaamarasi atu e New Zealand moto le Pasifika. I le vau le roafe su tolu ma le roafe su fulu ma le valu. Ta wai foi. O tangata sol tu la whono e tu e tipo ti atu le Pasifika mai New Zealand, Australia ma Amerika. E te atu le lato sao, i soli tu la whono whaavau malo e whaia li tu langi le Pasifika. I whai numeron matanga ronga whemaranga ingo whai loai, o le lusu kasi awhi tangata sāno nofo overstay e o mai aiu lai, o le vanga tele e tausi si alava e ingo lato visa. O le whai numero o mai tau inai o tonga e mauru ngatu tangata overstay a pito to e Masaina, Amerika, so o to e Samoa, a e uilea. O tangata anu o Samoa matonga e la i titi atu ma le lupa sene, sa overstay o lato visa e le luto sanga o mawai. O le whara tonga tangata tonga i Aotearoa, a le Aotearoa Tonga Response Group, wala to whalia, o le a mio le whainga maro ni sila i ne meta upu, e matua i le ai musu wha maoni. O lo musu i ele minstara vai whafo, o ni sila wa wasa mane o Winston Peters, e ta ina suna manatu pere tau ia ni sila na awai, i atunu o whaia whai unga e alo ia o na langarango ina se steke o tangata Palestina. O ni sila wafia e tunu e leo i oe le ngā yuinga more fofo i le whaavaina leo steke lua le wa Israelum Palestina e fo iai le taua i Gaza. O le alo i ona aman e ino se steke o Palestina o wha o popo se langolango a o alo atu ta o le taua whia ngā malo o whatasi lu yoka i le vaso nei. Sa tala no ai Peters e lau whairi potino wa mai arkon fernisi le fofo steke lua le sa ta i to lua Frani ma Saudi Arabia mo a se lua. Whari e Peters o tunu o whea ngai masa mata upu o ia i se tūlanga e le manu i tele. Ma i ta wai e tele i ni aso ro toi o lo wha solo i eitala nanga. Ma o saungi e whaalu ne aso i Sailia o mea moni uma. O Australia, Peritania ma Kanata, o mai alava na lo ia lo la tua mara ia, o se stete o tangata Palestina, ma whaari ai Peters, pe o ia tunu o whaisi vave o le la tu whai unga, ma o se whesiline na e aona tu sao i aina. O tapaina le whaavai o le ngāsingasa o le Fiafia Island Meningitis Foundation, i le vave whaioni ngai o inga e le mai ai o nisi to lua sa whanola, mai le whiwa ili vai aso o tona e tunei. E lima ini mata uponisi sa fia i le ngāsingasa e le lima vai aso talo i nei, e au fia ma le to lua sa whanola o le maliu la tamai o le whai unga o le vai aso. I se wha amatalanga tsusia sa whaari ai li te whono o le whaavai, Gerald Rushton, o lea tu wha te singo ngāsingase o se matua e wha amanatu lea. I le matau tia mali sa sawa e o iai lea wha mai o le whiwa whai ai. Sa mua mua atu ta ua le wha vai o le whiwa whai ai e toru e so i fua sa whanua i le ngāsingase. A e munu muliane tu e wha sa o le whai numera i le to lua. O aunga le whiwa whai ai e tari tusa mas furu masani a e pone marili. Ma e masani ai ona vave tele le wha solo atu ina leanga. Pe tu sa mari to tasi mari se fulma le lo tomaiti ai to tasi mari to ono te tomar tu ai afere fiva fai ai e fanno ai ola masoi fu e beno fai ai le soi fu maroina a New Zealand a ila to e fa ola tia mai ai e tu wow e fete ia e mo fa fi tauli fai umi
e pe o le afia i le tutuli o le whalongo, ma le tele ngese o le o ngasalonga o le mafofau. O te minei, o le o sao fia i tui pui e lua o le Fiafia ai, o le isi mo le meni gogo B, ma le isi mo aunga o le RCW ma le Y, e te pula whātu penga na Malu ni sila, e te walatu o le company le Farmax, e whātu ina mai vai lau whāfo mai. Ma le Fiafia ai, o te pula a lea, mo te leo ainga. Ma o tāpā i le whaavai i le Malo, ina i lau tele le Fiafia o tangata i nei tui pui. Ina i awai nei a veai tupe tongi, ma pāpupuni, mo puinga. Whaalia e le whaavai, e lea ma whana whaatalitali se i tele atu a inga e o, i angi whaanoa noanga i nisi whanoi yola, ma soi fua i le whaavai. O le tina sa tua i le whasio tio lana whanau e to lua mana nā tino maari liu tu tonu o te pau whaamaonia nei le monio na morianga. O to enga o tino maari liu o le whanau a Hack Young, Lee, e ono ma le valu tau sanga sa le mātua sa maua le tonu o te pau. Le sa maua i le no fuanga e lokai me to tino ainga. Ina ua whātau wina se ainga i nei me to tino ma se whātau tui sa whaia lungo o wala so ta inga lau telling. I le lata le whātau sanga munmuriane. E tali tonu ia leo nei te maiti sa whasio tia ia i ulai leo suma le valu. O lea tina e whasu lima tau sanga sa tilo whaasolonga o na whaamasinonga, mai reisi potu whaamasino le whaamasinonga maunu eo kilani, i le se fisoso ni ia i se whaali upu. Sana nā e li e tino maali li o na whanau, suilo na ingoa ma toe alua i Korea. O le laulau o whaatono le whaamasinonga e au fiali to ono ali, ma tamai tai ma tina to ono, i le na o le tonu ma le awhai tūla. Sa whai le la toi loilonga, ma au te se ai, e wha amau nere monio morianga o le whasio tangata o le tina. Ma ua wha au neo na tau fia, ma o le atoi tūlai luma, wha amasinonga i la salus fruono na masino novema, mo le lo wino lo na wha salanga. Ta longa tu salava pe o le tamara sangari pororolangi li tu sanga fau, whai lewa siba mao. O iei le wha moe ngo le au Pepe Ross po to Taylor, o Samoa, o le o toi mamao, ai sa afi tamara sangari tele le rorangi. O le tamari longo a mo le Black Caps ni sila le tamai nei. Sa ia whaalau lo ai lona toi te liu ma ili li taia mo ta along whaavao malo e te aloi mo Samoa. I le sua ngā champino le tilkiti le i tulangia le Asia East Asia Pacific Regional Final. O au e tolu e pito ilunga mai le tamarisanga o le a qualifying. Mo le tamarisanga o le iporangi le tilkiti o le tai luas full over po le T20. O le ruafe ma le rufurono le e whaia initia ma Sri Lanka ia February. Ai le vaso tona sa tusele li mo au Pepe le tamarisanga mo le iporangi. O le luas full over le ruafe ma le rufuvalu i New Zealand e ma Australia. Mo ia ta wai o le a ave ai le tamarisanga pe sino na tau i le urufale i o le au kilkiti a Samoa. O tilo i le fono whātono o le kilkiti whaavao malo po le International Cricket Council, ICC, e whaopopo i au kilkiti mo le tamarisanga o le luas full over i le tos full au i le ruafe ma le rufuvalu. Ai ui lava ere o mamao le tilo le au Pepe le tamarisanga i New Zealand Australia a e whiawa ai. O tūma o ise avanoa Samoa e tau sinio ai. E na le luas furu lima e ta'along whaavao malo, mo le tai luas furu ova sa ta'alo ai sa mo telu mai le la tūlua i a wai le rua smriva. E oro ta'along sa whai ina ia Singapore ia i ulai li ta'amarisanga mo ripo le Asia Pacific, i le latu tau mawhainga piru silio na le sa iai. Ai sa lato au sia le sua ngā champini li ta'amarisanga li tūlangi le Asia East Asia Pacific Regional, i le whātu i le loino Vanuatu, le atukuki mo fiting. Ai o tili whaamaro sia tili ai, i le ngato le awai o le o Pepe, ai wha pēma Sean Solio o Kilani, le o le ave makapeteni. O le awa Samoa, o le awa fiai fo i masi numero tamatala vo e tele lu mana il kiltiti, e iei a Noah Mead Curtis, Hai Nam Naya Burke, ma Solomon Nash, le tama a le sui mo le All Blacks, a New Zealand Dion Nash, ma le sui mo la uloa le kapiteni, ma le kapiteni fo i le Neti Polo, le Silver Ferns a New Zealand, Bernice Suamene. Wa wharia tu mai te whaia onga mo le temine ia au Neti Polo le Silver Ferns a New Zealand i vet McCausland Dury. O le malosi o le lato manu malo i le ta'alonga whai tauria mo le au Afrika sauti le sa. O to e whafo ina mai esu tau le leia sa ai foto. I vevesi sa si o mia ia lato ta pina pinanga tau i name. Sa tu e te riu mai New Zealand malai le isi tuara lau papa i au kilani le pole se sa. Ma manu malo e fitu limsu tasi ma whailo ai. Ni nai whailo ilo lai te o le whaale tonu sa iai. O no vevesi sa le mai na masina nei.
I le whate ia le se forflanga, i le wha malolo, wha onga wha urulu, Dame Nolene taurua, mana wha onga langlango, ele ne tipolo ni sila. E ele maamanga le tori sila, o niso teine ta ala sa whai tio, e winga le te inga taurua, malana I tu ainga o so ta inga, e iai male au le mai ai, o le tola o pinga mo tole ninga sa i sini Australia, i le tau amatanga o le ma tausanga nei, e sa ma foi se toi longa sa whaia e le tino e pule le ne tipolo ni sila. O Matt Cosland, Dury sa ta pai natu, isi te mwhananati, e sui tulanga e a taurua, ai langolango i elia na leota, mo le taamarsanga ma Afrika I sauti mo le ipo le Tiny Jamison Cup. E tolu taalonga o le taamarsanga i le taalonga whai tauriano na lua e whai e Napier I le Fefenei, mo le taalonga lona tolu e whai e Imikako I le Asasa. E whewhiro iei unga o iei ane ti polo tamata I Pasifika le taamarsanga mo le ipo le rolangi mo au talavo le loafe ma le lo fulimo lo fasolo nei, Gibraltar, a anga I aso le taamarsanga I toi fasolonga o talonga pulu. O au ta aula fiti ma le te kuke ta I lua la manu malo I la pulu ai o le au Samoa na le tasi. Ia tonga o mai lava le te minei, ele e mose manu malo. O nei unga luna winga, o fiti ma le te kuke ia avano e saufa ia I au e lua e pito lunga, ia la pulu. Tala na mo ne aso, mai au te roni sila, mori ele so se uri uma lau le nei. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Talo fa Samoa, wa ule ne yo kasu tialu, awal suia ngila wa le kio. Ai eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, vevela a. Fai tauina le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services I mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga fusi and Sons malana au nanga o le a wha ma avenga atu mo oe ma le a inga. Wala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Awa te losi I tangata mioleanga. Awa fo I te fia to anga ia I lātou. Awa o mawhawhau o lātou loto sawanga. Tau taltala o lātou lau ngutu I mea e whāti ngai. Wati nā ele whale le poto. Ai wha mausali ina ele whautauta. O le poto fo I tutu moia whiawhi o loa malamba e tāua mare matango fie. O le tangata poto ua malosi ia. Ma le tangata ata mai e tupu lona malosi. Awa o le filifili le leia te whai ai loutaua. O le to telefo I o whaipule. E saunga le muai. Ua maualunga le poto I le vale. Nā te le tautala lava le whaitoa. O leo ua mawhauwhau e whai meleanga. Ta ua o I o le tangata whaitonga fiti leanga. O le manatu o le vale o leanga sala lea. E ino sia fo I tangata le ua whatawemu. A whai te whawai laso vale. Mo I iti lava lo malosi. Ia e la vea I e ua puea I oti. Ma e a o ina whasia. A whai te whapea whaauta. Pātou te le ilore nei tangata. O le ua fuatia loto na te le langona ea. O le ua tausia lo wanganga na te le sila fia ea. Na te le tauia tu e le tangata e tusa malana ngaruenga. Lo watali e. Ia e aile meli. A waele lei. A toa mali meli sisina e sua malia e lo ngutu.
Ia eiloa, whapea fo ile poto i loa nganga. A whai wa e maua, ona iai leo le unga, e lei uwale fo i lou wha moe moe. Le tangata ami o le angai, awe te lama lama le mea no fo le tangata ami o tonu. Awe te whaatafu na ina le mea ta oto ai o ia. Awa e atu fitu ona pa u le ami o tonu a to e tu o ia. A oe ami o le angai pa u la tau le malaya. A pa u le waita ia te oe awe te fiafia iai. A tau suai fo i o ia, awale oli ai lo loto. Ne isi le fia e leli, ona le angai lea i ona luma. Mana wha li liu mai lona to sa ai a te ia. Awa te wha meo ie ua whai me leanga. Awa fo e te losi ie a meo leanga. Awa ele i uise le leile wa meo leanga. Tina ia la me pae a meo leanga. Lo watali ie e matau lele i ato mal tupu. Awa te wha ua i mai e whiliu li wai. Awa e wha fo sei. Ona tula i mai o lo la tau mala. O i fo i se na te loa le mala ia mai a te ila ua uma. E iei fo i nei mea i e popoto. O le whailonga ino te ngata i le whamasinonga i le lea. O le o whai atu i lea meo leanga o oe lea meo tonu. E fitu uina o ia le no. Whaafano ina o ia e te ngata. A oe wawa i atu ia te ia la tau te Fiafia. E o ia i la tau le whaamanuia i le iai. Tau whea songi tangata umama le o tali atu i upu tonu. Ia sao niuni i whafolau ngā ruenga. Ma e te wai le mau. Muli ane. Ona e whaia leo lo fale. Awana i whaifua oe ma moli mau i le lua te tua oi. E te pepelo e o lau ngutu. Awana e whaapea ne pe ona whaia le tangata i a tau. Whaapea lavon o whaia i a te ia. O te tau yatu i a te ia tusa malana mea o whain. Na o alwane le whanua o le tangata pai e. Ma le tō vini o le tangata o le ise mawhau whau. Whau te fwoi. Watu tupu wa e wa so o lava i la au tuitui. Wa ofitia ma lava i le bao ngongo malana pā maa wa solo. Ona o vava ai lava lea, ma o matua mana tunatu wa o loa, ma ua o ina ia. Se toi titi si na moe. Toi titi se mata moe. Toi titi se pi lima ta oto ai. Ae o mailo mativa e peo le malanga. Malo le tango lima peo le tangata wa sauni. La na upenga. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fso soni atu ai a o whea ngai oe ma le pepole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Happiness and joy, it's in my life tonight. For the first time I feel everything's gonna be alright. For as much as I found what dreams are made of, now I'm sailing on a sea of this love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of this love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. Now I'm sailing on a sea of His love. It's a miracle that Jesus placed in me. The truth that we share, I never thought it could be. He taken me to
sailing on the sea of His love. My friends, I'm gonna tell you I'm sailing on the sea of His love. I'm sailing on the sea of His love. I'm free as a dove. I'm sailing on the sea of His love. My friends, I'm gonna tell him I'm sailing on the sea of His love. I'm sailing on the sea of His love. I'm free as a dove. I'm sailing on the sea of His love. I'm sailing on the sea of His love. I'm sailing on the sea of His love. I'm free as a dove. Loas fulu ma le tolu minuta leo te nei ia le Julai wa i le tautua ma le ranga wha upele si ufonga radio Samoa te silima telo amo po kalame le Fiafia mai le fu o tantou whairoa ia le nei Taeao ia pe ona ia tātou po kalame whanga solo le aso ma le aso ia ono leo se mai le sao le ranga ma le tautua le Enterprise mono kupu mo tātou pe ona i le tautua masani al le sunga ia kuso fia lei ia leo wa whatasima ia wale tautua ino le tātou wa tunu whatalo whatu ma le hanga whalalo kuso malolo se fumaria Malo foi le tawatani malo foi le se ko mau e lau tarenga tia ya fa tai ko mon ma to no ni tai fo ia le tu le wa mfai on tatu o ria malonga tono le vaiasi fe mga luenga lo fengai mo to ia mtatu mtatu mfoi ia pe on tatu nga luei so se farfinga luenga o te le tu le malosi maleola ia ma ua fa o ina fo tatu kala me per masani ai le wa tatu ye lo nga tono le vaiaso ia tu le vano po ani vai nga ton fa mo tatu o tunu malanga fa lalo a kus ya fa tai mon ma to wa no ya fa talo pa tro ile fa po mau se tatu o tunu lo fa ma wo mai ta fa talo wa nei tu la Taeao ya fa talo fa mau fo lo pa tu ya tatu o dama Enterprise nei manukau ile lo si tatu o tunu ya fa ole nei fo ya so e u ina lo wa le tau ya bi ele li o le fo wata to ya fai fa no le le Taeao fo ya I la singa ma tu ti fo ma fai bol le ya so to te mai mo se ta to wa no ya o tu la ma sani la wa o ya I ta to wa lo to nei I le Enterprise le man kau ya o le va ya so mo fo nei o nei ma sina ya mo si da fie se ta to wa no o va ya so nei o lo tele mano no ta to fa pitoa ia e fa wa tua ina se yo il fa on le masina il amatanga al bias fo no wingo le weekend ole tele ta tu fa pitoa ia fa pe mo se ava no fo le e su mai ai matala mai au ia la fa e fo ta tu pa ki tu la le asparele sto na imala sa ia mo le ta tu special na lo fa ia mo le weekend ia fa pe le marketi ia no tele mano no e tatu ta vale fai e lau filinga ia alo pa ufa pito mo fo e tatu ta vale ia mata mai a ta vale la iti o hatchback ma sedan ia o ta to nga fo io SUVs ia o le tele mano no e tatu fa pito no winga o le tele ia
whaamamawenga mo le mana se tātou watunu pea whapea o lo e hunga marketi le nei fo'i masina. Ia pe o tūlanga na o lo o ia i tātou au nanga fo'i i le nei fo'i mai asa muli al masina. Ia su mai ma tala mai au. Ia ma tātou mafuta i fo'i nei. Ia fai fo'i o na avanoe mātou muli talina fo'i ni fisiri po a fo'i tūlanga o lo fia malama mai. Ia e mase fo'i e whangai ngoinga o tūlanga finance. Ia ma le process ato. Ia lo mātou ngā lue atu ma le songa le lipule ia Terry Cohn. Ia te mā fo'i a tau o papo. Ia o lo o mawhai o na so tai mai lava I lau ngana. Ina ia mawhai o na whaamarina fo'i nisi o tūlanga. Ia o lo whapea o na fia mawai ia le malam anga. Ia o tūlanga masani lava o tātou lo toa. Ia e tala I fitu aso le vai aso. Mai le iwa ma I lima tau se furu. Ia pole afale lima I le afiafi o aso taitasi. Ia a whapea le tail marketi o tātou toa tusi. Whai o nei su ma tala mai au. O le lima ono fitu nei Grace House Road. I nei Manukau. Lima ono fitu Grace House Road. I nei Manukau. Ia, o lo pa wa fu tātou cash bonus. Ia, tūlanga po lele. Tu ia oil filinga. Ia, pete mena whapa ua le tau tāwale. Ia, whai fo ina whai wha cash back. Ia, po ia fo inisio o nai pili fo ia. Whai an offset ai di tātou cash bonus lea. Ia, tu lava I le lau whai talia. E ma whai o na wha awa o e tātou tūlanga ia. Ia, o a whape o lo LTT fo. Ia, whatu pay na finance. Ia lo ia I lava le mātou in-house finance o lono winga e o atu le tūla po se tūla o already loa ia le taununga lau tālusanga lono winga e le se umi fo I le te tādi ai ma whātai po le ale unga o le finance o lau application. Ia a whapela o lo ia lo ia tātou finance na e le se umi fo I le pea ma le tūla ia o mo mai ia te tādi tūlanga ia. Ape po lo yese tāwale o lo fia trade in, ia, o lo whai fo ina wha tau nu tātou au nanga tūlanga lea, ia, pe o na mātane fo inisi o au nanga I tūlanga lea o trade in, tu sapo yese fo I se tupelo o tāwale, ia whai on tātou tutuna I tūlanga, ia. Ia, o Pablo se whailo fo I mole sila fia se tātou watu nuhu, ia, o nei fo I toi ngā tau whape nei, ia o lo ia tātou website a o le pole lo ia tātou website na o le enterprisecast.co.nz ia e mawhaia o na e na whanofo I lo whale ia ma e sua I lunga tātou website o lo ia I malawa tātou tāwale o lo ia I fo I whaapitoa mo tātou tāwale uma I lunga tātou website ia o lo ia I fo I le link e au tawha tāwale taitasi whai o na wha ngai yoi mai ia lau finance ia pe whapete au te tila finance ia lau whatupe na lo sa ia whape mo nisi fisiri po ima nisi fo I tūlanga sia malam la matiri ai ia tātou numera na o le o Varselau ono tasiono pātasivan o Varselau ono tasiono pātasivan whaftai tele lawa ia tātou te tia tātou wawanoa whaftai po I le tātou le tio ia ngā luenga whai pēr mo le wha lau loa ina fo I tātou vai vai ia tātou enterprise nei manukau ia mania fo'i ia le whafonga mau se tātou atunu tātou I wheloa I se tāo mua le lofa maleanga leo le tua. Whasai foi. Sai foi ia le lewa whafonga tātou atunu le nei fo I Taeao pēna whafonga mai I lunga tātou pokalame I lunga tautua maulanga tu whonga radio Samoa tasiri mautolo a mo o le ngalo tautua maulanga na a le sunga ia tungsia ma le tātou whaltawale pēna tu nāti le mole malo le tātou atunu. Lua se fulma le valu minuto lo te nei ia le tu la iwa e lo te mau na tātou taliwa tu lea pokalame masani tātou o le talatalanga. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific E. O lo whaua pēr le tātou whapitoa nao le lima tala atu tongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy App. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whewe ai. O lo awano fo le tātou direct transfer, ti posi mai e lau tupe le tātou account, ma whamari eina fasiri lunga o telefoni. Ma whaatino la fo ina o lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tungi no pidio le vai,
moli te ngā tupe so se whale tupe Samoa pe te tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation po le Samoa Land pa so se au tanga Samoa o lopa whai na whatino uma i le tātu au nanga o le Easy Pay. Mana tua wha so ponia so se vaenga ni usila yo tātu lala o lo avanofo yo tātu ofisi e tolu yo tara o tāhuhu mamangele. Me wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer me wha sawa i lo teimi. Ai sidi ona wha sawa i nau tupe ua taunga tāle penisini. Mō nisi o whamtalanga wala au le o varselau o tasi ono panu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha Pacific Easy o la anga mo tupe wha momori Samoa. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la tamai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi ona ta pena matua ma pese. Tamaiti, Faisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese o le loto a tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le Amanu Malu i se whaailonga whaapitoa. Ua lava ale tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le Taeao. Afo le se fulu lua o le a whai ai le lau ngā tongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua se fulu lua o se tema lua afe lua lima. Matuai o le tala lena. Te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lātou aso fiafia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia mania o tau mātua, whapea au auna e tua, ai ono mātou e whanau saifua. Ersa wada yani ki the kau, ersa wada yani ki the kau, ko ira kede na ngon, ko ira kede na ngon, ersa wade, ersa wade, ersa wade yani ki the kau. Sangai di tuna mat, ersa wale kiabi, ersa wale kiabi, sangai di tuna mati. Ya, dai pokala me mo tātou le nei tāpa nei whaafonga mai ai le nei fui Taeao fōmalia so mātango fia nau avatu le polepoto mo tātou ma wale so tainga fōi manisa o nanga matau tua alum tamali o tātou wātano ia o lo ngā rua nisi fo o nanga matatu falta bale aso lulu o tātou pakala masani o whaingoina o taltalanga pe ona i fōi au nanga matau tua ia ale sunga le fōmai sunga ia Taeao takta matawai tautonu i le nei lapa whaasoa le tāua le tātou ngangana na ngai tāua fo i lea mo tātou mo nei whana. Ma toi whamanatu fo i a tātou matua. Wa o le tāua leo nei whaasoa ma nei pokala me o lo mamoli atu. Lea ngā lea o lo whangaina le tātou ngangana Samoa i te tono nei atunu. A maisi fo i atunu. A le mana ia la. O le whaataua. O le ngā rurua whaatasi fo i leo matua ma whanau. Ngā rurua whaatasi ma le tātou pokala me. Ina ia mawhai o na maua se mea tāua, maua se mea o ngā mo nei whanau. Fiafia lo whaatasi ma le sunga le whomai. Ia Taeao. Ya, takta mtawai tau tunu mo le tātou pokalame le Taeao. Whaatalo whaatu malanga whalalo le sungal whomai. Mahalo se whomanuia, Taeao? Ya, talo whalapa tia mahalo se whomanuia ma le langi mai lau whatalenga. Whapena whoi ona tu ili whoi le tā pokalame le taltalanga. Mahalo se whomanuia, mahalo whoi le langi mama. Ya, whaatalo whaatu whoi le whionga le purisili o le tātou le itio Radio Samoa New Zealand. Mesole maru lau whainga luenga. Ya, whaatalo whaatu whoi le tina ia tai fa penana mafuta mai e Alaska o le paangato tino fo il tatu po kalame na o kilani o lo ia ile fionga to fan tua ia mo pa pena fo ile fionga ia le asi vitale ia me se fo il tina ia sia pa pena ona autova atu o kilani le fionga ia il maleota ia fatalo fatu fo i na Wellington lo fa pena ona mai mo mai ia tina tua ia sia la taua Falaniko fa pena foi le fionga ia telenga ia tau le pawa ia le tina ia formal stati fa pe foi lo mai mo mai le telenga ia le malfanga tioata fa pena foi le fionga ia le levanga ulufale ia mal pele ia no e maleota ia ma fine ia fia ia fa talo fa foi ile fine ia Mary sule sa tau tunu fa pena na autawina ile atunu o saina ia mal tu fine ia sister Lucila tau tunu lo fa pena na mai mo mai i loni tona
na foi tunu Britania fatalo fatina matua ya sina tuila e misi foi tina ya katawina wa iva suma le fatau sangalo no soifua tina ya kalala fa pena foi le tina ya makulata ya e misi foi o ainga umala vai Samoa nei e misi foi o tupu mai e le tunu sunga i fa fianga e misi foi le fa pito manu ya tas le fa na wa onga lo fa pena ona a tawina mo le fai vol poto saralau ta fatalo fa na nei Taeao no manu ta te no fianga Malo fa te tele faisi pisi tele lo sunga tulanga lo iai ia ainga ai mai se foi o tulanga i tonu nga ruenga ia fa te le tua le mo le vano ta fa soi mo le so ino ta pokalame mo le yaso fa te le tua lo manuia nai tua le vai mai se tatu ainga mo tatu atunu pe ona tatu mafuta ile nei Taeao o tele nei tatu paanga le mo melo fa anga male la tu mafuta mai lunga tatu tua le Taeao fo mal ni foi pokalame pe on ta fa so ai u fa ngoi no talanga o mai wingal tau na ia tatu la sungal fo ia ole mai tawina le angel tua loa ole matangi le tua loa ole matangi angi mai sai ole fai tau foi an matu tu malo ali pata angi le tua loa ia fai tau pese matangi le e fai ei tala se longa lava e foi ni e lava a venga tua loa ia o le wingo nafa mtalanga pe o le tau le mali liu o to tele tangata i si o matou nu te vea to fa ila to mali liu temine ile so matou nu ia fa pena fo isi nu o le tu malo ia e mana ia le la ile o li pia e tati o tu lo ile fiafi tua e te elo nu ai fa le vau a matalona e vai le angi ale tua o loa ona o le matangi fo ile matau dia fo o le isi ngo ale pata o le matang ia o le fai taula na matu mai tua angi lor tua o loa ia pe se tau fo ile le fa pena ona fai tau i tangata ile mali liu ia o mo fo ina mo mali liu fo isim fa la wasi lava ia so talu ai ia fa pena fo ina fa solo lava mali liu fo isi peno fa ia si matu nu o tia vea vani fa fo mai o to fa ila to lo fa pena mali liu temnek mai tau atu la lau sungal fo mai a o ta te li o le ta vaenga fa so le mani e fo ili o le vaenga le rono winga la so se teimi o le tau sanga e o so le tu oloa e ia ilantu e mani liu tau tu ma a li tau fo itu e pe ole fai tau le na a te fa alongo fo ele na o le mato itu malo o le tele au itu malo le atu nu e ele fa pena fo ile itu malo fa le alili ma i tule i sa e ma saute o Samoa al fai tau ngal matu itu malo ele meta o le pale ngal e longo fia ole angin tua o lo ele fai tau to inga a pale ngal wa matana va ele ngal wa nga tai fali ona ole pe ole matangi lor tua o lo e angi mai sa sai pe saule matangi ma au mai yuta ngal ole ia o la tu fai tau wale na se longo fu ia lava le ave ngale ale tua o lo ia matu yan fa penale ona to i pe fa penanga al matang tu fo il tatu atu nu ye tele a matangi o le atu nu mala tu fo ia ia mole tau fa fong mai fa na mala tu Fiafia man ia le ta se nei vaenga fo ile ta pena i pe langa le tau o le la ba o lo so sanita proclame mo nei fa na e ngata la tu tonu e kalesia langa lo singol fo mai o le tele fo kalesia we proclame ngan Samoa ia o ina ia pokalame fo ie o le fainga o le ava o le fainga o mo ngana a le tau fo ila lo fa so o la ma fai on so soni ina i fa fainga o fia ngana mo nei fa na le fo ie to tele ia nga fa tai tai ia wa onga tulanga lua wa onga le ala va ie fo ia ngana fa nga ina mo tato aita fa so ma mai se fina ngalo lo sungal fo mai ile tulanga fo ile o winga lasi o ngana malona fa nga ina ya mana ya pe wo manatu fo ile tau so o ale vai ngale tata la no ale vai so lente nei ile fo ile tu langa le fa nga ina fa ilonga pe ole po kalamen nei o tu nai upu fa ngo fie fo ile le tata fa so ie ia si la fie fa na o le ngana sa mo e winga lasi o le winga le upu winga lasi e tele winga ia e upu e tasi ala na spelanga ai tele au na winga la tau mos fa te inga fa ngo fien fa longo mai ia long fa na o le upu le fa na ma tau dia la winga la le upu fai
o leo ia le upu fai o le fai o le fai o le fai la taola le winga o le upu fai o le winga mua o le upu fai o le bese ngaruenga fai se mea ta te inga a le fai le saka lo winga la o lo warwe o le ngaruenga le wa ele fatino ya ave e fai le saka e o le si winga o le fai e ele i a ta o le fai te loe o tamaiti ana fan nau ina e ai longa o lantou si le fie e ile ia e fai ngoinga o le fai te le foi ia e se senga o le itu ai ngā fai ia e ile ta me ta o le fai pea e me ta o le fai marie fa pena ia itu ai ngā o le ia le fai ese nta se mai la ia o le siving o le fai o le pe fai se mea ale fai se ngā luenga pena i le winga na ia saule o le siving o le upu fai o le upu o le pero na fa ngā ina fo ile le pe a mata i se i upu wafo ia le atunu uta te tanu ai e le tu nga ngana fo le fa pe mai fai atu ai fo ia mata le fai fai atu ai fo e le si tu nga winga le upu fai ia pe o le fai ia o le fai le tau te ilo umau le tau mafa Samoa o le fai kasi namatai ai o le atunu ia o le si winga o le upu fai ia o le fai ese o le nifu te tu lou fa fo mai le atunu ia o le si winga o le upu fai o le tu ainga ngana fo ile a sa fa inga le no a fa pe wai nu e la tu ngai fanua fa pea foi tua e la ngai fanua nu amana ola matai le tala luma e sau sei si o matai la tua sau luma e fola a ona faila ngana fa pea pai o le tatia fa i mai lo po luma i o lo sau luma i e fola ava ale no misela meio sa fa penale winga o le upua fa pena no ai sino ia ngata ngoia fa tangata fa ngoia fa ia o le si winga o le upu fa i po i ia pela tawon melen tata no il verso ni ta u fa ngari ala fa i o fa i la o le o fa i ia wa foi ni pele va o le pau po le va alo foi le fa mo ta unga langa ta o fa i le va ia per ta upu mua na ta te fa so ai foi ta o le mele ta te tam fai e fa so neva yes o upu winga la sir ta tungana mo si le fiena ia lum fa na wala tu no mana ia ta upu mua na ta ua ia le toi fa manatu mai la upu ia la sunga fo mai la sunga fia o nga mol mamalu a mi se foi la o lo winga a ta tu tala no ala le upu le fa i e fo ringa mai fai o le me fai tino e a matai se foi upu ese lona fa ngaina ese ia ai ta u foi le pa ta tu tilo e na te fa matala ina se mea ioi i pela tu nga fa te inga le o le te ina le la fa i o le mativa a o le fia mau mea ia le fa nga le upu fa ese foi la no fa nga ina la pe ona tata la no e pe foi le fa matala ise me le tau le fa nga ina foi le isi na fa nga ina le upu fa fa io le motiva a le fia bon me pe tai fa penale i fa nga ngo tau mo man lama nei fa na o tasi le vanga ta ua o leua ma fai ona so mai le faingo fai longa
I le whale wina la le upu. Pe ole na e tā ua. O le wha I. Lea. Wa whai lona. O le wha I. O le wha I. Lea uma whai lona na whaongain. Ia whai longa. I lunga le upu. Ina ia mawhai o na manino i se mea. Ia, o le tāua na, pe o le mele ta whaasoa i le vai aso te nei, o manatu la e so oa i le vai ngana. O no le tatara no le vai aso le a te nei, lua vai aso taruai. O le tūranga le whaongain, le tāua o le whaongain o whailonga. E ia mawhai o na tilo i eita maiti. Ia e le ngata ina whaatonu alo ma whanau e o e wala au matua e o mai lungo le lau le uta pena le tau mawhitanga. E ia mawhai la o na tilo ia tusi le api ma tilo i le whanau. Ona e ese ale o ile tautala. E ese fo ile o tusi i mfai ona e pela o tu ai nga upu ia o tatala noa. Ia. Pela le upu le o le fai o le fai. Ne tate tanoa i upu winga lasi o tatu ngana. Ese le o al tatu wantu ngana. Pe a tatu tilo la iai. Ile tasi o le upu. Ai ma fai ona whaanga ina ia peira o le whate te ingala o le upu leo ta whasoai. A ta ngonila tanga ta e whaanga le upu leo. Whai sisi lainga. Ko sisi whai upu. Whai sisi whai upu. Eumang, ua mau le tala te lele o ngana ia tātou. I le upa tas. O le le, sa o le whasoa. Ia, pare, la whate pela sunga le whopa. Le ta fui u. Na whai ia winga mua na fai le saka fai na fai le saka fai na fai le saka fai i fai na au mai i le marketi a o le teimi o lo o fai ai le fai ai fai na au mai i le faiva na fai ai le va o si toi ina i lungo lea ai tango le fai tau tonu le fai upo taxi tau titi a ma fai ona fa o ngā winga ese ia pe lima pe ono o le upu lea tati tala noa ia winga las i le fai upo pol pakala fai tas o le tua ingato mai fo ina le tau a o fo i a whanau i nei la tau i le wha ngā ina tatu ngana ina ia fa o ngale to mai le malama le tami tu si lau fai upu i winga lasi po winga ese o le upu fai ia le sa waila to inga fai upu le tasi fai upu ai mau ai tonu winga e limo le upu fai po le fai a o ta iaina le mana ia le fa soa le Taeao le o le ase fe soa swani a o le a fo i se vaenga tau e te tau e pe ona tu leila i whanau le fa ngā ina o fai longa i tua inga mea lea peila le upu lea o le ase so sani mo nei whanau. Ia, se foi ia, nei whai aonga mtatou. O le sosani te lea, o le whaalongo ma fau to a tau tala whaaleo tatu tangata. Wa le awala na lea na whau e misionale. Ia le piwhai tau o le tatu ngana, o le winga lo tala. A whaalongo kuta mititi. I le upu lea o le whai. O le whai. Tu sa a whaalongo ma le totoa ta mai titi i le tautala whaaleo a tātou tangata. O i ngāla la tau te iloa i le ese senga o leo ma whaaleo ngā upu. Nā matarona la tau whisiri. Ui o le ala leo winga o le upu le a le tutusa sa pēlanga. O le ala foi le tā ua i le whina ngā le. O le tu o whaonga whailonga. Na pita whaasoa mua i fo. Te e uisi whaonga ino whailonga. Ao ila e manino malamai. Ma sa o i le whaaleo ngā upu. Presidenta o le upulo na lua, o le au. Ia. Ia o le winga mua o le au le umu. O le au o le umu, ia o le ngaluenga o le tolo o le au o le whaonga sa e au le umu. Ia o le au longa lua, o le ate o le pua. Awa o le tuunga lea o tau le lea. O le ate o le pua. Mai le au o le pua ma tau le lea. Ia, o le si au. O le tangata wa e alofa ai. Ia, o le pele. O le pele. O lo wau. E te latua i le whale fo ile wa wha isa mai le tina o le ainga. Nea tu lo e tu whai toa.
oe a o lo uau. So wale Ale ka malama tinga le ai ngai upu le te fai atu. Ele lo pe te fai atu le upu na. Ia ai le fia mai au. So wale ka ole wale si- ngoa wale ka wale ngoa ai pi o ngua sui. Wale ta ua le ngoa. I. E o kele ange mea o la ua. O la umana mea. O la u. Wa ko inga ka unga e ta ua. Ai pe a ta ule upu au. Oka. Mo mo la lo me fio ile ku me o fio tina le ai. Ya o Fe o le au. Ili koe kala lo makualang pension. Ia o le mea whainga luenga te funga tāta tau. Ia. Leo le au fo lea tā pe. Ia. Lesi winga ngale upu au. Ia o le upu whaile le ua au lau tā. Pe o se tau i masui. Pe o se... Se mea whainga le ua... E se whaile whaonga ina ngai whaonga ai. Pe se mea le anga ua e whai. Ai ua i e whai tau whainga le ua o na o onga. Tā whape atu ia... Seve ua au lau tā. Se ame ua e momoria ia ui i lumolenu. Tai whapena lesi winga na o le upu au. O lesi winga o le upu au ia o tā whenga o sami. Le au fo i leo le current. Le au o pe au. Pe le upu fo i lea o le Samoa. Ia, ua ta oto le au o pe au. O i vaa le atu sisi a tautai. Pe te whapena whaonga ina tu la whale. E whaonga ia meo si o ma. A online ta tawhe ia le sami. Ona o le tangi fo i le matangi luta. Tauri a luta le matangi. I fo launga le atu. Ona sisi leo le la afa. Wao le lae. Wha moe e le lae. Wha moe le anu le vaa le matangi. Ona o le mea na e anu i le au. Tasi nana winga o le upu au. Nga e malama e fo i whanau. A o le na ai atu i vaa. Ai mesa ta alonga e tunga. Vaa le tele na malo i niusina. Ia. Wha moe le anu i le anu ale. Ale au. Ta whenga le au. Ia. O lesi winga o le au o le au. Au. Ia. O le au. Ia o le komari liu a. O le komari liu wha mafa a. Ia. Wha mafa u. Au. Ia o le au o le au penga. O le au. O le komari liu au. O le au. Ia o le au o le whaitoa. O le mea whaitino. O ma lepe le au o le whaitoa. E hi tangata ngoi a au. E tangata whai ngoi a au. Ia o le... Pese upu a mata. Le au la kapi. O le au voli, au soka. Pese upu a mata. Fo inga le... Ile ngana eva. Ufa o ngā fo i nei. Ai mai tau te ilo i nā au i nei. O le upu le au. Peo kau wha o ngā fo i le wha ngana eva fo e tangata. Whatita inga tu lou wha funga mai a lau whai ngā ruenga le atua. Ia. Ile ngana le whai nei e tu la whali. A o na whai se mariu ai to a tele ia ni whai whi au e ai. Mantuala a o na whai ia ai mise me o mariu. Ia o tangata le mariu. Ia e to a tele a whai ni e o ai whai whi au fo e wo e o ai alai au ai le mariu. Te rua manatuala o tangata umai au ai le loto. O te sauninga, tangata whai nei mōna tō wha alo alonga. Ai pe wa whai mangana eva tangata. A tō tele ia whai whi au e, wha pele o tō tele le au. Pe tu ai ngana wha pe ngau wha o ngā wha ngana eva. Le winga o le upu au, tu ai ngā mea wha pe na. Ia male tu ai ngana whai le whai atu se mea o oia tele anga. En saule maritari. Au. Pero tu inga me foi le au. E pe le fa nga ina tasi na fa ingo fa leo ile upu. Molo no fa nga ina pe e au foi na mana mala mai nei fa na. Ia pa foi na se vai ngai winga lasi mo winga se le upu au. Ia a lo no for tanga tai e telefone if so ani mai foi ta o tartalanga wala nga na ta por kalam. Tartala tu ta o tartala mai foi il tanto watulu. Ia o nisi upu pa u ya ta o. La sungal fo mai. E le vai ngale na whalongolonga tu e whapea.
Wow, lau tā. E whale tanga tau whamatara lai titi mai wai moni o masani furi whalongolongo la tau. Ai ina I whanau ele o mamlama le winga lea upu wow lau tā. Ia, le winga lau tala, o da whaia tamai tia o ngam whatai ta inga. O le se wō le lei lava I tonu le a onga. Ia, ai e mo ni, ia walu le wō lea, wa tau le pule a onga. O lau tama lea e ula ula. Ia, whi au mai le pule a onga. No whalo le pule a onga maturi le tama le na ula ula. Whapea mai le tama le ula ula ila na wōle na aru te muri ia. Peni, mai maulo ualofa. Ai panga, ua au lau tā. Le ua turi ia ma le a onga. Ona o le whaitala o le ri rea. Pea tu ai ngā whateita inga whapena. Pai ngofi e una malama le whanau le mea lea. I le winga o tu ai ngā whaupunga lea. E wha o ngā le tātou ngana. Ua au lau tā. Ia. Pea se paanga tō tino ia te oe, po se wō mai oe. A wana tō e whaia se mea leanga ia te oe. Tau wale ai oe. Pea tu ai ngana whapena. Tā te no fōmo mā whau a o whaasoa lau sunga le fōmo mai li tā ua. Peila, le a fwila o tā o le upu au. O le upu le au. Pe au la kapi. Au le whaiti toa. A tala no le upu au la kapi e to tele tangata li tonu. Li tonu. A tau le au le whaiti toa. Tasi le au le whaiti toa. Pe ma whai ona tala no le upu ringa ngana to tele. E ma whai ona tala no le upu 5. Le upu tasi. Tasi. Ya, au ngala tala foi le ole ta ua yo le ornga ngana tātou. Le tio foi ya tātou tilo le tātou ngana le tātou tofi. Ioi. Ta ua tele. E fai ta ua yo le mana yo le whaasol ni ta fu I upu ta itasi ya wa me le sunga fai au. Mo le mamalo le tātou watunu. Ia wa ta ua la le mea lea. Mana tuala. Va aila le tusinga o upo tātou ngana. O I fo ila lea iai le fi naunga lea fi na waisi o lingwisi. I le whaonga ina o le upu lea wha. Le teren whaonga e wha upu a mata. A tusi la le wha e so ma le upu lea veapele. Pela le upu lea wha matala. Ia. Wha tele. Tai pela le whaonga ina o le upu au mo se wha taita inga. E iei si tangata a tusi ala tau upu. E tusi ese le upu au, tusi ese le upu vori. E ese tuto tasi le upu au, tuto tasi le upu lakapi, au lakapi. Ai maaina le tusi ngole upu le au leanga. O lai fa pipi, o lai pipi il tusi ngole upu au leanga, au le lei. O lai ala se fai tau mai wai fa pena fo ila na fa soa mai fo ila au lingwisi o tātou ngangana. O lai ala tusi ngole au vori, e pipi I fa atasi, pipi au lakapi, pipi I whakasi, pe wha ese. Wa mantua o mele ye, pe wa tofu wa ia le tusing, tangata ila na ia lona malama le tatu ngangana. I le tusinga upu. Ia. Saule si upu wa lua upu o le au lakapi. Ai saula le upu le au leanga. E lai tu whatas, tu wa whatasi le au mane leanga. A le tau te iloa. E iai le winga le o le whasi upu amanta le o le au. E iai fo I le winga o le upu leanga. E le winga o le upu le lei. Le whamatala o le au le lei. O le tele au tusinga o te wa ai. E tu whatasi le tusinga o le au leanga ma le au le lei. Ai fo I tusinga o te wa ai. Wa ese le tusinga o le au. Ma le tusinga o le voli. Ma le tusinga o le au. Ma le tusinga o le lakapi. E mana e fo I le whaasua le tūranga lea. La tau la e sau noa lau sunga fopa. O la le sa onga tusinga. Wa e sa o lau sau noanga. Matua I sa o le lau sau noanga. Tatu tilo la tusinga o la upu. Ina wa e whaiana wha aleo au voli. I le tautala. Ai a tusida. O la e se la tusinga o la au voli. Ma le au leanga. Ia wa sa o lau sau noanga e istangata e kus whaakasi le au leanga. Kus whaakasi le au leanga. Kus whaakasi le au lelei. Ai au voli. E se le au, e se le voli. O la sa o sila fia I. Ia o le taimine. I le matau tanoanga fo I le
komisi o le ngangana tai pea le fa te ingon melia o le upu le o lo o le ta no ai fo wa tu nei wa pi fa kasi le upu o lo le fa al kala le si fai fe au nga lui malua nga fai fe lang kala tole nga wa lui malua o vala le o lo ale o sa o fa i poipo e mi ngona tala o le atu isi fai mai atu si le o lo o le upu ai kasi koma li liu o la o koma li liu o le tusinga nga o le o lo ai mai le tusinga mai si tanga o le o va la o koe va o le o o se ese le o mua ese le lo ese le o mun ai sa le tusinga isi o le o va la o koma li liu o e peina o le o lo o le o le koma o le o va la o koe koma li o le o lo o le nga o le kelenga fa nga ke mingi al fa unga lana mai el komisi leo te mantu o le tusi lava i le mea isi la fia le tangata ia la e sa o lona ia ma fau a pela o le tafsili le e a foi ngai awa a pipi kusinga o le auleanga on tatu no fo le ma fau e sui ai le winga e sui ai le meaning le tau tala ni o le auleanga ai au foi la nga foi ngai nga kusi ese le au kusi ese le leanga o nga fesidi foi la yo e o sui ai le meaning o le auleanga pe a kusi ese e pe ko fa pe nga le ta wa faso e ko wa ko pe ala i le tangata ia le fa ele leilo na tusia ilana tusinga o ku ala ke mala mai wala kasi te ko nga a upo le fai na tatu tal no ina pe ai ngai fu e la manga ka ke lo fa nga ni te o fesidi tamiti ia ai leilo tali le winga per tu nga fa pena le ai pe o fina nga mal fa un ar komisi sabe na te min ma tu ngalue e tu o tu pe le e tali o matu singa ia lo asa o tanga tu si le au va voli va penga te pe o tu nga o le o le pe tu nga upu foi le o le fau nga fali o le tanga va ia po o le ko nga upu ia fa penga o le fai nga faiva de ala wa fa mai le fi nga mo foi iso komisi e ka kama upu e kasi le fai nga faiva ai ku ese isi e pe la le mea nana li lifa i ese fai unga tusi malo tusi le mea o lai be o mele fa mai fai unga kapeneta fa nga upu fa nga fa ai longa i upu tala fe nga yo tatunga pero ole ta fa so atu nei tu nga me fa pena am sala foi o lai fa so mai foi ni so au linguisi so ni tam tau Tata, ole wa ona le taimi a wa va ia tu ngal ta pokalame sorry makau ki ia foi le mai fa ia fa mai la to fa fe le fa mai ni o tatu paanga e fa fe la le pe la le upu la le ole au fai por kiki au fai por kiki ia si la tu singa la upu au fai por kiki ia wa vai la e tu si fa tasi ia mantua la tolu upu la ia au ole fai por kiki ia la ka wa fai au wa to tele tatu atu nu ia ole wa mafuta mai ia ona tata mi le mana ia te ole vai nga ai tate mana o to so ole vai aso ia le upu le tasi pe la upu le tasi la sunga fo mai ia ola fai por kiki ola so to si la fiela ia e tasi le upu pe tu si etes ia ile fina nga isi tangata e tasi ole upu a tasi le au fai por kiki mantua foi e nana o tatou ese foi o isi foi tusinga tusi ese au pai por kiki vai tolu puna pe on tata no ai e mana ia le tali o ta tu ia le tusinga le tangata na te sila fie longo le malong mali ile na ia faita ai tonu foi o le nga o vai ngale in tatou ilo ai foi la ia le ne fa vasenga ina u por tatou ngana ana pe no fai etu e i tangata la a tusi upuna o le au voli au fai polo kiki o le au ngā sese e papi whakasi o na whao ngā leo le upu au e whao ngā o le whasi upu a mata
Pil mena le tatano I winga I le upu au. E mawhai na whaonga ina le winga o le upu au. O se whai o le whasi upu a mata. Le au whai pele. O le au whai porokiki. Tau e mtu ai ngā upu whapena. Le wa le o mai. Upu whaingoina whaaleanganga. A tusi la isi tangata. Whaa, vase, le, vase, anganga. Pei o lesi tusinga na tangata whaaleanganga. A isi tusinga I latou. Tusi saalo upu whaaleanganga. A yeila si tusinga whapea. E tusi mua le whaa o na vase lea. Tusi le vase, anganga muri. Tusi o lesi, tase tau ngalupu. Sorry, makau kia leo mai oiskanga ke. Kusa o lewa. Au mai e latou. Pe whawhera to inga upu whapena, ia whaaleanganga. Sa ole. Ia, o le wata. Mana ia fo ile ta amata mea tu na vaenga. Ona e to atele a au linguisi o le tatu ngana. Na ia lala ia tunu I fafu. O le fina mo fo ile inei ile fionga le komisina. A fo tatu ngana ia male komisi. E pe wa o tatu ngana ilon whaingo whailonga. Pe e tau muli ale ngana peritania. E o foi le kalama o tatu ngana e pe wha lango wha moe le ngana peritania o le ngana na o le sa whau mai ai le tuuina wha a linguisi o le tatu ngana Samoa. E mai foi whianga al komisina lato. E iei taimi. E tala whia ngai ai le whaonga ina o le tatu ngana. Ma anga I le ngana peritania le a whaingi. A iei foi taimi. E iei ale kalama o le ngana Samoa lato. Pe o se fina ngalo na o le afionga le komisina fo ile. E la isi upu na o le tatou ngangana. Le pe e tau muli le ngana Britania. Le e whai mai ale fina ngalo le komisina latou. Le ai. E a fo ile tatou ia kalama o le tatou ngan Samoa. Mwhai ona tatou tiutilo. E atono se tali pu le na ile vaenga fo e pe ona silingia fo ile vaenga. Ai mana ia fo ile whaasoa mai ai tātou, o na langa o le tātou ngana Samoa. O le ai tau muli le structure le ngana Britania. O na o le tasilewa e ngata uoro o whapena, o na colonizer ia tātou. Le whi ngana o le tau muli ngana o le tātou ngana le ngana Britania. Le whi whao ngā ia tātou education system a tātou Samoa. Ai tāua ko I whaatai fo ile manu le tunu uro pena, o na pesoa ni mai fo ile tā whaasoa ele upo mo ia. Ia ele ia I tā ua se ato a le ngāo tā whaama I te male tā soasoani. O na o le mea lea, o lea e mo o mia te le fo ia nei whanau o lala e tunu I whafu. Le whanau whai atu whaftai fo ia I nei tua a ia me se fo ia nei mātu. O lo whapena ona lato soasoani whanau I pokalame la I o le ngana I maleanganu. I tupula tala vau e kalesia. Ioi, e se le mana ia a leua manino. Wa e se aringa ngana tusi. E se ngana tautala. Ia wa vai leo mai upu ia le fia manga o mia le tunu. Ai te tonu ono ta taimi. Ai ia le tu alalo atu malanga fa lo le sunga forma. E mani e to se so o ta pokala me le vaso fo. Wa o le wa sa le si upu fo le o le no. Ia wa vai leo mai upu le fia mala mati le tatu atunu. La sunga forma. Ia ai ono ta taimi. La fatu e la sunga mo fa ma. Ia ia ta tali tu nga upu fa pena na le una e ini o porta tu ngana na mua. Por ngana na mua. Le ala pi fa pea to we fo. Ai le ai o por ngana na mua. Ai te au lo fina ngalo. E fa wa ta fa so le la le u ma tu ta up. Ia o le ta up fo le e fa mata ali tu ai si ta to tu nu. Me se nei fa na. Am sano to so on ta fa ta au tu le vai so. Ma ngai akeli sorry. Ia wa vai la e o ka ka magukua. Ia le lave sili me pala le sa onga kusinga le fale anga. Pe vase onga kongu. Aftai tele lava la sunga fo mai. Ia ta penanga fo I male to mati ino le nei ngana mo tatou e mai se nei whanau. Ia o le au tatu tino mo tatou wawai te le tau walo whasoa. Mo le malu o tatou tunu ono le tatou teimi. Ia la fatu elu sunga fo mai mo le wha mai ino le tapo kalame nei Taeao ma le nganga whalalo. Ia whaftai tia e moli atu le nganga whaftai si o tatou atunu o loo alalam papa au e atunu I whafu e me se foi ia si o tatou atunu o Samoa I nei Samoa whaftai le nganga
tapue ia matoe mati tatou ngana wari sila fia e alo whana wale atunu o le tatou aia pitola au ia whaftai fo'i i porkalame ese sa manai ana i porkalame ese fo'i e wa tele a ia le tioma TV atunu i fafu ia wa iai fo'i ai latou ua whaatino fo'i a latou ia porkalame i lungo TV ia se tu lalo ona o titilo ia o le tele o TV na wa tunu i fafu o sa o le upul na o tele le au fai porkiki pe foi ngane o TV o fa moe foi le fai porkiki ia ai ngalo ia ta o tele le ta tu ngana me le a mo foi se ama no pe foi le break mai porkiki ai fai mai nei por kalame foi tau ngana ia o ngai so ni o mana ia tele you know le o se eleva ar tatu malo fo e fa mai se tu foi ma o le tu foi ia lo fa anga se inga ngase le li pale mia o malo tu tasi Samoa le sunga la ule mani to yo lo fa penau na o mau ia tu mau no se inga ngase tar sia ia taulu ia tonga fitinga ia fa foi sia no malosi ia fa penau foi so tatu tu no nei Samoa fa penau lava on la Fiafia le au fa inga luenga i minista lang fa penau na amata mea na tu ngaluenga ia tatu talo ile tua ia au manu fa mo ma le fo lang ngata tu malo ile isi lima tau sanga ia fa pena foi na fa talo fa tu foi ma fa filo ia tu foi ita o vai nga fa fai le fionga ile sa fa pito fionga ia fiame na o mita afa me foi le sunga tu le epa sa ile le mali ngau o le fai tau le tunu ma le fai tau masania fa filosofia a le se tuangai e le foi se fai nga malo mele ia sanga iane ai o le tai na ia ngai lo tatou malo pe ole nga foi le ba ole tamari i mauna tu la fale so se tamali ia e ia una tafa ia ona ta por kalame ia mele fa manuia tu tatou por kalame ia Samoa mai ulang sua ni fa manuia te i fa tiu te nei aso fa manuia foi le pulenga male u fa inga venga tatou le tio tatou mo se taimi o mo au le terminei fa soi foi wa tai lau sunga fo mai mo le fa no ina mai o lo temi nei po kala mitaua ma nei fo ia banoa ia o fai ona tu mai ai lau fa soa mo le malo tatu watunu ai mai se fo nei yalo ma fa nau ia anga le fo ile tu ma fa mliatu fo fanga tu te manga luenga yo fai valo flima pe ona enga lui tono so tatu watunu ia la tatu tu fi vas fo de lo fo le tua fa soi fo ina lau sunga fo mai fa soi fo ia ia le lau fa fonga tatu watunu ta u le fa so le nei Taeao le ala wa mai tonu lava tu langa le poklame mo tantou ia wa tatu fa longo tu ai winga upu winga lasi dona fa ngaina ese le taua mo tantou ia fa balulu atu tatu atunu atu ina va tu tatu tala nei Taeao na wa mahatango fi fa so mai le tatu fa ya onga nei Taeao pe ona ile tautu malanga le sunga ia Taeao Dr. Mtawai tautunu ma le tatu poklame no se bal table wat is for 12 minuto te nei le tu la se follow Taeao Maria, telling him ia te roa, mole so. O ila to e langalonga ina tanga te malanga mai na no foi New Zealand wole Fiafia le tula fono mo ti potinga o tausanga ina i wharia. O tu ina ai tanga te Pasifika i stulanga la matia ma le wha ngutu lua o le mau. O le tausanga mo swinga i le tula whemalanga inga le Immigration Act. Sa fola ina ina so whao si tema. O le a wha ingofi ai. Ona toe tipo ti ese tangata ile oni sit senya la tu te solia tu la fono matu ya e tu salava pe o te ele te sanga no fo New Zealand ile o tu la ile lus fo tu sanga o fai tonga patino na nga ia enga fa tino tar sanga ina fa te sei mal temi o fa amatu ina ai i se tasi o kulupo tangata la tele o fesilingia po le alta alonga lo ta alo ina malo sa fola le tamai tai minister fe malanga inga Eric Stanford i swinga o tar sanga ina ile asoava sa fa matu ina ai foi numero phone o tangata overstay le sa mai to ina ai o tangata no sa mo matonga e alfia isi tangata no e foringa mai e mo fai ona overstay ala to visa in New Zealand o le flanga sa fa ia le aso ai le talanoa le pa me Christopher Luxon ile tu fa tasi le ole tulangi i le Pasifika lea, i le tau awhianga re whono le Pasifika sa usuia le Solomona i le Masina nei. Sa whaari e Luxon i lau whaili poti honi ara,
E matua ilo loto le tau tua fo New Zealand ele te tu fa tasi fa ai tulangi. Ai wa faria tangata langolango I tangata malanga mai o ana fa upungo fite na iai ma fa tununga. Mo fieno na tipo ti ese tangata no fo mau o umi tau sanga o au mau New Zealand solia tu la fo no ngonga. Ele roa fe malu fulua sa fa ilo ai se li poti ale no fanga le Lowy Institute e fa se lau tangata sa tu e fa fo I fa amalosia tu New Zealand moto le Pasifika. I le vau le roa fe su tolu ma le roa fe su fulu ma le valu. Ta wai fo. O tangata so tu la fono e tu e tipo ti atu le Pasifika mai New Zealand, Australia ma Amerika. E te atu le lato sao, I soli tu la fono fa avao malo e fai li tu langi le Pasifika. I fai numero matanga ronga fe malanga ingo fai loai, o le lusu kasiafe tangata sano no fo overstay e o mai aiu lai, o le vanga tele e tausi si alava e ingo lato visa. O le fai numero o mai tau ina o tonga e mauru ngatu tangata overstay a pito to e Masaina, Amerika, so to e Samoa, a e uilea. O tangata no Samoa matonga e la I titi atu ma le lupa sene, sa overstay o lato visa e le luto sanga o mawai. O le whara tonga tangata tonga I Aotearoa, a le Aotearoa Tonga Response Group, wala to whalia, o le a mi o le whainga maro New Zealand ne meta upu, e matua I le ai muswha maoni. O lo musu I ele minstar vai fafo, o New Zealand va wasa mane o Winston Peters, e ta ina suna manatu pere tau ia New Zealand na Hawaii, I atunu o whai unga e alo ia o na langarango ina se steke o tangata Palestina. O New Zealand wafia e tunu e leo ioe le ngā yuinga mo le fofo I le whaavaina leo steke lua le wa Israel un Palestina e fo iai le tau e Gaza. O le alo iona man e ino se steke o Palestina o wha o popo se langolango a o alo atu ta o le tu wafia ngā malo o whatasi li yoka I le vasonei. Sa tala no ai Peters e lau whairi potino wa mai arkon furnisi le fofo steke lua le sa ta ia to lua Frani ma Saudi Arabia mo a se lua. Whadi e Peters o tunu o whea ngai masamata upu o ia I se tūlanga e le manu ia tele. Ma ia tā wai e tele I ni aso ro toi o lo whaasolo I talananga. Ma o saungi e whaalu ne aso I Sailia o mea moni uma. O Australia, Peritania ma Kanata, o mai alava na lo ia lo la tua mara ia, o se stete o tangata Palestina, ma whaari ai Peters, pe o ia tunu o whaisi vave o le la tu whai unga, ma o se whesiline na e aona tu sao iai. O tapaina le whaavai o ngāsingasa o le Fiafia Island Manning Tigers Foundation, I le vave whaioni ngai ai o nisi to lua sa whanola, mai le whiva I le ini motuana e tunei. E lima ini mata oponisi sa fia, e le ngāsingasa e le lima vai aso taloi nei, e au fia ma le to lua sa whanola o le maliu la tamai, o le whai unga o le vai aso. I se wha amatalanga tsusia sa whaadia e li te whono o le whaavai, Gerald Rushton, o lea tu wha te singo ngāsingase o se matua e wha amanatu lea. I le matau tia mali sa sawa e o iai lea wha mai o le Fiafia ai. Sa mua atu ta ua le wha vai o le Fiafia ai e toru e so I fua sa whanua I le ngāsingase. Ai munu muliane tu e wha sa o le fwoi numera I le to lua. O aunga le Fiafia ai e tari tusa mas furu masani ai po le marili. Mai masani ai ona vave tele le wha solo atu ina leanga. Pe tu sa marito otasi, mari se fulma le luo tamaiti, ai te otasi marito ono te tamar tua e awhia le Fiafia ai, e whanua I ola ma soifua, e mea whaari ai le soifua maroroina a New Zealand. A oi la to e whaola tia mai ai, e tu wau, e whitea ia e ma whawhitau li whai umi, e pe o le awhia I le tuturi o le whalongo, ma le tele ngese o le o ngasalonga o le mafufau. O te minei, o le o sao fia I tui pui e lua o le Fiafia ai, o le isi mo le Manning Gogo B, ma le isi mo aunga o le RCW ma le Y, e te pula whatu penga na malo New Zealand, e te walatu o le compania le Farmax, e whatu ina mai vai lau whafo mai. Ma le Southia ai o te pula a lea mo tele o ainga. Ma o tāpai e le whaavai e le malo ina ia lau tele le Southia o tangata I nei tui pui. Ina ia awai nei a veai tupe tongi ma pāpupuni mo puinga. Whaalia e le whaavai e lea ma whana whaatalitali se ia tele atu a inga e o ia ni whaanoa noanga I nisi whanoi yola ma soifua I le whaaba. O le tina sa tua I le whaseo tio lana whanau e to lua mana nā tino maari liu tu tonu o te pau whaamaonia nei le monio na morianga. O to enga o tino maari liu o le whanau a Hack Young, Lee, e ono ma le valu tau sanga sa le mātua sa maua le tonu o te pau. Le sa maua I le no whanga e lokai me to tino ainga. Ina ua whātau wina se ainga I nei me to tino ma se whātau tui sa whai e lungo o wala so ta inga lau telling. I le lata le whātau sanga munmuriane.
E tali tonu ia leo nei tamaiti sa fasiltia ia iulai lo afsumale valu. O le atina e fasulima te usanga sa tilo fasolongo lona faamasinonga. Mai reisi potu faamasino le faamasinonga maunu e kilani. I le se fisoso ni ia i se fali upu. Sana na e li e tino mali li o lona whanau sui lona ingoa ma toe alua i Korea. O le laulau o whaatono le whaamasinonga e au fiali to ono ali ma tamaitai ma tina to ono. I le na o le tolu ma le awhai tūla. Sa whai le la toi loilonga ma au kisi ai e whaamau ni le moni o morianga o le whasio tangata o le tina. Ma ua whaau ni o na tau fia mai o le atoi tūla. I luma le whaamasinonga i la solusi fuono le masino Novema mo le lo wino lona whaasalanga. Ta longa tu salava pe o le tamara sangari pororolangi le tu sanga fau fai lava si ba mao. Ai o ia le wha moe ngole au Pepe Ross po to Taylor. O Samoa o le o toi mamao ai sa afi tamara sangari tele le rorangi. O le tamari longo a mo le Black Caps ni sila le tamai nei. Sa ia wha lau lo ai lona toi te liu ma ili li taia mo ta along wha va malo e ta aloi mo Samoa. Ile so nga champino til titele i tulangi ale Asia East Asia Pacific Regional Final. O au e tolu e pito ilunga mai le tamarsanga o le a qualifying. Mo le tamarsanga o li pororangi le til titele le tai luas full over po le T20. O le luafe ma le lufurono le e faya initia ma Sri Lanka ya February. Ai le vaso o tona i sa tusele li mo le au pepe le tamarsanga o li pororangi. O le luas full over le luafe ma le lufuvalu i New Zealand e ma Australia. Mo ia ta wai o le a ave ai le ta amasanga pe sino na tau i le ufale ia o le kilkiti a Samoa. O tilo ia le fona fa tono le kilkiti fa va malo por International Cricket Council ICC. E fa popo ia o kilkiti mo le ta amasanga le lus fu over i le tors fu lo au i le wafe mare fu valu. Ai u lava ele o mamao le tilo le pepe le ta amasanga i sila Australia a e fiava ai. O tu ma o se ava no Samoa e tau sinio ai. E na o le luas furu lima e ta'along whaavao malo, mo le tai luas furu ova sa ta'alo ai sa mo telu mai le la te ulua i a wai e lua smriva. E oro ta'along sa whai ina ia Singapore ia i ulai li ta'amasanga mo ripo le Asia Pacific, i le latu tau mo whainga piru silio na le sa iai. Ai sa lato au sia le sua ngā champini li ta'amasanga li tulangi le Asia East Asia Pacific Regional, i le whātu i le loino Vanuatu, le atukuki mo fiting. Ai o tili whaamalo sia tili ai, i le ngato le awai o le o pepe, ai fa pema Sean Solio o kilani, le o le ave makapeteni. O le awa Samoa, o le awa fiai fo i masinu umero tamatala vo e tele lumana il kiltiti, e iei a Noah Mead Curtis, Hai Nam Naya Burke, ma Solomon Nash, le tama a le sui mo mo le All Blacks, a New Zealand John Nash, ma le sui mo mo la loa le kapiteni, ma le kapiteni fo i le neti polo, le Silver Ferns a New Zealand, is sua mene. Wa wharia tu mai a onga mole te mine ia au neti polo le Silver Ferns and Isila Evit McCausland Dury. O le maa losio le lato manu maa loe le ta'alonga whai tauria mo moe la Afrika sauti le sa. O toe wha fo ina mai yesu tau le leia sa ai foto. I me vesi sa si o mea lato ta pina pinanga tau i name. Sa tue te riu mai ni sila le malai le isi tuara lau papa i au kilani le pole se sa. Ma manu maa loe fitu limsu tasi ma wha ilo ai. Ni nai wha ilo ilo lai te o le wha le tonu sa iai. O no vevesi sa le mai na masina nei. I le wha te ia le se for flanga i le wha malo lor wha ia onga wha urulu Dame Nolene taurua. Mana wha ia onga langlango ele ne tipolo ni sila. E ele maamanga le tori sila. O niso tene ta ala sa whai tio. E winga le te inga taurua. Malana i tu ainga o so ta inga. E iai male au le mai ai. O le tola o pinga mo to le ninga sa i sini Australia. I le tau amatanga o le ma tausanga nei. Le sa ma foi se toi longa sa faia ele tino e pule le ne tipolo ni sila. O McCausland Dury sa ta pai natu is tem whananati e sui tulanga e a taurua ai langolango i elia na leota. Mo le tamarsanga ma Afrika i sauti mo le ipo le Tiny Jamison Cup. E tolu ta alonga o le tamarsanga i ta alonga fai tauriano na lua e fai e Napier i le FFNA. Mo le ta alonga lon tolu e fai e Ivikako i le Asasa. E whewhiro iei unga o iei ane ti polo tamai tai Pasifika le tamarsanga mo le ipo le rorangi mo au talavo le luafe ma le lo fulimo lo fasolo nei Gibraltar. Au anga i aso le tamarsanga i toi fasolongo talo ngā pulu. O au ta aula fiti ma le te kuke ta ilua la manu malo i la pulu ai o le au Samoa nā le tasi. Ia tonga o mai lava le temi nei e le moso. O nei unga lono winga o fiti ma le te kuke e ia no e saufa i au e lua e pito ilunga i la pulu. Tala nā mo ne aso mai a te roni sila mori ele so se yuri umalau le nei.
mo i tu. Amo. Mana tua so e mau o upu maure lo mana o wavatu na paali uma poina yo manatu wale ai maseisi wana o au angi maya se matangi se mamoni etua yo alo fande ira upele wale mafailo fatu ona tata lele wa omisia oi tawa ina matelo fa moi moi tate tali tonwele lua fungania uioe Sili oele manongi mai Ila au masa o iane ai Sili oela au malo te tele Sasala mai a usu ola upese Angi maya se matangi se mamoni atua yo alo fande Ila upele wale mafailo patona tata lele Wa omisia oi tawa wina matelo fa moi moi Tate tali tono ele lua fungania uioe Luas pun mulai 5 minute leo cene le jula se follow Tatu jala nai vai foro pere fa fonga mai le town nei. Le bolis fa poco le so Taeao. Dai mi masan jali jula iba. Wa va ia tu tolo ti monga le nei fo iaso, mas se ba le tele. Fa malo atu il proclame ia tu ave ta vale malo nga due malo fa malo los. Fai mali le tu sa. Fai mali o tu fai lunga awala. Tatu ave ta vale ia le poto ia oi. Ia le to mai male poto male fa utauta. Tu ula e male fa utauta oka se manga. Ia ngai fo la wale mai fai me lunga awala. Aua te popole fuari to tero ila to pasiak ala mu mai ala mu wak. Aua. Fa utauta le lu sa to apele tai. Oa vai winga ka uria so. O ka ma ka kia. E kere mel ma ka kia ko e o fo ngia winga le tau le nei Taeao. Da to la ye ma futa mo le nei Taeao. Le wa amata na te le swing le tau le wa yai. Wa amata na mingo ita tu le tau mafanfana. Fai mari la ia fai le mu. Ia baba ai le swing le tau langa tasi le vaenga. O telefone na mama ita to swing le tau. E fai ngofi. O le si e mai ko nga kau le. O le si e mai ka mafanga. O ringa la utala. O le si e o la ka mafanga. Pe ma ali ai. Ya.
Ai a ora kau malulu. E mawhanga ia ngai ia. O sala le ke ku kai kalmaridi. Ale fai mianga si kairi kau mawhanga. Ai a o le tau mawhanfana. E fai aku akas kairi kau mawhanga. Oi ai pa mai nga isi kairi ka isa ko koru mai ofu mawhanga. Ia pa ole mea. Ia tatu wavai. Matiro mamatala. Ai lo sa ngale mo. Patalo fatu ni sa tatu pa ngai lunga tatu Facebook le Taeao. Malo se forma ia to tele tatu a weva eva. Ia on sai. Banga ia fa malo si awo si tasi fo ina mai le Taeao. Olo wala ilo le Taeao. Ala le Taeao umana fa yo si kaiwi fo ia. Au taiwi fo ia. Umanga e dua fei do i male paipa. Tu do fa. Ai sa le e ku mai vai di fa aka. Ola kula le ke vai mo fa aka. Vai o foringa, vai pea. Ia. Ai vai aku kai au pi fa le kong. E la me kong kang fai. Pela fa aka le, vai ku mo i fa aka. Ia. Kikilo fa sanga, lunga, lalo. Sepa alfa pea. Ke vai ko le me kasi. Ai fa mai la. O le me tau na fai. Ko e singa aka. Longa winga la, te tango la e te ulau ata i lunga lau fa ata. Minimilo, lunga, lalo, minimilo. Ko le male aka, lunga. O ingala ke vai kunga, oka so au dile. Vai me ko ki o le fi ho i matote. Tau ala lau fa sanga o e lava i lo wata, i lau fa ata. Ma ko masinga aka. Vai. Fa sanga i lo wata, i lau fa ata, ku ai malu waka. Ko masinga aka. Ia wa ilo moko e au de ya kiri ya la ia. Vai dale manga ia. Ia nga. I kilo lo waka. Vai aka. Ia nga aka le o ia le fa aka pe. Foringa mai la misi de aka ia ka ikare aso. Ola aka fa ia. Kangwa o e fai foringa fa aka. Di se me foi da so nga aka ia. La longa men next door ia me ngai ko. E ke no fa la aka ke no ke au de ai. Ai no fa ko nga aka, fa marka ko imalo ba ko Wala wi fe. Ke wala we. Nga foi la sa bala aka ka fongo ngai. Se ore aka fo de ke wi foring ia e ata de aso. Hello te manta te fsota ia tu le ai le tau tua palanga. Ya le fionga ngal mana. Mai fangalona sewi malta de pokala sei fo maloloina. Ya wolo fa te bolita tu wa tu le ne fo ya. Oli. Pa malo tu ai so ya pesa mino brother. Ya ngai mangalu ngai lunga le loli. Io aveta vale fai le mo. Tia mama le pese ele lo fai le uma. Ai se ayaki munga ya wo mai. Te lua se forma le fitu menita talo le tula se forma le tasi.
O le atu la o pepa palota I le mātou supermarketi, a o whai la o whātau. O le atu ula o pepa palota I le fale whaatali no foafi, pe a walo te whainga wenga. O le atu o lau pālota I le fale tusi, I le taimi e piki ai tusi whaitau a lau whanau. Ua whaingofia nei le whainga o lau palonta I palonta pitonua au kilani. Ua mawhaile nei tausanga o na tu lau pepa palonta I supermarketi fitfilia, whaleoloa, no whanga lau telen whemalanga inga ma whare tusi tutonu au kilani. Sa ili ane se pusa palonta latane I le voteauckland.co.nz e amana ia I lau palonta. O e silafia e iwa te si ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS, ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Talofa lava, you are tuned into Radio Samoa coverage of the 2025 Samoa General Election, proudly brought to you by Enterprise Motor Group Manukau. Right now, our Enterprise Prize Smash Sale means up to 3,000 cashback or discount on your next vehicle. Save big, drive happy, and find your perfect car today. Visit us at 567 Grey South Road, Manukau, or call 0800 616 418. Enterprise Motor Group Manukau, driving great deals for our community. Leo se bali atu le taimi le wanti to se futma le 1 minuta talo le tula sumatasi. Faafte leo se maile au danga foi bal tu le fenga ngal mana vai fanga lona seri tatu pokalame mole ne foi yaso lulu longa tono le vayaso mana ia nei vaenga yo le faso mai foi ia le tatu pokalame mo tanto le yaso tatu tilo lo tatu va vai por ale meton fai yo e taua yo vaenga tawona tatu va vai ma tatu mai tawina ina ia tau sele se fo maloloina le o tatu tangata ma tala fatu ngal mana malo se fo manuia ile nei foi Taeao leo tatu filai le lofo moleanga leo le tu ilunga le tatu poklame e fatalo fatu le sunga tia ne tae fo ia fa malo fo il fa malo sin ne tae ia abe ia ne tu la fatalo fatu le pa ia male mai ta fa so fo il ne tae fo le tau ia e tatu no lo mau pe le ola manolo ina yo tato tangata ia talofa lava. Sa o le lele sa ngoanga ngal mana o le mele wo ye wa faisi lo wa le tau mo tatou ia tatou tilo fo ni vai temi ia a le tatou a tatou fa tamala ina i vai enga ia ia o le a fia fo tatou i mai o tino mai i fo swinga la iai ai tau o fa manatu mo tatou mo tau ngolongo pe ona i fo i lau tau mo ranga mo malo tatou ma tinu pe ona i le vai aso mo le vai aso a ngal mana ia e ta amata mel tu langolo ia ila o tu mala unanga ia tatu fale mai fo ia le ma fai ono so sani mo tatou fena e tau fai lo mai ola se tu langolo ia ile ia tu tatu atunu tatu fale mai te tasi o le olo fai ona ia ile tatu tautua ole tatu wa au ananga la va Pacifica Family Health Group e tolu tatu fale mai tu ma oti ia wa yai tasi penmua tasi i Weymouth, ia mal tato wa au nanga lea wa iai i papatoe. Tia o lea fo ia tilo tato wa Pacifica Family. A tono
tina po o le a ia tatou po o le a faasolo mai e fo le auaunaga i le shopping center Clinton ae la o ia faamtalaga pea taunuu i ia o ke topa ona tale o le manai ala tulaga lea o le ia mafai e fanmai nei tolu ona fatuunaʻi e mafai ona e o anga i Weymouth e va yel fo mai a pape o oi masani na e alu Weymouth ai o le asto martini e mana o va yel fo mai ai le o yesa va no Weymouth toi ile mele la talata tu fo ia te oi e te o atuanga ye pa fa yo yesa va no i papa toi ile taimi le fa tu langa ina mal taimi le te mana oi ia fa pena fo e la ia pen miu ai mo afia te oi o le mawala va no pen miu wanga ia o to tele la va tato e fia a mawala va no taimi le mana oi ia e o la va e anga ila va toi ia po pen miu ile me ia le va no a wa taimi va ia so fa to a mawala va no e te alo e va ai fo mai e ia iste falma i tuma oti wala to le to e po nisi o atu to enroll i va ai la to wa o ia la to lisi i le capacity e te tau ana ngata ai te tau ona fai ona la to va ai wala to na wala to le to e te lia ina la va e watu va ai la to ana tangata la wala wa enroll la va taimina ia e mafai ona la to va ai wa ta i luata to vai yaso le fava yaso po ia me fai ona vai ai a tato o le vai ai to lu vai ana tu nai o mau po ma te le la no ia e va ai ai o tatanga ta to palma i papa toi o lo ia fu ia ma tato wa tato o le si vai ngate tia o tato ta foi a fai yaso ai foi tu atrangai ele o mau sa va no ai i sa ai ma le fo mai le ia ai o le mau la va no i papa toi ai fo le fo mai awa e ma fai anga na vai i oi awa la ti lo tu va pena e ia pa ia e fai tu fo ia ma ia le ai tu fa tali la ele tele taking na se advice if tu ya fai mai yo le afula fa yo vale a fai na tu ya lu pe la vai wi ma no i ya e algo na ma fai ona tu na ina ia ma fai ai ona va be va ai o le po ma a o le ia fo tuanga lava a fa pe lava o le urgent one e ma fai na e walk in ta ai mai se lava tu langa ia tingal fata va tu tau le manava e te iloa wa matua e tinga ina lava na e ala tu lava e fai ia la tau le luma o a o le o mai tinga lo fata va be ta o ye mena ina ia a va be tu uno o e va ai le po mai ai a fai po e lava na o e le va a wa tasti le va nga tia le si fa pita e te ala tu tasti le appointment ai to lua ma pe to lu o to le o atu le taimi ta ona umi ai lola ia le taimi fo mai wa le wa man wa ai o le na pok a le fa po to ai male to lua le ia ona amata lo le ona fei tai ia isi ia wa le van fatal ona o le wa take up ia le taimi fo mai o le a fa pe fa ia tu la o point fa mole fa ia tu e to lu mato pe ma fai on tu fata ona fitu na ia le o tato appointment e tasti ia nai fa fita ulia tia e mana o mi el tato nga lu fata ina ia ma fai ona va be vai oe ia ma fai fo ona ia la va no e va ai po wai le si le lu to lu atu awa o le tele fo e tato
Ia e se ilonga lava e uma fe au uma ma mea e te loto iai e alu iai. Fato a mantua ia te oi. O lea la uma ufuala au. O lea te tauna e alu e va aial po mai. O lea si tangata e lea wa lewa na fito ta ia tuanga iai. E alu e tui lau toto. Alu e tui lau toto. O la ua iai lava i o le fale su e toto e ia lau form. Na e la tuata iai lau ngoa la ua iai uma mea ia ai feel fo ile mea tuli mantua. A fa peto mana o mia repeat o wala ai mai te lava o tau ye ma isuka ma ingungu ma ifatu toto ma walunga. Lea e ino wala au lava yaso uma. A failo wala talata peto vai yaso le i le o wala au yaso tui. Wa tau ona e alunoa e va ai alpo ma e tolo ma sina e fa yela repeat te tas a fa pena e lo va ai le po ma ine ya se tema o lona winga o la supply o wala au e tolo ma sina e lona winga se tema October November tawa no atu fa yungo o November e to va ai le po ma e to siaki o inala e mana o mi ai la walu e tuile toto na ia e o atu va ai po ma po ua yesa pasu ia inga o blood result ile na taimi ina ia pasu ia ia po le alfa la awe taunu tu ala alfa la awe taunu tu pa popo ia ma advice for ia tawa na va ia te o le tatou ia inu pala au tu mau ia tatou mata ala nga ia afa pe te malanga i Australia pe te malanga i Samoa pe tonu vai ato ai te loa e umailo pala au la repeat na le taimina alwe toi va ai le ke misi le iai po o iai ni se pala au to e au mai uma talo ma oe e kava ai le taimile e te awe iai afa pele ai fai lola o appointment mal fo mai ina ia ma fai on toi va ai oe e toi fai mai lau script mo le isi tolu masina o le alava olo o iai peutanga ina a fo mai a GP's Association ia ma le Ministry of Health for. Pe ma fai on ta iono masina ma va ai ma fai le repeat wo pe e va tele le tolu masina le ia ai le i confirm ina ia na peutanga ina ia ai fa ai loa tu lava ia auto pe a o atu tu langa pa pe na ai mo le stila pia ina ia le ia tato ngā luenga ina ia aua fo ina i motu waile ngunga o wala au e tau lava ina e tilo anga ia ma va ai ia o loo ava noa tato whan mai e tonu tia e le ai se whale tonu pe tato ngā lue whatas e vawe mawai fo lo ava noa e te o ia va ai le po mai ia pe iai ma se facility tia Le ai ole, tasi le vaenga tāua lewa e saunua ila o whinganga malmana. O le temi fo ile o atu wa tumu. Ia araiva noisi tātou whale mai. O le tāua la le tu ala le tāpakalame ono sai. La nga iei temi na tutupu me whapena. E o atu ni sio mai i o tāra wa tumu. Tutuli lei o le nisi whale mai le silver park. Ai atu le silver park. Wale talia ni mai. Wa tumu. Ia, wale tu talia ni tangata fau. Ia nga i atu o Glen Innes. I whale mai voi. Ale mana ia la whamanatu. E tilo fo ila fo mai la tu tono tatu fa mai ia va ia tu o le no fo tolu tu la fai tu la no fo fa tali va ia to leva no le si la tu fa mai mo so sani mo oi yo na ia nga ile na e pite la tu no le fai tu la tu fa si aki va ve mau la ia ma mo se so sani mo oi ia au le si le me le tu pune pe na sa no ia ngo sa ka koloko yo ele fa ngo fo ele mata ia ma ta fa yoi manga ruanga nei fo ma elo fatino ia o tatu o lo fia sa ili ia me ta o se fisosoani ia tau on tatu on sai i fautuanga ma vaenga le amer falma ina ia fisosoani tele mo tatu ia tau lava no vili mo mua vili mo mua e pa facili i o ele te mana o te la tu va il fo ma a fa pe mai ele au telefoni ia wale esa va no to facili ia ai e maua sa wa no e papa to e po pen mio ia ona fai mai la ia le
ai a whapea lai te le petili po, ia ele mantua po i teini, o le ia isi po ma e wa o lo whamanatu pe mātou, a vili mai ai le ai sa wanoa i le aso o lo mana o ai mal taimi a lo mana o ai pe a wanoa ai le mai. Suggesti ai o le ia isi tato wa palmai le o le maua le wanoa. Yo le tato ngā lue, fasili iai a le pamanatu po i tato ia e mana o mia. Ia, e whai po e o le pisi o teine, e ngā loa ia lātou. O lea iai isi options ia e tātou te titilo atua a ngā iai. A ta tala loa tatou la la i Clinton, i le mātina pou. Ia, tasti lewa a ngā wā o le a, e pei o i nā le o le a mū mai a ngā iai, ngā lulue very closely ma Weymouth, ona o Weymouth i o telefo i lātou. Ai a o lo anga i Clinton i tonu le shopping center. I o le a whaapai ngōpia, a le a tato ti tilo atuanga i ai pe a le i whaia lota mai ti au watatala le tato la la ina. I o no whaapai ngōpia i fo i la i le mo i lātou e ina i le nā po i area a o le vaenga la na i Clinton. O le i le pōpuanga e te walk in e le tau e sau appointment. O le a whai ina mawa noa ai mana o e wai pōma. You can just walk in. Ia mawa ai e mai le stala i lawa ina. Ia mawa ai e le pōma. Ai e toi longo tu pia lawa tato wa atunu. Ia pe a whatau nu ina ia le vaenga le i Clinton ai mo ni teini. Ia sa ili ma awa te no poa. Va ai pōma. Awa te no te i lewa na. E whaalonga to la wati ngalo whata i lutali. Ona e whatoalu la ia lewa i pōma. Lai, sa ili a mataloa au ngal pulo. Ona o lea wai tato titilo. O lesi taimi maana ia mai le la. A lesi tae au pei o nei. Ia watimu Malu mai. E iei le putu ia ingo le tau. E lea nei po i vai tau o le spring leo tato a matai. Tia. Malo fa chai ya na le vaenga na e toi foi onda fa popo tu ali tapo kala melita ya o manata mata ngo fi fo tapo nanga mal fa manatu mo tatu watunu mal tau tu pe ona ye le so ila la fatu ya lo tatai wa ni vaenga tau fo na te fa fungel tatu watunu ila o tu o nanga ia fa tai o le vasto le ta o tala noa tua yanga i tato o nanga i piva room tika tonu a onga. Ie South Auckland, o lea na antoi wha manatu atuai, o lea ua whairitu wanga whanau, ia mantua a iai te tamaititi e tale, a o iai teimi nei, ave wa i lau fō mai whale a inga. Wa le ai el tato o whainga luenga le fō ua malo lo maloka on, a ia ave el whanau, e whai iai e tamana o e whai lau swap po tuenga o le fever room tika, e lua vai asta le tu ua ai ele a on. Ia e lua foi vai asto e le iai tato au nanga na ai whamanatu atu. Ona o lea lava e pepesti po e lava. Ia le stia mai mapua ai le fever room tika i tato whanau. Ia le tato telefoni o le oval te lau tolu, lua o tolu. Oval te lau tolu, lua o tolu. Vili mai ai numera mua, ia mo pen miua pe a whai e te e le stala i Penrua, numela lura tato whalmai i Waimahia, o Weymouth Clinic, ia mal numero tolu, ia tato whalmai i Papatoetoe, ia ai whasto. Ta i mailo ne tangata pe a iai se tūlanga e te pia tala noa mai ai. Whamanatu atu o le tato wa masina o ke topa le amatanga lava i le aso pāto i lua nei, e se las tona i nei, a las tona i lea, o le aadu ai le savali, o le pink topa, ia po o le masina po i le whaatawa i nai, whaalau i loa, o le suenga, mo le kānesta sustu, ina ia tato whaatawa i na le vaenga, tato te tū whaatasi mantua o le breast cancer is one of the #1 killers mo tinama tamaitai, o le ala whaamanatu i nai e Pacifica Family Health Group, ia whapea fōi ma le au o nanga a le whalapo pitonga a le Scopa New Zealand, ia o le atatonga lue whaatas, e whamanatuina le aso le sto nai.
tātou te o mai ai I mea whai tuina I papatoetoe, e whai ai le tātou savali, ma le tātou sumpa, ma le tātou sausage sizzle, ia maisi fo ia prices, whatāwai nei, ma enroll ai o e pea whai, wangalo na e alu e whai suenga, mo le kāne susu. Ia o na toi whamanatu atu fo ile vai aso fo, ai tia ia mo nei tū la, ia o whatou whawha soifu atu Samoa, ia e whapena fo ila sunga tia I manuia, ia whaiwa, whai ul nei e fo I asa, soifua. Alofa te tele lava ngal mana mo tapo kala bi fa sola ni Taeao I lau tu tua, mo ni fo inga duenga ton nei asa soifua mai manuia. Ia le lei, nau a whaafonga le tātou a tunu, tātou po kalame pe ona ele tautua, ma le aunanga le nā le a whianga ngana mana, vai whangaroa nā seri. Soifua maloloina, ia e vai le maa, ia ke. Tausi alo soifua maloloina, le taunongo longo, ma le tutu watu iau tafa, tautua nā maa oe, au fuala au, tautua nā maa oe, lau toto, tautua nā maa oe, lau suka, tautua nā maa oe, au mea ai. Lau soifua maloloina, na yo ao le fo yo lima a e fia o mi tausi le lelo soifua maloloina vai fo ma ya ole me mana yo le ia tautu maunanga ia tamari o tatu wa tino lo ia fale ma ya la kwe komu tala no atu fo mai fa mori e la ia no papa toi ya o iu faisi komu kurikula na e no fola ia le maftutu na I no mafau po le ale me tona fai pe sidi le ari o le fa me la fa me mo la no ia pe teno fo no fo I fai tula wa I min koma ia I kami mai manukau e so mai pe la kali manrewa ia e o mai papatoi fai no siaki ia e kahangel sfulkasi wa uma ia luaku e afil fare ainga ia e ai oka wa na le manga ia ia ngo foi oka ku le moi ko mumu ko le moi ko mumu e ma fai no tatu ngaru lue fe lango ma pe so swani ia to ia mo ongo sa yo tatu lo Wala audio longo sa ia tatu wino ia so oma tofo ina tatu I telo me le nei o langi o le nei lalo langi o le nei o langa ia inu al whala ua lona sai. Ali aina u whala ua lona sai, to e whai le li I to e a maisi si whala au. Whala au langa amani fo mai manunga. Kere a mai wharkalawai. E ala ino le Taeao, wala au le fo mai runga, au mai se whala au lona sai mo. Ia ngai ingu ala ia le me whelua lua nei yang. Tātou rule tula sumal tasi sumal whafonga I tātou telefone ngana Britania a mai a tātou telefone tātou so ta ilola ia lea I o I Amerika Samoa e ha le tō whafo I a luluenga tō wha I a paulo I au sangi tātou so ta inga o lewa tō a mauala leo statua vanua ma Amerika Samoa talo maina umar whaunga a tono le a maua I sisi tātou talanga e ma la fo se langona Amerika Samoa la tō ina ua awai mai le la tau fo I whainga malo I le whaatau tonga le na whaini al tatu malo tuto tasi o Samoa. Ai, mana iala, le la mo mele wanoa le fionga le tō whai ala muenga. Mo tātou le nei Taeao. 2 minuta, tasi ni minuta te ale tula sumal tasi, usimal whaafonga, tātou telefone ngana Britania. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi 5 a mo. Se kia Radio Samoa. In this update, Nicola Willis appears to be ruling out ever being Prime Minister of New Zealand. The Herald's latest annual Mood of the Boardroom survey of business leaders shows Chris Luxon slipping in the rankings of ministers from 6th to 15th. Willis has been quizzed by the Herald's Murray Kirkness after slipping from 3rd to 13th. Do you want to be Prime Minister? No. Never? No. I'm doing Are you a role. ruling out a run for Prime Minister? I'm not running for Prime Minister. I'm not asking that. No. How many different ways do I need to say it? Erica Stanford, who's retained her #1 place in the cabinet rankings, is ruling out any leadership ambition at this stage. I want to be the education minister for the next 10 years. I have got a lot of unfinished business. We're in the middle of a reform. I love this job. It's an absolute honour and I want to keep doing that. Speaking of education, early childhood teachers say repeated pleas for change are being ignored, leaving many ready to quit. NZEI's latest workforce report has found a third of teachers have frequently considered leaving the sector in the past 6 months.
Respondents cite burnout, the direction the sector's going in, and high workloads as the top reasons. NZEI convener Sally Griffin says the future is looking bleak, and this survey reflects that. There is hope if the government wants to come to the party, come and sit around the table with the experts in the field that know what is needed. Anger from GPs over Donald Trump's baseless links between paracetamol, vaccines and autism. The US president made claims linking medications and autism during pregnancy. However, MedSafe says there's no evidence of this. General Practice New Zealand Chair Brian Betty says the statement angered him and many of his colleagues. We do need to treat fever. Paracetamol is the safest thing we have to do that. And to not treat fever is potentially opening the baby and the mother to potential medical harm. 36 chambers of commerce have shared an open letter stating they believe next year's surcharge ban will just be passed on through increased prices. The ban on surcharges like PayWave will be in place by May. Donald Trump has used his UN address to say recognising a Palestinian state rewards Hamas. Britain, France, Australia and Canada have all declared full recognition. That's news. In sport, former England all-rounder Baron Ian Botham has saluted one of cricket's most revered umpires. Harold Dickie Bird has died aged 92. He stood in 66 tests from 1973 to 1996 and also featured in 3 World Cup finals. Botham says the essence of Bird's success came as a type of on-field DRS. The players, they respected him because he was honest, he was straightforward. He'd say to him why something hasn't been given. You could ask him questions and he would answer you. He was quite happy to discuss it. Liverpool have continued their perfect record this football season with a 2-1 victory over Southampton in the third round of the League Cup. However, new recruit and goal scorer Ugo Ekitike got red-carded. That's sport. I'm Malcolm Jordan. O e Fiafia me whaatino e mawhaiona e umi ai so whale motu le lumanai. A whai fo i so whale motu, o e Fiafia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga equity o lo whale. A wane e misiere por kalame o le Malu I whale. Ia Fiafia o soruru taitasi le se fulu e te ai le whaa. O le a e Fiafia ai au wala e mawhaiona e umia se whale motu le lumanai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo whale motu e whaata wai se isi o whale. Le por kalame o le Malu I whale. Ia Fiafia o soruru vai aso taitasi se fulu e te ai le whaa. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tong I ta iwa yaso, lua vai yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea I tasi, te tala fitu aso, mai le sfulu I le Taeao, angai le afo le ono le a Fiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisosoani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au pue pei o le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu 5 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima.
tua le lofa aua fo'i e te nana Malu e le tofi ma fa'a maoni o lau tale lile na ia fa'a pale pale na mea alofa tu i lea malea le ia lea o e mama E ale lei pe ana fai atu e turi tau pe al tatu po kalame le nei aso au te alu ese idunga le tau tua mana unanga si fonga le Samoa ta siri mau tolo amo ma tango fio le nei aso i le lofo le lei lewa tatu se atu i Amerika Samoa mai vai visuia inga le tatu po kalame umana tatu tilo se fua malolo ina le leo tatu taun tatu iai tatu se elola i le Amerika Samoa i la unanga le tau tua masani le tofai ala unanga tofai a pau Dr. Roy Osange pe al masani e tatou ai fa afitai o lewa toi te li fanua e ia wa ovale pisi o le sunga lo mai so ai fa vitai deli e mau ava no mo tatou e fa wo le vai aso te atu nei le va langa sai malanga i fiti e fa ngata fo ila longa le time ia ai fa vitai toi tu tulia ono le tatou pokala melia so atalo fatu bale nga fa lo lo mwenga ma lo le sei fo manuia ma lo lang matafi ma lo fa vitai mo vi e fo ile tua le o te mo le nei ava normal nei lao ia o tatu e whafsanga i matoe a mataria le tāpa kalame. Ia, mō le nei wa iaso whatalo whatu bale nganga whalolo nei Taeao lon buenga. Ia, vi ia le li. O leo mwhai o toe mō ta maftanga. Mafte tele lava tia. Ia, whatalo whatfo i lausunga lo whamplo kalama. Mes fo ia nei o tātou paanga masani. Ia, ai whape fo ia le tapo inga le leoa i il tātou tunu i o tau sāma whainga mes foi o tau maasa lafa. Ia ai whape foi i leo whainga luanga tutofia le tua i so se whatawhaitau langa. Ia whape foi i nei ta māma nei tina mātutua. Ia o i la tōlo tapo i o tātou whaiva e alai on e manuia. Ia langona la foi le o tia pe a maula vano e whaasoa i le tunu. Ia ona o le mautinoa tia. Ia ala na maula soifua ma le ola. Ia nu le ngata o le whai ngā luenga. Ia e mes foi na i o amatina mātutua. Ia o lo o mawhai o na whaafafonga ma sila le taplo kalama i vaya. So ma malo soifua. Ia malo le tau ata il neva aso. Malo whaafitai, pe ana whaiatu si tala te mo sola maranganga whalalo, whaafitai mo vi ia le li. Leo atu e mawale nei lau mal nei fo ia wanoa, tātou e whafsanga ima tātou e tātou noa. Ia, ma tu e whaawau tāpo kalami masani, o le ua mahe a le tātou whainga whiwhilinga o mahe a whot whaatautonga. Antonu o se, a wanoa fo i lea po se lau. Ia, o le au, la se sila fo ia tātou mai amu ki Samoa, ile awa iatu le whaatautonga le tātou atunu upei ona iai. Ia le lua wa iaso ua tōna iatu. E langona lava le anganga whaafitai a tia vaene le whaafonga le tunu o le amana ia o le whainga malo tuila manua. E le whansefulu ma le motusa. Ia e o tātou teitai o le whainga malo filfilia. E ala i le valaulia whaapitoa na mawhai o na malanga atuai a le fionga i le kovana ma le masiofo whaapefoi i a le president o senate ma le faltua. Ia le ngata i lea o le fionga i le whangawhitalai ma le faltua. E moli mawina i a le whaaunga. Ia ai maise o le amatanga lo i a o le whainga malo filifilia. Samoa e tusa o le finangalo manino tangata palota i Samoa ia ua whaali ailo la tu finangalo e ala i tinoina o palota ia mamau ai i unga i pei ona mole mawina e le atunuu mai e tāua i o le valaulia tia e pei fo i ona sila le atunuu i le avanoa sa whailo iai al kovana ma le fionga le li palimia ia whapefo ia fionga i teitei fono i le whangawhitalai ma le president o le senate ia ma le fionga le li palimia a wale me moni e le fou le maftanga le nei a tonu e fou le maftanga le fionga
e le palemia ma le fionga le kovana o Amerika Samoa. Ai ua silia ma le tolse fulu tausanga le maftanga a le fionga i le whangawhitalai o le mauta i Amerika Samoa. Ia ma le fionga le palemia. I le teimi fo ia o avea ma sui whangawhitalai ia whapea fo i ma whangawhitalai a le fionga lauli o le mali toa. Ia whapea fo i le fionga i le president o senate. Ua o le fionga i le president o senate po le whitalenga tuaolo. Se tasi leo fitu popula. O le whainga malo tuila manua. Na au uma tia vane le whafonga le tunu i vaenga tolu tu ma oti whatau ngai o le malo Amerika Samoa. Ia le sa vea ia le tofai atua o lo mawhaipula le moto sui. Sa vea ma whamasino o le vaenga o whamasinonga. Ia sa vea ma pule whatonu o le vaenga o le executive o le vaenga whatonu o le whainga malo Amerika Samoa. Ai wau fo i fionga il president o senate le vea sentoma filifili ai vea ma president o senate. E ala ona ta ua so tanga nei tia. Ona so tanga ua leva ona fau mai. Ia mai o leo tatou va ai le whatau nuina e le vea o le tofai a savali talavo wale sa vea ma whaipula moto sui whaia ina i le vea ma whangawhitalai o mai te minei. O le vea o le fionga e le ali whaipule ia tuaolo ia pol whitalenga fo i le na falsefulu i le motu. O le falsefulu i le vea o tuaolo ma whaipule a vea ma se tasi fo i o whatonu i pule whatonu le vaenga o whamalosi tu la fono a vea ma whamasino le vaenga o le ofisa o whamasinonga ia a vea fo i masenate o maota mawalunga e lua ai maota le fono fai tu la fono mai ua ina vea ma president o senate e ala launa ta ua le malamalama o le tunu i so tanga nei ia e pe fo sa valinga le fionga lauli o le mali toa sa ave mfaipule ave msui fongatalai ave minsta ia o le vaenga whamalosi tu la fono ia lewa i una ave mapalimia ia o lona winga tia o se sa valinga stolonga le lei i lau lea va ai ia le ngā solonga lela ia nei ia le va o whainga malo a Samoa na lua. E ulava la e peise i o le ese senga o whainga malo o na o le malo i o Samoa, le malo tutotasi o Samoa o Amerika Samoa, le teritoria Amerika. Ia ai e tātou te va ai le sotanga e pei o na silafia le tunu le vea o tātou tangata Samoa e tasi o tātou tupuanga, tasi o tātou whainga matua, ia tasi ia le tātou whala, ma le alunga, ma le ali tulou, ia mai e tasi whaalupenga ma mea umalava. Ia mai o le alau tātou ai i le toe la langa ina o so tanga lea. E whawhaingo fia i mea umalava mo le atunu e malanga i Samoa. Ma le angai mai Samoa i Amerika Samoa. Ia ma whaonga ai le so tanga i o tātou teitai. E whaalau le iai ni mea sa whaale tonu. Ia ma toi pai le iai i al tau tonga o le tau ina o le tonu mai Amerika Samoa. Ia i so se vaenga ona o le vā o le ava fata i o tātou teitai. Ma nei ia tia le vāvai atu i ata fo ia o le whelo inga le li palemia ma le fionga le li kovana. Ia whapena fo i le whelo inga le fionga le li palemia ma o matu teitei fono e Amerika Samoa. Ia atonu o le finangalo lea o le tua ina ia mawhai o na solo ai maita i tai wa leva o na whawhau so tanga. Awa iei teimi e le ngate ai i tula fono ia ai me se foi o ai inga lima teitei nei whainga malo elu. Ai sila foi teitai le vā ma le ava fata
e le ngata o so tanga whaleanga nu. A so tanga whaal tangata soifua. E peia on sila fia le atunu. Ia e tā ua ia le sila fia o tangata I meo lo langa nei. Ai sili atu na tā ua. Le sila fia le tangata soifua o le tangata soifua. Le upoi le alpalangi. It's not just what you know, but who you know. Ia o lona wingala. I lo'u talitonunga wha tangata whainga ruenga le malo ma tangata auna le malo. Ia e le te tau na iai ni mata uputu ngā e toi tūlai mai le vāo sa mona lua. O leo wata oto I langotonu e pe upo e whaisisi a le fia ma le ainga sa le vaiolo. Ia le sao Samoa. Whatasi e ma le sao Amerika Samoa. O whea lava la le sai tia ia e tia talitonunga e lango Malu le fōlaunga. Ma tau le wha moe o le fōlaunga le tātou te angai ai, mo le manuia o tātou tangata. Lona winga tia. A whai o lal mea whina ngalo I le atonu I Amerika Samoa, ia mo Samoa, ia whai ngofia na whaatino, whape nā fōi whina ngalo o nei o tātou tangata mai Samoa mo Amerika Samoa. O le a whai ngofia mea umai lo le talitonunga. Ona o le vā whialolo ai. O tātou te tai o tūlai mai. Ia, o tangata o le anganu. O tangata o le awa whata ma le vā whialolo ai. Ia, o le a whaingo fie ia mea uma. E le whapela tātou te vāvai a walai. E soli el tūlafono. Ai le ai. O le a walai whamausali e tūlafono. E ala I le awa whata ma le vā whialolo ai. O tātou te tai. Ia, ona o lea le lei o na whaafso tai. Ia ona walewa na sila fia lista ngata. Le moenga, mana ia tele vaenga o e tala I nei vaenga le tai lunga le tai pokalame e mai so talanga o so o tanga ia e lua ina ia mawhai ona toe whaafufusi ma toe tu whaatasia ia aua ne toe esi me whaafai ngata. La sa tau tilo a se vava ai foi o tau mai Amerika Samoa I le so tonu al whaatautonga o ani mea na tau tilo. O le sa tau siri. Wai pe o se whaatautonga mua leo ua tatala I le avanua le toa tele mai tau ina le whaatumu li o le mamalu le atunu. Tilfia tia tanu lava on solo ai mai whai ngā malo e tau a vea tangata anu o Amerika Samoa mai tau sanga e whip salau fitu ana. E le whai e se no whanga fo le nao ni nei tangata e au ai ai. E matua whai le no whanga e matua au ai uma le atonu. E sila le atonu mo la tau moni mawina. O le me whalana na le on tulanga e sel whatau tonga le na whai. O no le sa moli mawina le to telo le atonu wasa u iai tonu al whatau tonga le asolu al vaso mawai. Ia mai e se lava foi le langona o le melea o le awai o tangata lau tele, o tangata manatu isi tangata e le tau aloa. Ao lea ua iai whaatasi to tonu o le mauta o le malo, lea sa whai e le whaatau tonga, ua lanu tasi ai tangata matutusa ai tangata. Ia mai sa uhu musu le situ stala i le aso lea. Ia o le whainga malo lea ua tūlai mai. O le whainga malo te whaingoina, o le whainga malo o tangata. It's the people's government. Ia ono le ua aloa ia e tai. Ia te tau o tangata. Ia le whapito manu ia tasi e na o le au whaipine ma tangata Fiafia. Ia awo o alto ina hole le mai matou nui sa matau ma whalatai. Ia sa mawhai ona au wai ma moli mawina le. Ia le a fo I le whatautonga man whamoe mo malo o se sauninga mamalu tia. Ia le ise me ngā se matau tia le wha tūlangana o le polo kalama. Ia mai ta oto le le polo kalama I teimi na wha tūlanga ina. Ia mai e matau tia foi wane me polo kalama e fua e whatino. Ia o upu foi ale tonu e mate lima le whaiva o pausisi pe tua mania. Ia ale mele sa uvai. Ta oto le le polo kalama I teimi whatulanga ina. Ia male ngā solonga e esel mamalu e pe tinu ina I foi ele ngā luenge. Malfita I tunga
o le fionga lea o le malo. Ia foi tatou malu o le malo. Ia o le failautusi o le fono faitula fono malona au ofisa. Ia o le failautusi o le kapineta malana au ofisa. Ia o fionga I faipule. Ia whapena fo I no whatautō le pālemia, o sui pālemia, ma minsta, ma sui minsta. Ese fo I le taunuunga o le polokalama. Ia ona o polokalama o lae e le ngata na tō manatu I le atua malana teita inga le atunu. Ia aisa sila mamao foi. I le ava noa au fia I le atunu atoa. La to te moli mawina I el polokalama. Sa u mai tawina foi to te lo nisi na wai na malanga tu Amerika Samoa. Ia fatasi e maisi atunu o le lalolangi. Ia mai o te le ilo al talfasol pito o fatautonga I Samoa. Ia pe na fai mo mole nei mea pele ai a wai pe se I lava I fo ia nisi o ala ata mala leo lo mai ele fina ngalo nisi tanga ta fa pea sa te tau na fai mo ta fono I tia fau ia le fatautonga. Ia a tono sa fo ia so la to langona. Ia ai pe au no fai atu o fatautonga ia Amerika Samoa. E fai le malai e tu matila ai ia le fatinonga o le foi au nanga. Ina ia moli mau e le tele o fofonga ma tangata awai. Ia mafata ua ia I lato. Le avea o I lato manisi e moli mawina ia le whamoe moe le whatautoina. Ia ma le whamanuia ina o tātou teitai. Ia o tele ilola tia I se sila foi anei o mātou nei amatou foi le au malanga me Amerika Samoa ia le fio ele kovana ma le senate ma le fonga fitala I sala tau sila ia ai e peise ia o lewa mata ona osi fatasi le faingoni me o faunga e au fia tangata to tele ia atono e nga foi fatinonga o matau ku fa pe Amerika Samoa tele fa pela e fa teita I Samoa ia ai mane e volta to fai me tu se ui ai na ese pulenga o fai nga malo mal fatinonga o nga luenga pulenga fa malo ia ai e lua me e tatou te lo e fusi ai fai nga malo I elu e le ngata fa vai le tu o fa kelsiano ia ai e fa malu ai le nganu ma le vafe alo ai ma le ava fata o tātou tangata Samoa. E le vaenga o lau telainga peona e au mai amal ni Taeao. O tai o la nganu. O tangata o la nganu. E se foi le mātango fie o ina ua tūla I mai. O lea foi na e mani le vaenga le na e saunoa nei li Taeao nei. Mana ia ina e le whape whai o se e whataita ia Samoa I sifo I vaenga. Ai vaenga o le malo o le whainga malo Amerika Samoa e se lo fie iai. Pe aha ona tala noa ni vaenga I fia wha mamalama I tutono le whainga malo. Ia I taitai o matanga ruenga o whaurulunga matanga ruenga. E watu sao a whataltala noa I tono le o tono le motafono. Fisilingia whaurulunga matanga ruenga suia whaipule. Ia mailanto ina ia manino le vai ia se vaenga o lai lama ina ia manino ai le atu tonula inga lau tala foi le ata malo ia fai foi anga kau foi sa me penga inga ia fa bangingo le kelo vai liu ma me o lai e mai se matanga luenga le malo la tu o la sa tu se fi te tia o le nalo moi mitinga ile tulanga e mawhai ona to e sila iai te itai o le tātou malo tu to tasi o Samoa. Ia se whaatinonga e ala I se teuteunga o le tulafono e iai le me tau le Oversight Authority a le fono fai tulafono I le vaenga o le pule whaton. Ia pol vaenga whamalo se tulafono. A wale mea moni lava. I le whaatulangana le iai nei. Ia e fōlinga mai e le aise vai teimi e mawhai ai e se ulo se matanga luenga o na tali ni Fesilia Whaipule. Ia a wā
o fesili lava fai pule a ngai se matanga luanga e ui uma lava le minsta o le matanga luanga le na ai silsila foi tia vai ne fa fonga le tunu e le minsta e mata tu lava i le lua tolu fa lima e au lava i le ono po le fitu matanga luanga na te vaia o le mea moni e le au le si la fia tulou le pa ia ma le malu minsta ma sui minsta ai le au le si la fia o minsta ma sui minsta se te mi pupu le fata pale ai i no foa ma posisi nei e matua mala malama i le taualunga o le taʻitaʻiga o se matagaluega o le tāua foi lana le tele o tatou tagata ma o latou viviʻiina lea foʻi tuaiga system e fai e amelika samoa e taumulimuli i faiga faavae o le malo amelika ona o le manu lauti ma le ana vatau o faiga malo o le atonuu ina ia tautua i le mesili ma ia tautua ma le faamaoni ae faafofoga la i le tele o fesili a le senate a sui o le senate ma sui o le vaega o le fono faitulafono o le maotosui e agaʻi lava i mataupu o le tautua i le atonuu ia ma fesiligia ia auaunaga e lē tatau la i se taʻitaʻi o se matagaluega na faapea mai se o la e lelei tatou la e manuia tatou auā foʻi o lea agaʻi faipule ma senatoa faaseā tagata o latou la le faaleoa le faaseā o le atonuu i ulu o matagaluega e gafa tonu mauaunaga nei ina ia fai se fua ina ia faaleleia le auaunaga ina ia fesoasoani foʻi le fono faitulafono auā faapea mai le taʻitaʻi o le matagaluega e ala na faale tonu le auaunaga foʻi lele e fui ai mutulou le faafogaga ona le o lelei taavale le o lelei tagata faigaluega o le tiute la o le fono faitulafono e fai mo mea o pili tupe e faataua ia lava taavale totogi ai tagata faigaluega faapopo ia ma ia mautinoa ia e mataitū le auaunaga po o lelei na faatinoina mo le atunuu o toaiga faiga malo faatemo kalasi na tiatia vaene le faafoga le atunuu le iai le gagana lea ma le vaogagana lea o le faiga malo mo tagata e faatinoina e tagata ma taʻitaʻina e tagata it's a government of the people by the people and for the people ia mai so se taimi le ala e taʻu ai le upu le people le tele na faasamoa i samoa le malo people o le mea sa o alana e tatauna iai o le malo e taʻitaʻi e people e faatino e mo isi people e le fai o se auaunaga foʻi lea na o e ma le tauāiga ma tagata o auoma ia ma le ʻaufaipine e lē ai o le faiga malo mo so se tagata pe taualoa pe lē taualoa ia po agase tumau e aafia ai o le faiga malo e tutusa tagata uma ia le foi lau te vavae atu le tele o me tulai mai samoa o le mea moni lava tiatia ua tauna faamuta lana tuaiga faatinoga e fai o le mea foi lele o le vaʻimaualalo o lesi tagata i lesi tagata i lē tauna tupu lana mea e tatau ona tutusa tagata uma ia pe taualoa le touaiga pele ai ia e lē tatauna fua faapena le auaunaga o le auaunaga ia faatino mo le tagata o loo manaʻomia le fesoasoani pe te iloa pe leai ua le mea na e lea e faaletonu ai auaunaga ia o lou le ano lesi tagata e vai mai lo i lou tamā ma lou tinā ma lou uso ma lou tuafine ma lou tuagane ia ma tagata o le touaiga ona te a le ua sui le faatinoga o lou auaunaga ai lē faia mo isi tagata e tele masani ai ia peitai ane o le upule o le public servant as long as you are a public servant you are pe o le mele saunoai lauli o oe o le auauna le atonuu lona uiga o oe o le tavini a le atonuu o lona uiga o oe o le fai apafafano o le atonuu o oe o le mulumulu vae a le atonuu avai le tele o le manei o faalupega o mea o public servants ae lei faapea taʻua le public servant ga e lakula ia nofo lou nofoa vaevae loloa ma e magao e faalogo ia ke oe Samoa ma e faamalūlū e leai
a faila o le whaafonga mai o le tau o public service. Ai leo whati noa la wo nanga pe te whainga luenga I Samoa, pe te whainga luenga I Amerika Samoa. E le ai o oi o le tāwini e le tunu. Tulou o tau sam whainga. Mali. Ai a pai e te mana o tau silo mamalu. Ia ngai alu se le mal no foa nai te sa whai ai. O le no foa le tunu. Tu no foa le tunu e sau stangata e wha ua ua tite. Ai alu el kou whale langa. Ngai leo sengo foa kou whale. E oe. E sa. Mala ia. A u tau whalango longo mātango fia lau wha se olo mwenga. Tō whinga, e pēna I tā ua. Vai ane lava ia tofi wa whaato pilia le tātou malo. Mai lava le tātou taitai I le awhionga le lipalimia. A tātou fua fo I la ia I le atu tō whinga. E mo I o taitai le malo. Alae, sa whai me ta o le tautua. Vai anga I e peona e au mai le Taeao. O lai au mai e tautua le atunu. Lolo winga. E leo whape a sa whai no fua palimia, sui palimia, minister. Na mai lola I le wha mai paipa. Lai whai o la tuitiu te tautua. Tasi le vai anga leo manino fo I le mana I o lau wai au mai le Taeao. E lo nofo hai la tu. O lai mai e tautua le atunu. Ia ma whai se mele le mo le manuia le atunu. Ta aoi o nei wha so le Taeao. Ia. O se si vai nga te fia sa unua I tūlanga le tātou so tainga ma le tau fo I tū ia tātou ia Samoa. Mai se ia. Ai le I tase atu vai nga te olunga le tāpo kalame maranga whalalo le mwang. E le whaititia ia le mana onga tia ina ia whamautu ia le vā o Samoa na lua. I mea umalava. Awa o le mele ua maitawina. Ua tele ana nga I Amerika ia I lātou e soifua I Samoa, I Amerika Samoa ma tuila manua. Ia solo mai le tele o nei o tātou ainga mai sampapa au I Amerika Samoa. Ia o lona I sesi whaupunga whaingofie. Ia ua le ngata o Amerika Samoa, le territory Amerika I tūlanga whaale malo, ma le tausinga whaale malo. Ai mawhaifono whape atu e tui titi nei a ve Amerika Samoa, le territory o Samoa. Ioi, I le tūlanga lea o le ngā solo mai o tātou tangata mawhaina, ia mawhatino le tele o ngā luenga I Amerika Samoa. Mai lei ma se mea fia ai le vaenga lea. Ia ai tāua fo I Amerika Samoa. O na toi va ai le tele o tūlafono. E ono whaingata ai le anga I mai o nei o tātou tangata. Wan me moni lau. Ia o le tele o ila tolo tautuaina ia le tele o sao. Ia o tapa au ma matai ia o nei o tātou tangata mai Samoa. Mai tāua la le whaamautu le lei o so tanga le nei. Ina ia mautinoa. Ia o lo so longa le lei ia whainga malo. Ia ma ia mawhai o tātou tangata. Ia ona pūlea le lei whainga malo e lua o whainga nu po Samoa po Amerika Samoa. Ia ma ia I loa ai le so tanga ia whainga malo ono ngā pūlenga wha malo wha te mukalasi. Ia ai tasi lava I tātou o tātou o tangata Samoa. Aola na talia e tangata ia le langona le nā. Ia e te sosoani lo uso, le whaamaoni lo uso, ia e whaima le whaamaoni, ia le ngā luenga e whaatino ila uaunanga. Ia mautinoa, ia e sosoani so stangata, ia e manao. Aolo na whaamautu ina ia le whaatinonga le nā. Ia oni no whanga e whaateitai mai stelo laulangi saunga le mu. Ia e le to ia ni solitu la fono matu ia. Ia e Fiafia tangata uma. Ia mama whai na ve ese le loto ele leo lista ngata e lista ngai umai luma. Ia manuia tātou mantua te whafonga mea le to. O le whātūlanga na e tātou te whaia le temi le nei. Ngā muli. A le leila na whai ngō fia fo leo siau ngā tupulanga e muli mai.
Aia fai le sao na whaatulanga. O le mea o le whaafunanga vo le le whaunga whai. Ia asese na whai le tonu mai si mea mulmul mai. Na fo i le walalo na whaatino i le tātou palimia ma kapineta i mitia sa ngai ai o le tai. Ia manuia la utou tainga fo lau ma le li. Ai ngalo le tonu. Ia o lo tap wa ia utou whaipa. Ina ia manuia na i o tātou tanga. Alo whaatai, tai tēne le ruenga o no tātaimi, te o lunga le tāpo karama le Taeao, e mi ai vai ane o no pa ia te ai Christian Hausangi. Ua e sila mai le tūsile nei. Tūsile nei o whaingoina o le anava. Anava fitalai. O ka se maana i o nei tusi. Mo le atuelenga whaatai tele lava le tō whaia tele ai o no le mea alofa. Tilo iai, o le tā ua o le nei tusi. Pesoa soani. Mo tupulanga e maise ia matai o tau amata o tamaiti a onga ioi o le tusile o le anava fetalai pe ona tilo matatu atunu sorry e maka au ki ar kuskusinga ko inga lawa ia ia e faftei atuai le tofai ateli ai ia tapenanga a ese fo le tau o le vaenga lea lumuenga doctor pe ona tafaso iai ia ai maisole vaenga tau o le faso mai fo tatu i Amerika Samoa ai ona le tataimi ia o la sau so sani fu ile mo le tatu tangata ia a ni vai taimi o lewa se e sa le tatu watunu u fainga malo fo ia me se tulanga lo ia le tatu watunu u le vai taimi e wa mtali fo inga rueng ia e moni le leia le saunanga i lo sunga i le tulanga wa ia le malo Samoa ia mai o te manatu lava ia ia ai lava ia matau putunga e tulai mai Samoa fa pe fo ia Amerika Samoa manau mi ai le so sonia al malo Samoa ia e mafai lava na so tai mai ia Taeao e mafai fo na nga i le official le fionga le li pale mia fa pe fo tato minsta ina ia mautinoa ia e faia le tali ia mafai lava le o nanga ia e mafai ena nga i luma o le mesile on ta ua i me tat faso ai titi o ta nga i no ta au nanga le fai nei o wai le masino tanga te vala o mai se so soni ia au le ta ua la ta plokala mai pe ia ona fa tala le tede o vai aso ia o le fa fai ngo fi o me fai ngata ia e fa wo pe la le au nanga mal tau tuanga na au ana fai mai lo to lo li titi e tauna faisau consultancy service foi le ali pa ue e tau tua tangata ma ia ma faisina tutongi foi le ono te lo te me alwai o faku as long au le te ola ia fai fua le au nanga talo fai ia ai e kakalo ai fa mongianga ma talonga le tonu ia u meno taola ia ai o le mea lava na leo lo fai nei ia po fe lava vala u mele tonu po New Zealand Australia Amerika ia e sa ili lava le wala ia so soni nei o tatu tangata fatino le se tau ia ono le nga moni le na ia ina ia manuia i o tatu tangata ko me palangi ia se longa kongi kupe fa kwa fa kingo le nanga ia langa le ka kongi palangi tia tatu tangata Samoa ele ngata tatu tangata Keusiano ia tatu o matai Samoa e tausia inga ia fa pe ia sa se lo wa inga se me manao ai e fai o le tau le fatino ia le ai e fai fua ia e fai maltel tonunga ia e tau ele tua nga duenga uma e fai mo tangata ia ina ia manuia tatu tangata ia silsili ia na vi ia ile tua me tatu te faia ia faftei tele tia mo le avnoa ia faftei foi le tunu la auto tapo inga ia e me se foi o auto talo ia ona pongi matal talonga ia o lo mawai ia le malos ia le temi la foi le tas ia lo mfai foi la usunga le lo tum tangi o lo e alta tu plo kalama ina ia longo puia li tatu tunu se tafo le la lolangi ia mama fai on fai loa au nanga lo faia
ia ma maua toi se so soani ia e mawhai ai o na fōwhala mea sau mataupu ia ma whaafai ngōwhi ai so se mea whaingata ia o lo paulia ai no sa ia ma le mawhai o na ngai luma la se ngangana ua pao papelo whaafonganga ia malu ave fale ia ma asosuatu malu i puenga pe upo whai ele ngā tei fale ia ai manuia tele ia le nei vai aso ele whaafonga mai le tunua miso tapanga masani pamne foi le tia ia ila usunga lo o whatautei al tatu polo kalama ia o ala vasinga mwha moenga ia whatau nuu ele tu ele manuia ia mato malo lo atu whawhetai mo lo mato wamanoa. Alo whawhetai lo moenga tai pau tau le singa fo mai mo le tapo kalame whaasoal nei Taeao ia whawhetai fo ilo manatu mai li tatu watunu to tele lantu le fo mafuta mai ia ilunga le tapo kalame whaafai fie me whainga taere mamalo le tatu watunu tatu watunu le fisini al tatu tusile ole anava fetalai to whai ateli ai e te maua i le SEP Samoa e te maua i le SEP Samoa le la uma fo tai fo ila ia lunga i le to whai apau e te mol tatu tusi e ova mal se fulu tusi le ua mwhai on tu fatsia le to whai ateli ai vai alu ka malo palo ka o mako ka oko anga kusu o umana whai ia so tai le to whai ia apau ia le sunga fo mai te mau ia le telefoni le sunga ia ateli ai ia mo tatu tusi e pe ona e sila mai ai tatu te fila vasa fo le lofa malanga le tua lo mwenga manuia o fai valo filimba nei vai aso manuia fo ile ainga so i fo mai manuia ia so i fo mai manuia ia so i fo ia ia le na fa foka tatu wa tunu le fa so manino le tu le vai tatu i America Samoa pe na mai le to fa ya pa ma tango fie fo ile tu fa mai mal au mai lunga po kalame o fa ngoina fa ngo fie o me fa ngata so tanga tatu ma America Samoa le wa vatu ya toi ale ngata fo ile o a me ti mana o bia le so sani so ta ila vatsunga ya Roy ia po le to fa ya pa o Dr. Roy o sangi i lunga o lana messenger ia po lunga Facebook o i po lunga lana telefoni dai bala wati la to se fulma tasi minuto tale o le tula se fulma le lua tale tula suma lua on se mai fo ile o le to fa ya fonga mua se manu francisione so la te sa i mai so ya tongsia Malu atu tatu wa tunu ono tatu taimi lo se mai sa ya pola una fo mal tatu tatu omega castle nei Taeao fa talo fatto che sia balo se fuburia ya langi matasi te fu manuia langi mai la usura le fa salau pa malo se fu manuia pa malo lu sul nei Taeao lo wal tawa ke tia fa tai le li lo te mo le ia vando matongo filo nga tono le vaiaso ta fa so yo tu te foi manga duanga pe na fenga yai fa tai le to le fo te mo lo malos pai nga se tu nga sa e fenga yai ya e vi le li ole lewa te mo ta filo nga lita yo ya sa le la ba sa nga te tia di ia le tu ai nga se tu mau lo tino ke tia tu lo nga fa fonga Samoa e malo tia se lau pasa malo tia Tori te e se are kala le o foga bua e se ari sorry me foga bua ia mai ku maunga ke fenga moe ia le se meu ia
o kuku fafo a ke foi lo que canta que so foi le fa ko ke fongi il a su e ma lo sia tong sia na to ia yo mo ma lo se ta via le tua Aia. Ya le belo que le kai o se e que fa aquí murcaya e puru po. Malu la tulu ne tula de ai banga ya ingu fa wala wa fa ki mu fafo ngale ingu fa ki mu fafo e se me foi mo ingu fa la Aua. Bon malosi. Vai e la ka mo fonga mu ingu ko lu ka ya ingu fa la uli ingu le fa da fiafi. Vai. Pom mu mar ko lu fa. Dia bakal foi anga ingu ko lu ka ya Wa ye lo pe ko kasidea. Le kiri mbasi ne ko koyo. Wa kusa o lua. Kalau saya mesti lupa. Cháu ya. Kalau dia foi ai mau ngai kiri si mbasi nasa. Ya, papai kila langsung ala foi il tal da pokala mi Fiafia mai le tula le Taeao vi ia le tua. Le foi mo toe ma mo sia no tu sia. Mal tu fata va al tu fata va le me kas. Ia wa foi na fasa long fa business tu long ala va fa fonga Samoa ia la facio posala ya. O suanga la foi la ba tel la torta ia mo sina asa. Tasi lo baila au te silinda o tu no tato. Lo ne tongata fata va fa pe foi so tato tu. Ia mo se fia la to mo le ata ia pe ia la me se me tu. Tu sara pe termi e ta la fu termi fa la be. Ia mo ra ata mo se fia. Ia pe la me se ave mo to. Ave. Ai bi ele tu te ina mo to so fu fa pe so wala. Ia le neo tato fela i manua le mala. Ia. Ele to te la se tala tongsia. Alana sa tongsia lunga litio. Ia. Ia mo sina ata lunga litio. Wa fo lo fa fong anga Samoa. Al tau tua masani la mal tato fa tavale o me kas. E tele no volta mali. Pero termine le tato la fa sa la. O le fa di tu le sima to storage. Te tasi to mali ia la tinu. Le su mi malanga fo ranger. Ai mana mia la santa mali fo. Se SEP la po. Le la wonga piki ele se for ele master CH8. 2023 only done 8,000 kilometers. Waka umaya ile for ile Monday. This week. Ya le la luta le pe tulanga ia Samoa. Tele no uta to stock. Ai ia Samoa le fa pito for ile for i fili fa pe fa tawi se sala ai. Awon no fo ita sume matala mai tu tatala mai a pe le tawelo sila. Tu tonu tato lo tato display area. Ya longo mai tong sia taba na te mana oi. Ana fa kino le tong sia i se temi pu. Wa pelo tato taba tonu tato e tolu tato warehouse. E tolu da warehouse. Lo ia tato stock e tulanga le Samoa ang ele titi. Le me display ia tato taba ia mafu angalea. No taba le amata melava o loli. Pai pisi sila itu o tato commercial vans, family vans, mini vans, o tato for Rangers, Toyota Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi Triton, o le le Mazda PT50, o tato piki apu la, tato huge, it's run about 39 to 42, le kako stock le on ka kele la piki apu tono tato rotua, e fai la pilinga pasu mai matara mai au Samoa. Amata mai lava in models o tato piki apu 2000 ole tuai la ole tau sanga tato ta mare piki apu le 2000 and I think it's 2018 e ole 2025 the new model to ta mare motor tato lo tua ta mare la IT por caso mo tu mo to no tato falta va man tua e specialized tato falta vale e caso mai singo tato piki apu so si ta vale ole mea la be fina ngalo e Samoa ni si tu ranga man tu tato to sanga bisa lain del tabale bom the fitness or service in del tabale todo to sanga mo la tokalate e free me uma Samoa yes e free Samoa tale si mete por le tulanga to fai muota tu Fiafia fili me sala tala to se tabale lua fili Fiafia tato piki up tato fa sala fa business le ia na ai na fa pito e tau lava na fa ia na tulanga uma ni si tulanga si fa si Samoa ya sumai tala mai an Samoa ile lu se lau
Kemeni Strai, ini pop tu iman kau, lu selau Kemeni Strai, me fai pun naval au mai len nine, dato len nine o iba lua fitu lima valu ta silua o iba lua fitu lima valu ta silua. Ela te fon fai biai, o lua tasi pa fituono lima fatasi, o lua tasi pa fituono lima fatasi. Ma mira fa so Samoa e famiglia le tue fai valo filima tia, valo so fina halo. Ya wa te la tu. Po te nei, pa tu fa se fu tu le uso a tia. Akon sia. Vai papa. Leu sa tongi sia pa le whafonga ba iai wala wane le olua tasi whawhitionu lima whatasi. Olua tasi whawhitionu lima whatasi. O kongi sia o le kama e le o se mala. Tato pelo ai, tato po kalambe se taimi. E o tato pelo foi sisi taimi tato po kalam. Leo to tolu minuto talo le tula smalua. Te wolunga to ese tau tua masa uranga te tia le ne foi yaso. Manu te le ina foi fofanga mala singal tato wa tano. Ya ba se foi ba to ba no po kalambe Fiafia mai. Manu ia to maftanga male to fa ya fonga mua leo tape na mai mo le tato tau tua. Alofa te latu mo sa mo le tulu pele soifua ma ia manu ia. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia Fiafia o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia Fiafia o sorulu wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiafia, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, lima whavalu, ovalu selau, lua, lima whavalu. Talofa, o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu lima tausanga tautua ma o resta leino fo I mole waino lo mota, pal sam fatfai ngā luenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngā umu. Pal au mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. O mawhaiuna awina tu talafou mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatalo whailu tātu o tunu o tātu o wheroa I dene ia sa fau, o si mai ale whaafonga o tala taulo ngolongo mai lo tātu o tunu. Talo na mai a whaatau tōsu I usu whono o le paia inga fau o le pāle mene, ma whaatauto ai ma le whainga malo fau I le pāle mia ma lana kāpeneta, whaapea min stālango lango. O loo whaau au le vai aso nei talu mai le vai aso na te nei. Ona whaafeiroa I min star, ma min stālango lango filifilia, mō matanga luenga ma whaalaptonga tū mautia le malo. O le min star matanga luenga o ala manuia ma leipa, ma le pūlenga o tangata tā whao le tō whaafata Ryan Schuster, sa whaafeiroa I le asonga fua. Whapea fo I le min star whaamasinonga ma le whaafuaina ma tāu tō whaamasinonga. O le min star le soifua maloloina ma le min star. O le mtanga luenga o ele ma fua ngā whanua. O mai a wheiroa inisio min star whaatasiai ma min star lango. Ma mtanga luenga ma whaalaptonga ua ngā rurue ai. Ma sa mori ma wina fo I le vai aso na te nei. Na whatoa whaatua whaatua inisio mtanga luenga. E peo le soifua maloloina. I le min star sa lato ngā rurue. I le paia inga se furufitua le pāle mene. Ai le uru fale atuai o min star ma min star lango le whainga malo fau. A le vaenga wha abufai o le wha atua I le atua Samoa o tasi. Wa lipoti ai le newspaper o le Samoa Observer. Le wha ido ai o le wha mbawai o le teitei fono.
O le komiti whaatonu o le pūlenga o tangata tā whao, le fionga tau iri Alice Stannenberg, le ai aloa ia i le aso mua le masina foua o ke topa, le aso lulu o le vai aso fau. O whaailoa i le wharitua ia tau iri le li poti ua ia langona, wa lava matutoe lana tau tua i lati na o tangata tā whao, na au na ai mo le 5 tau sanga. Mo ia whaailoa foi, oni mafuanga tau ia te ia malo na ainga ua whaase e tua ngalu ai, ma le tofi te fono sa ia amata tau ave, i le tau sanga i luafe 10 ma le fitu, ai leo ni mafuanga tau i upu whai o malo. Wa fitu 10 tau sanga o le soifua lea tau sala ma tina o le tātu o tino, sa amatanga lue lea tina o tangata tā whao le fito a lua 10 ai, o tau sanga olo na soifua. O le fina walo ia leo mo se whaasalanga 3 tau sanga i le whale pui o se ali ina ioe, i le mōri anga le whasi o di tangata pa i valea. O manatu le whaam sinonga, se mea tutupu i ni mōri anga mātu ia whaapea e tua i ai se tangata, ma ua le whaasala ina ai le whale pui, le li o seu manu sirive li o lui o moa, o sa taua mafusi sa fata, ai wanofo vava aia mōre se furu vanu masina, mga lue fua mōre le leo tangata lau tele, i le se lau i tu la. O le ena mōria o se tama ua taulis fulfitu tau sanga le matua, o wha ipo e whaida whanau, ma o lona to lua e wha ngai o ia le whale ainga o le sunrise ia pia. O iuni o le tau sanga neile no whanga o iailea pisinisi, na wha atino ai le soli tu la whono, e peo na wha ilo ai le wha i unga tusia, o se tau le lea e wha asua a vana nga i le to lua o le ua molia, o wha i eipe mana o na te wha tawina, ana apa malie po shark fins, ai sa le mana o iei le tina, sa wha pisa o ai le tau le lea i le no whanga o iei le whale ainga, ma vidi ai loa leo. Pe ta ina mua tau nu iei le ua molia ma tau mawhai e wha file mu. Sa le mawhai lava ma wha pena o na tu iei le ua molia le tau le lea, palasi i lalo, taulo na ulu i le fola si ma. Na tau mawhai le ua molia ma lona to lua e viso swani, ina ua vaia ua matapongia le tau le lea. O le ngai o inga lea na te ia ne ai le na fia ma aveloa i le unu ngali i le whare mai. Pe ta i o ni tū la muri ane ai na maliwai o ia, ma o le lipoti le whare mai o lo ta uai, o le onga o le manu o i le ulu, le mafua anga o le maliu. O le ifonga le ua moria ma le tusi talo sanga le wha sinonga, o le tua fafine ma le tina o le ua maliu, le ana wha ilo ai ua latu wha mangalo ma ua talia fo i le ifonga, o nisi o vaenga tā ua na sila i ai le wha sinonga, i le whaia o lana wha i unga mo se wha salanga. O le vave talia tu fo i o le ua moria ma lona to lua i le whaia o le ngā ruenga na toe te i ai le na afia, se si lea vaenga tā ua i le ilo ino o le wha i unga le wha sinonga. O le ua maliu, o ke rupi i saia mua au fast food fitu tau sanga o le soifua. O se tamaa ua whai a inga e toa whāne whanau, mai e fio anga o te whatafa i whalea lili matufu i opa. O le ene moria, o se tasi sa avea ma leo o le tātou maa lo. O le fangufangu e ngau sia mai le ofe, ai wha o ngā le pū isu se i tulo we ili ai. O le toi wha o laolo o le whiriina o le afa, ngau sia o siapo, whauina o le pālo atu, ma le tāina o le pāo e wha apitoa lava le tāina o le palolo. O nisi o ngā ruenga o le ato e wha o laolo i se whesoa swani ari UNESCO, o se wha laptonga malo au whaatasi, e una ia o onga matomai i tala tuu manganu, ai o le a whaatino le no fuanga tū tonu, o le Tiapa Pata Art Center. O le a whanga solo sia o onga mele masina nei o se tema, e o atu i anu o vemo le neitu sanga e whaia lea, i le Tiapa Pata Art Center, e toi whawhangua ia vaenga tā ua o le tū manganu o wha Samoa, a wā ua wha lia i se pepa o wha mtalanga, o nisi ia o vaenga tā ua e au na toi wha o laola, ona ua mo watu. E peo na siri fia, o tau mwhainga le fionga ngaru le mana Steve Percival, o i o le pule me le whaatonu le no whanga o le Tiapa Pata Art Center, o mawhaina toi fausi ai to i maa, o nisi o tātou mea whainga ruenga sa wha o ngā iaso ana mua. E wha pia fo i le ngau singa o le senu, lea sa avea o se tasi o te unga, a tau pou ma tama i tai o lea tunu o iaso ana mua. O tau mo whai fo i lea tamali e toi whawhangu mai, le ngau singa o le lama e wha o ngā ia tātou wha atufunganga, o le tāina o le tatau ma le manu, lea ua tele ina wha o ngā le lama e maua mai le susunuina, o le karasini e le saonga le mu.
Ua whaasala le whalipui mo le lua tausanga ma masina e se fulu. Se li te levou ua whaamaonia lo na whaonga le pepa whanau se isi tangata. E mauailo na tusi folau, na malanga i ngā ruenga whaavai teimi. O le tusi folau fo ilea na whaonga e whaamaonia ailo na le stala, mo le palo te tele ua mai atu nei le tino. O le ali o liu whini wa i waita, na tūla i le vai o se nei mo se wha i unga le wha amsinonga, i se wha salanga lea ua au mai ai se whina ngalo le wha amsinonga, o se wha salanga e wha i loa atua i se isi tangata, o fua na te whaia lei tu ai ngā soli tū la fono, e le so le muri le wha salanga tāle whengai, pe a wha maonia. O aperira le tausanga le neina anga i atua i le ua wha salaina le stala mo le palota, ma wha o ngā aire tu isi folau na whaia le pepa whanau o se isi tangata. Ai o iuni nanga i atua i le ana tonu le pepa whanau e le stala mo le palota, ai longo i ai le ofisa o whainga palota ua umau na le stala. O ina ilo ai le wha le tonu, ma tu ina atu loa le mata upu i leo mo suenga, le ana mōli ai loa le tau le leo liu. Wa wha alia le wha i unga na mafua na wha o ngai le ua no fosala, le pepa whanau o leisi tangata e mawailo na tusi folau, o na wale mawhai o naru ese ma Samoa, o na sa iai se sori tū la fono na fiai, i le tausanga e lua o lua tolu, ma le mawhai ai o na ngawaa e malanga, i ngā ruenga whaavai taimi. O tala i o le nei aso